Hey, beth sy'n mynd ymlaen pawb, beth sy'n mynd ymlaen? Croeso I Dathlu Twitch Cymru 2024. Sut ydi pawb heddiw? Ydi popeth yn gweithio? Hwna'n cwestiwn rhaid yn gofyn yn gyntaf. Ydi'r mic gweithio? Edrych fel e. Yeah. Sut ydi pawb y bore yma a dydd gwyl dewi? Rhaid I bod yn excited am y dydd hyn am wythnosau. Caru cymryd rhan mewn Dathlu Twitch Cymru, mae mor hwyl. Ond os ti'n gwylio, ti ddim gwybod beth mae Dathlu Twitch Cymru, ond mae'n event, basically, I codi arian am Tŷ Gobaith, Hope House, sef charity, sy'n helpu plentyn sy'n ill ac neu helpu teuluoedd yn plentyn sydd wedi marw. So mae'n charities really da. So ni'n codi arian am nhw. Ac rwy'n meddwl, actually, let's edrych. Faint arian ni wedi codi am nhw tro hyn? Hwn yn y button. Mae gen i'r... mae gen i'r... y stinger really hir. Gada fi newid hwnna. Gada fi newid hwnna, so ni ddim yn cymryd, 2 awr rhwng transitions. Dyna ni. Alright, so let's edrych. Hyn yn yr... tudalen just giving ni ar YnChwarae. Ond ni'n rhan o tîm ar Just Giving, ble mae llawer o streamers arall Cymraeg yn hefyd codi arian. So, yn gyfan gwbl efo pawb, ni wedi codi 1,201. Hwna'n wych. I dros 1,000 cyn I dydd dewi hyd yn oed dechrau. Hwna'n blymyn brilliant. Ond so... Os ti'n gwylio nawr, ti'n gallu gwneud yn y chat dathlu neu charity neu rhywbeth fel hwnna, ac bydd e'n dod lan efo'r y link i'r Just Giving page. So, please ystyried rhoi arian I Tŷ Gobaith. Dim ond os ti'n gallu. Ond so heddiw yn mynd I bod yn eitha hwyl. Dwi'n mynd I bod yn chwarae Helldivers 2 efo Emrys rhywbryd, sy'n siŵr pryd, dwi'n meddwl probably soon. Ddim siŵr beth mae'n chwarae ar y foment. Fi'n mynd yn ping o fe neges. Nawr, gweld beth mae'n neud. Ond oes unrhyw un 50 pawb gwneud heddiw. Mae'n meddwl roedd mae'n 1,200. Nice. Hey, croeso i'r stream, Emma can fly. Croeso i'r stream. 1,200. Hwna blymyn, just gwych. Y ffaith ni wedi codi hwnna, hyd yn oed cyn i'r streams dechrau. Hwna'n amazing. Hwna'n hollol anhygoel. Ond beth oedd ni'n codi blwyddyn diwetha? Sa'n cofio nawr beth oedd beth oedd ni'n cofio codi cyfan gwbl blwyddyn diwetha? Let's gweld os rwy'n gallu ffeindio, ond ni angen curo hwnna blwyddyn hyn. A rwy'n meddwl ni'n mynd I. Mae yna llawer o pobl yn cymryd rhan blwyddyn hyn. Ond methu credu mae'n y trydydd blwyddyn o Dathlu Twitch Cymru yn barod. Mae'n mynd yn really gyflym. Let's gweld. Blwyddyn diwetha. Ydy hwnna'n yr un gywir? Aha! Waw! Edrych o hwnna. Rwy ddim yn rhannu'r sgrin. So, blwyddyn cyntaf Dathlu Twitch Cymru, roedd ni'n codi... Mae'n edrych fel, ni'n codi 597 pint. A wedyn yr ail blwyddyn, 8,623. Ond rwy'n meddwl blwyddyn cyntaf ddo, roedd pobl yn cael trafferth efo'r cysylltu y Just Giving pages i'r tîm. So rwy'n meddwl roedd y total blwyddyn cyntaf yn actually lot fwy na 500. Rwy'n meddwl roedd hwnna'n y peth yn y blwyddyn cyntaf. Ond 8,625. Hwnnw beth ni angen curo blwyddyn hyn. Ni angen curo hwnna.
Ond ie. Rwy'n ddim chwarae unrhyw cerddoriaeth. Whoops. Un funud, gad i ffeindio. Rwy'n cael cerddoriaeth Streamland just nawr. Ble mae wedi mynd? Pa'n fi'n defnyddio fel arfer? No copyright sounds hwnna ne. Ie, fi rhaid rhyw fath o cerddoriaeth arno, herwydd mae'n eitha dawel. House music, pam nai. Dyma ni. Cael hwnna yn y cefndir. Oh, right. Ond ie, y plan yw heddiw, ni wedi chwarae eitha lot o Helldivers. Ac ie, mae'n mynd rhwng... Mae'r mic fi'n, like, really uchel. Beth di Emrys gwneud? Mae'n fawr rwy'n streamo rhyw game... I'm siŵr beth oedd e. Rwy'n like rhoi stuff ar like point and click thing? I'm not sure. Na, hwnna yn y stream fi. Rwy'n eisiau gweld fi. Oh days. Oh my days. Channel please. No. Mae gen I link I Emrys fi rhywle. Dyna fe. You've been fighting the hardest. Oh, na'n gwylio ad. Alright. Ni'n gwylio ad I ti Emrys. Gwyd ti'r a good Twitch box. Yeah, remember I believe in Dathlu rwy'n chwarae a couple of PlayStation games. Beth oedd y game hwnna? Something Riders. Downhill Riders? What's it cofio? Beth ydy'r game hyn? Hawdd. Pryd wyt ti eisiau chwarae? Helldivers. Oh, shit. Os mae eisiau chwarae fe'n... Like... mewn, like, awr neu rhywbeth, bydd ni'n chwarae rhywbeth arall. Yn lle... And yeah, just really... Yeah, I heb really plannu heddiw lot. O beth rwy'n... On, like, o'r rhan beth rwy'n mynd I chwarae. Blwyddyn dechrau fi yn cael plan. O! O, na I fewn I chat o'ch nhw'n. O, lad. Mae'n lan o'n chwarae fi nawr. Right, let's be mewn i'r Discord. Need to stream sydd yn cael double... double voices. Dydd Gwyl Dewi hapus, Owain. Dydd Gwyl Dewi hapus. Ydy bod yn clywach ni, ydy bod yn clywach ni fyma. Rwy'n methu clywed ti. Ti'n mynd clywed fi? Wait, falle mae'n headset fi. Dwi'n ofynnu fatha cyn, de? Ie, rwy'n y headset fi, sorry. Iawn. Rwy'n gallu clywed ti. Dwi'n mynd allan o little to the left ma. Cos oedd o'n stasio fi allan. Beth ydy o'n little to the left? Ie, nes I dechrau off chwarae home sydd y game idea na. A dyn nes I flin. Dwi'n meddwl nes I binio fe ar ôl 5 munud. A dyn hwnna. Oedd hwnna'n frustrating. Beth oedd y game? Oedd Dion y Wales. O fatha home improvisation. Llam dweud y gair. Ond. Oedd o'n... Ww's update na. Home invasion? Home improvisation. Furniture sandbox. Oh, right. Yr un ti'n like... Okay, right, yeah. Ydy hwnna'r un ti'n cael like... Mae'n like kinda... isomorphic. A ti'n... cymryd like... So ni'n gwybod beth mae isomorphic yn golygu sy'n cytuno fe chdi. You know, rwy'n ddim actually sure. Fatha, but ti'n... Yeah, basically ti'n cael flat packs, ti'n cael ei flat packs. Yeah. Oh, flat packs! Na, hwnna ddim yn y game rwy'n meddwl am. Dwi'n disgwyl I Helldivers 2 agor. Iawn. Dyma gwir ystyr Dydd Gwyl Dewi. Chwarae Helldivers 2 ar day off. That's all it was. Yeah. All it ever was. Roedd Dewi Sant. Hyn o beth oedd Dewi Sant. Hyn o beth Dewi Sant yn dweud y ben y bryn na. Hyn o beth oedd e'n
eisiau. Isio dweud. Os oes Steam yn... Oedd o'n mythu dweud. Rydw i'n newid hwn i. Os oes Steam yn bodoli nôl yna. Ond oedd o angen gwybod o Starship Troopers yn bodoli gyntaf i gallu disgrifio pobl beth i'r gem. Yeah. So... Yeah, ti angen gwybod am Starship Troopers i kind of like deall e. Get in my ship. Democracy! Os di rhywun yn gwachad a eisiau joinio y frwydr o siawt, ddyliau servers byhafio heddiw. Ni angen pobl. Mae democracy angen pobl. Jump into my ship, wyt ti'n barod? But freedom doesn't come free. Sweet liberty! Incoming message from Super Earth. Oh. You've got Dewi hapus. Did go Dewi hapus. Rha'n cofio sy'n mynd i... Orion sector 93%. Oh. Rwy'n ni'n colli yma level on Creek rhan meddwl, ddoi. Mae'n on 6.8 ydy de? Ydy e? Ynddi. Mynd i launch a new Iawn. offensive mewn i fe. Contain determined outbreak before bugs are able to spread further or to liberate Veld. Liberate Veld. Dyma Veld. Rwy'n ddim siŵr. Just yr main lle, dwi'n Ah. Pwy yn y chat sy'n angen i fi esbonio beth di Helldivers. A pwy yn y chat sydd yn mynd i spamio memes. There's no in between. Alright. I just really... Helldiver, take command Sydd of the fewn. galaxy's Oh, liberation. major border failure. Oh shit. Awn i fewn... Awn i fewn i Veld. Yeah. Dechrau off o challenging. Rwy'n meddwl. Yeah. Ni'n mynd bug stomping. Cheers. Initiating FTL jump to the well. system. Oh, Ryan newid y category or just... Yeah, and she knew that with. FTL jump successful. Help pods So what's in the shop heddiw? mission coordinates locked. Ooh, Rahib edrych. That's gweld. Dwi'n credit yn y fe, sy'n eisiau pan beth. Yeah. O ma... I need some camera yn fanna. Yeah. Allied destroyer has joined squadron. Engaging orbital Chwarae thrusters. solo Freebird... Dwi'n eisiau cael DMCA'd. A solo freebird. Ie, chwarae... Rwy'n yn y chat fi'n deud chwarae solo Freebird. So fi'n gallu... Beth yw'r ddau? Dyna ni! Destroyer. Ta be? Big guys over there. Death Captain, holy shit. Death Captain a Frank de Panzer. Whoa. Synchronized. Hwnna'n enw blwmin cool. Title cool, my days. Dwi'n stuck in challenging. Your fellows in righteous liberation. Hell yeah. Sut dwi'n tynnu allan o'r thing? I. Yeah. This operation would strike a mighty blow. Extraction. To the enemy. And Nick, ooh. Coordinates locked. Helldivers to Hellpods. Frank de Panzer yma. Let's go! Pods. Go Frank de Panzer. Engaging orbital thrusters. Boi yma yn lyfio disgwyl dewi. Oh yeah. Iawn ni. Synchronized. Oh man, mae'r blwmin lock ar cadr fi wedi mynd. Dwi'n like a tilt lock. Yeah. Yeah, mae'r tilt lock wedi mynd. So, rwy angen like cael y cadr yn y lle, like yr incline, like exact
Just I cael ei gweithio. Mae'n... Dwi efo weird stare ar un fi, a dwi'n byth yn cael gwared yna fo. Dwi eisiau carpet... Dwi wedi bod yn troi eisiau carpet cleaner, a dwi'n mynd gweithio. Oh, man. Wyt ti'n... 15 dod efo? Dwi'n guard dog laser, AT&T. Dwi'n mynd... Because I know we're going to see some charges. Yeah. Dwi ddim yn dod â sentry, ddo. Ddim yn dod â sentry. Ie, dwi'n dod o'r un Gatman. Iawn. Dwi'n meddwl ar ôl y mission yma, fyddai dwi'n locio, fyddai level 20. O'n i mewn i level 20 fyd. Dwi ddim, dwi'n level 19. Fy'n ni'n cael ti level 20. Hawdd. Fi'n cael cytio off ar y tydyn... Oedd ni'n cwitio'r tydyn mission yn cicio allan, do. Oedd e? O, ie, oedd e ran. Blymyn... Pam oedd e gwneud hwnna? Cool. No, fwy na peth. Pryd oedd ni'n chwarae hyn tro dweud? Oedd e ddim dif? Dwi'n mawthio. Oedd e dif marf? Dwi'n mawthio. Beth o'n i'n neud dif merch e? O'n i ddim chwarae fe? Lletho ni. Sydd ar y byncyn. Go. Oh my god. Oh, no. This is it. This is the solemn duty for which you were born. Defend democracy at any cost. Iawn. I rwy'n sydd roed i gweld hwn o blaen. Probably wonder how beth yn y byd sy'n mynd ymlaen. Yeah. Oh, anti-material rifle. Oh, yeah. Actually, unrhyw un eisiau anti-material rifle hyn. O, ei gwybod hwnna? Ie. Sut fi'n goll yna? Okay, rwy'n pigo lan y... Mae'n ar llaw. O, fi na, ie. Oh my gosh. Oh. He picked... Okay. Iawn, pa ffordd Oh! I am so sorry. O, di mouse fi ddim yn... Custom settings mouse fi ddim yn gweithio. No. Shit, dwi'n gwybod beth i'n bwtwm i healio. Beth cynta! Beth cynta i fi wneud? Di mouse fi ddim di... Ah! O na, di keyboards ti wedi... O. Request approved. Reinforcements have been launched. Yeah, rwy fi'n accidentally llaf teammate ac fy hun. Rwy'n dod. Dwi eisiau alt tabio i eisiau fy mouse fi iawn. Alt tab. Logitech. Oh na, hwnna ni'n... Bug outpost spotted. Prepare to exterminate. Get my mouse sorted. Dyma pigo i fyny fel to. Oh no. Oh no. Oh no! Mistakes were made, hwnna. Oh. O, oce. O, oce. Gweithio yn. Okay, roedd hwnna'n stressful. Fusion. Oh, ti di pigo lan fy'r ammo backpack, by the way. O, sut ydych dwi'n dropio fo? Dim clem. Mae rwy'n di pigo fyny thing fi. Okay, ti'n gallu just reload y fi te. Sut ti'n dropio fo? Dim clem. Ni gallu trio y dau man, like, reloaded, mas ti eisiau. Tols. Da'n chwarae allan ni roed i... Beth oedd oedd i bod yn chwarae?
toggle menu acquisitions, dispatches, positions, toggle menu. Z. Oh, X. X. Ah, okay. Sorted, that's it. Should be document ci shows. Pa ydych chi sy'n dwy'n backpack fi? Dwi'n meddwl mae level 5 Felly, mae dau... O ie, dim yn F4, mae'n gren cael backpack. Cool. Chyda ffwr o'n iawn, just chyda ffwr. Oh shit. Oh my god. She's not seen in it! Yeah, yeah! Okay, not bad. Sorry. Not bad. Yeah, Iawn, eyes on the prize, rhan. Eyes on the pumpkin. Seithi nuke ddim yn yr, peth smart i fy wneud. O, ti'n gallu cael y backpack ti fi felly, no? Neu ddim. Oh, heb di cael backpack fi dwi. Heb di, O, ti'n llafur un anghywir. Bod yw'n da, F4. Frank de Panzer. Yeah. Hey, Criswell Sheep, diolch yn fawr. Iawn, dwi'n sticio fo. Heddiw yma. Oh. Gwych. Sut ti'n da? Just safely down a pen all. Oh my days. What? Be we gonna? Okay. Dwi'n mynd i joinio'r boi yma. F4 yma. Yeah. Dwi'n meddwl. Ni hyn yn y key extract, yeah. Ni'n mynd y ffordd anghywir, by the way. Dyma boi F4 yn mynd. Ni angen mynd i'r pumps, gyntaf. Oce, o'n i'r pump gyda Panzer yma wneud i hyn. Ni'n bach yn bob man yn y bryd. Yeah. Mae'n siŵr ble ni'n mynd. Iawn, dwi'n mynd i'r pumps. Via... Fama. Via radar station. Radar station. Fama. Nice. Oh, I have a charger. Shoot. Uh-oh. Charger so wedi glwtsio. Oh, come on. Iawn. Pam ei fi methu redeg fyna? Pam di hwn yn mynd i symud? Oh my god, we're miles away. Pam fi'n... O, nes i... Fan hyn. Dwi'n poeni llad y boi yma. Oh my god. Reloading. Woo! Oh, flamethrower! Ooh, yeah, go on. Mae'r dim clamp. Ble mae'r autocannon fi wedi mynd? Ie, mae'n mynd o ffordd bloody anghywir y level. Ie, ti eisiau dod at y fi, cos dwi'n yn radar station a dwi'n... Ie, rwy'n dod. Fatha... Rhedeg allan am o. Dwi'n mycio boi Panzer yma.
Os ydych fel eitha llawer mewn y radio station. Ti'n iawn? Oes. Dwi'n eisiau secondary weapon fi hynna fi'n ta. O, mae'n ddim i'n dan! Dwi'n mynd i ddwy'n yr supply mas. Os di boi Panzer ma'n mynd o'r resupply, he's got another thing coming. Throwing supply beacon. Like that. Sucks to be him. I got the terminal. Ti eisiau mynd at y terminal thing? Ie. Helldivers never die. O, mae'n mynd i cymryd oesli fi mynd lan ydi. O, mae gen i little bag o pick a mix fan hyn. Nes i brynu'n bag o nuts i fita ar gyfer heddiw, nes i fita fo ddoi. No. Mae'n bwy a ffordd yn it. Pa ffordd? Oh, literally touch i'r dde. I'm on it. Oh! Stop. Hey, Yes. lovely. Dropping a pin. Let's go. Let's do it for Dewey Sands. Let's go! Let's go, wedi y meta newydd wyt. No killing. Oh, yeah. There's no XP for killing. New canister. My life for Super Earth. Look at my secondary Have a taste of objective democracy. thing. Oh. Os mae launch site bob to? Um, The secret objectives yn edrych. Os ydyn, beth i hwnna? sa'n siŵr. Mae'n usually either... Mae'n teimlo fel mae'n mwy debygol i bod launch site na, like, Bag's empty. Felly, yeah, like an illegal broadcast, stuff fel os yna. ydyn ddim yn chwythu League of Broadcast i fyny, a neud y thing push o buttons, beth yw'r gwahaniaeth? You just ddim cael yr extra XP. Ond mae'n chwythu fyny ti'n cael XP hefyd. Wel, mae'n dweud disable it, so ti'n gallu either chwoffi fi lan neu troi e bant. Sa'n siŵr os mae'n wahaniaeth. Ia, mae fe mae'n hymian o pobl drwg yma. Yeah. Sending in an eagle. Whoa. Bag's empty. How'd you like to taste some freedom? Flamethrower! Oh my god, orbital! Oh my god! Oh. Oh, dwi'n fyw do. Dim ond position strike o do. Cute. Dwi di try yn... So ti ddechrau thing? Yeah. Pa un dda neud? Gyfi 1B fe ma. I got the 2A terminal. fe na. Oh! Wait, sorry. Engaging terminal. Rwy'n clywed rhywbeth tu ôl fi, so rwy'n troi Yeah. around. A just didn't have, like, blast of it efo'r flamethrower. Nice. Ond tu ôl y bug oedd y ffrind ni. 1A, 1B, 2A. 1A, 1B, 2A. 2A. 1A, 1B, 2A. 2A done. Nice. Engaging terminal. 1B, yeah? At 1A. Mae'n dal dweud blocked am 2A.
Nid. Twyd, nid. Okay, just 1A. Come sample. Canister's empty. Oh my god. Now it gun, please. Oh god! Pwydwch poeni, dwi di neud o. Oh, lovely. shit. I got the terminal. Just 2A mynd, mae'n dweud. New mag. Ti'n neud to e? Iawn, hefyd. Last Oh, reload. come on, newid. The bug bridge, by the way. Oh, lush. Dau bug bridge. Oh, marw! What? Oh god. Game on. Game on. Pam. Probably fuck off. Oh! Dwi'n convinced yn yr update dwytha de, mae the pods yn llai controllable. Maen nhw'n teimlo fel, ie. Stuff. One Done. B. Neud o? Ie, mae'n dweud done, ie. Mag's empty. Sy'n arall? Yn hyn dal dweud 2A ar y sgrin. Yndi. Please mae David hwn di glitcho. Pwy di'n dyn efo ni? 2A. Hey, Bucket Dude, can you turn 2A? I think it's glitched. No, mae'n just cerdded heibio. Soldier! 2A! Now! Thank you! Not that! Bucket Dude, can you try to turn this valve to number 2A next to us? Never mind. I think it's glitched. Tracking location. Cancel that. Never mind. Ydy e gallu clywed ni? Cancel that. Oh, mae'n meddwl yn dod, ie. Cymryd gyn supplies o, ffyr o. Oh, yeah, he's turning it. There you go. Thank you! Last reload. Changing terminal. Nice one. I got the terminal. Yeah, this seems to be a Yay. glitch where it, like, it's done and only, like, one person can turn it. It's really weird. Yeah, wedi cael hwnna o flaen oedd ni, ble o'n ni'n chwarae duos a roedd e'n, roedd dim ond fi gallu, like, troi yr un olaf yn Fideo. roedd bloody res. Okay. Right. Panzer guy. Don't rate him. Yeah, Do not rate the Panzer. Mae'n just yn mynd. Mae'n rhaid mae'n clear, like, a bug places nhw. Ond mae o'n aggravating nhw. Mae'n mynd i gysau fi wan, ie. Requesting air support. Requesting air support. Sending in an eagle. Oh my god. Not even bothered. Oh, dwi wedi guard dog, dim guard dog yn eisiau, AT&T yn eisiau. Emrys. Uh-oh. For prosperity. Run after no ammo. Mae guard, cym guard dog fes eisiau. I chdi got just that protection. Ian. Oh Big boy shit! yma. Minefield. Oh no. Oh no! Oh my god, beth yw'n minefield o yna? Oh my god! Ah! No! Beth yw'n minefield yna? Dina? I'm sure Red would call our bloody minefield. Oh my days. Ti'n meddwl, cos nes i lladd o?
Yn ei popeth fan hyn, ni wedi gwneud yr... Os oes mae dŵr, wel, so rhaid ni... Unrhyw samples lawr o fan hyn. Na. O, beth yna? Got bad vibes allan o'r... Mae'n guard o'r backpack fan hyn. What? Ti di just gadael fi efo charger? Be? I'm out. Ar y ffordd nôl. Na, mae'n ffain, rwy'n dod o fe i ti. Requesting advanced weaponry. Oh my god, ti'n beth. Tagging location. Uh-oh. Dwi'n dod o fi, ta ddim. Come on. Mae rai bloody fach yn gwaith na rai mawr yn meddwl. Oh, run. O, beth di glitcho, beth di glitcho. New mag. Beth wedi glitcho? Mag's empty. Last reload. Oh, shit. I'm out. Mag's empty. I like for super art. Out of ammo. Oh my days. Ah, sucks to be you, Charger. Oh, laser yn lladd fi. Mae'n bloody llafu. Come on. Oh, rwy'n allan o. Rwy'n dim ond cael cannon fi. Oh. Oh, okay. Nothing. Aw, teammates ni'n helpu ni fyna. Calling down supplies. Ocyn o supplies ni di ein hwn. Dwi'n mamma. Na fi. Nice. Calling down a support weapon. O, beth sy'n fama? Marking location. North. Ooh. Ac ysgol nhw'n neud fel co. Right, fel, nhw jyst wedi mynd i gwneud yr objective. So ironic, cos o gynnu fall into the objective gynna, de. Ja, brenin holl o rownd yma fydd. She boddi to do that. Uh-oh. It's gone away. Said I ffwrdd, cos gonna be, Requesting air support. Oh. Reinforcing. Oh, my days. ti'n bod ar... Mag's empty. Damn! That's a lot of bugs. Dwi'n mynd teimlo synergy yn y gang yma, de. Ain't gonna lie. No. Oh my god, mae'n hailstone. Yndi? Yeah. O, ddim yn reit. Ah, fwn. I can't remember an either time, believe it or not. O, sbeth gynnu yma.
Oh, Away, God, get away. why? Get away! Oh! Class. Lwcus, o'n i'n gwisgo outfit yma neu sy'n di meddwl. Yeah. Dwi'n gael XP am chwrdd hynny fyny. Be ti? Na, ddylech chdi. Oh shit, gynna ni... Big boy. Requesting advanced weaponry. Hey. Nice scene. Reloading. How'd you know? Yeah, mighty man. Wedi dymchwel. Man, our requisition chips, man, in our super credits. Hell yeah. That's what I like. Helldivers never die. Ond fatha, so pwynt ni'n rhedeg at ein. Well neud ydy. Oh, nhw heb gwneud y bloody thing. Na, so dwi'n dweud chwarae, yn y ddau fwy fyny, ac oedd nhw'n siarad sefyll a ddim yn neud yn byd. Don't colour me impressed, de. Yn dweud, transfer 17 to shuttle, so nhw just angen troi y thing. I got a pump. Don't worry lads, the cavalry's here. Man. Shut up, man. Shut up, you stupid man. Hey, Emma can fly wedi dweud diolch i sgwrs yma wedi codi dros 1,300 nawr. Oh, ideal. Awesome! Man, ni'n really, ni'n cyrraedd yr beth ni'n codi blwyddyn diwetha right goblin, ydyn ni? Aye. Mae Silver in Disguise yn dilyn. Diolch am y dilyn! Silver in Disguise, croeso i'r crew. Sut wyt ti heddiw? Gobeithio eich stream ti yn mynd yn dda? O, mae'na echo? O, ble mae'r echo yn dod o? Echo? I would just grandy there. Hello, test. I would just grandy there. Diawn i fi, de. Hello, test. Diawn i fi, de. Yeah. Oh! Methu. Even in, gael fi gwrando fe ar fy ffôn. Test. Down a support weapon. I've got this one. Liberty emerges victorious yet again. Extract when ready. O, methu clywed yn y bit. Hurry up. Ti'n dweud hwnna? Ie. Ti o'n o'r disgod, de. I'm out. That's true, we're methu clywed sorry. Paid i Silver. Ydyn ni'n dilyn ti? Gada fi just check though, Gadael nhw delio efo bugs a stuff. A na ddim. Dilyn, dyma ni. Good one. Rwy'n anghofio Ie, rwy'n... short lot. Nice. O, rwy'n lladd y bug! Dwi'n big o samples gyda ni. Diolch yn fawr. Hey, Macas the Sad! Croeso i'r stream! Efallai mae'n hwnna. Ie, ni'n ar y Discord yn siarad. Ond ie, rwy'n meddwl, os ni'n... cadw mynd fel ni yn. Ni'n mynd i... Dwi'n mynd smash o'r... Oh god, no! Mae'r dog backpack hwnna yn lethal. Get good! Rwy'n trio glanio ti. Fi sydd yn gyda! Mae arall di mynd, a dwi'n gwybod ma'n mynd i wneud y fucking thing wan, ma'n nhw'n just mynd i...
Yeah. So we need to go now. O, ie, am eiliad. Rwy fi'n agor fe ar tab I gwrando fe. O, rwy fi'n sylweddoli na bydd hwnna'n creu os rwy'n gwneud fe. Yo, let's go. Cos di'r ddau yma, no way am di ddisgwyl dyna ni dde. Have a taste of democracy. Rwy eisiau backpack fi. Oh my days. Ma'n nhw'n so mynd I... Oh. No, paid stop o! Rwy'n fi'n dechrau reload o! No! A ffaith ti methu cancel reload animations yn Yeah. annoying. Oh. Na Wally! O, ti'n mynd I fwnco? Kick 'em. Nes I tal fod o fan I chdi? Nhw di taflu I fi. Fi fi'n aros am ti. Beth o gynnach chdi? Rwy'n literally lawr. Rwy'n ddim cael yn rhywbeth. She bigger things chdi fyny do. Oh. Nice bounce Gatling gun. Pam if I'm bounce you're trying to no. Oh, cap and a charger, yma. Oh my god. It's a beth byr y map. Oh, rwy'n cysau ar rwy'n nhw. Up. Ydy clear o man? Yeah, edrych fel e. Uh-oh. Edrych poenio gia, dwi'n nôl. Hey. Ti'n mynd fyny fe ma'n. Oh my! Calling in reinforcements. Did digwydd fel ffona? It's just sefyll o'n gotin. Beth na ddim, oce. Let's have a look. Do, ma'n 100% di... Di be? Ma'n 100% di... nerfio, mae'n ti'n gallu controlio hwnna, ie. Yeah. Wel, mae na, peth ti gallu cael, like, oh my god. Pwy di galw hwnna lawr? Dim yn fi. Don't need one, though. Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Thanks, Destiny. Last reload. Get in! Yes! Lovely. Pelican 1 beginning ascent. Dwi'n efo bitet fi yn unstable. O dim do. Ar internet ti? Ie, o'n i'n downloadio beth gyda. O, iawn, that's stable hwnna. Won't judge it. Yeah, mae bitrate fi'n coch am y reswm ar Twitch. Ie, fi fyd. Ond dwi'n mynd i'r Twitch inspector, mae'n iawn. Ie, mae'n dweud... O, mae un fi'n 6,000. Ydy hwnna'n rhi uchel? A di, 6,000 i'r limit. Mae'n mynd o gymryd i ddweud, ie. Ie. Mae'n siŵr pan mae'n... coch. Oh well. Oh, 11 ray. Yes! Hwnnw'n da. Hey! I can buy the meta. Allai'n prynu'r meta wan. Nice. Buy the meta. He's a meta man. Oh.
O, mae'n llwytho. Yndi. Mae'n llwytho. Don't do this to... Oh. Hey. Class. Neis un. Good work collecting so many samples. Kills. For it's 2. I'll take that. Ooh, ship modules. Liberty guides my hand. Nice. So beth oedd y meta? Loafers. So, y meta di railgun, which Yeah. we have already. Yep. Ni'n cael y rhywun. A ydyn a backpack, like, a shield generator? Yeah, mae'n a shield generator backpack. Nice. Shield generation back. That's it, no? Let's edrych ar y fundraiser, sut mae'n mynd. Nice, yeah, 1,300 pawb. Hehehe, ar y gwych. Sentry mines na. Don't want them. Mae'r shield generator bach yn crap oedd. Relay, lle. Y relay. Oh, a relay. Yeah, mae'n just gwneud bobl ydi. Mae'n argoffa fi o'r shield bobl mewn Halo. Oh, yeah. Orbital rail cannon strike, yes. A spear, though. Yo, okay. Ooh, beth ni cael, beth di'r un nes eto. Gonna do it. Kill them in their numbers. No, do it. Find also. Coordinates wrong. Actually, just mynd I locker game I 60 FPS, just am y stream. What? Mae'n gwneud I OBS, you know, mynd yn gwell. Yeah, siwr methu ffeindio fe. Orbit synchronized. Be mae'r option? Is an option? Hellpod launch suspended. Damn it, Oh sorry. no! Wrong button. Oh, don't be nothing. Oh. Hey, W.M.D, dach chi iawn yma? Croeso, gweithio ydych chi'n joio Dirgol Dewin Super Earth. Ta dwi'n... yn siŵr ydych gallu cael bywyd. So, dwi'n mynd I teimlo fatha... Mae Orbital is just yn dda, yndi? Yeah, mae yn. Ond mae'n cymryd sentry, ddo. Yeah, mae yn cymryd oesoedd I Hellpod launch I dod initiated. nôl. Oes da, rwy'n meddwl ti gallu lleihau ar amser, mae yna rhywbeth yn y... Un o'r ship. Don't worry. Use of ddo. Stims of zero addictive properties. Study paid for Emrys. Put your life in our hands. Rwy'n hoffi stims. Dwi'n joio stims, da. Dwi'n hamro. Dwi'n hamro stims. Mae'n Hey, dwi'n un o'r wyt ti di chwarae Hell Let's Loose? Do, mae hwnna ar... Ti di chwarae Hell Let's Loose? Mae hwnna ar Game Pass, rhan. Mae gen I fe. Ti ond efo? Ie, ond... Ond dwi'n ffyd y game yn midges. Mae'n bloody galed. Dwi'n just eisiau Day of Defeat source dod yn ôl. Yeah. Call me old fashioned. Nor even ar chwarae, Neu Call of Duty 2. Na dwi'n really eisiau. Yeah. Yeah. Oh, beth ydy'r game hwnna? This is it. This is the solemn duty for which you were born. Defend democracy at any cost. Requesting task task.
O, ni'n mynd meta. How boy. Going meta. Beth oedd fi'n mynd i dweud? Fi'n mynd i dweud rhywbeth, ond... Dwi'n anghofio. Oh, cool. Mae yna charger yn barod. Not for long. Northwest, 50 meters. Mae methu survive o'r meta boys. No. O, mae Meta Boys ddim... Mae Shield yn... cymryd... My god. So, ydych chi'n gem, oed? Uh-oh. Oh, completely missed hwnna. Ah! Cael hwnna charger. O, mae un arall yn dod. Got cooldown i fucking... Uh-oh. Emrys, edrych allan. Oh! Oil! Oh! Oil! Hogs of War. God, dwi efo Hogs of War yn computer me fyd. Hogs of War. Oh, brilliant. Of War. Dwi mwy amdan yr... Oh shit, dwi mwy amdan Medal of Honor 1 multiplayer. Uh-oh. That's the 2 OG. Eisiau chwarae Medal of Honor ar PS1 just with that, as you do. Has not aged well at all. Oh my god, boi panzer ma ia, just chill, ia? Mae'n meddwl fod o'n dda, ond ni sy'n gael fucking sweepio fyny'r fucking bugs. Oh, Frank de Panzer ma. With Frank the Annoying. Am I right? Ooh, no. Mae'n charger yma, mae'n jyst i mynd heibio fo. So charge mas yn hynny fyny dwi. Na, hynny fyny eisiau. Oh, Maru, please. Just... Fire in the hole! Wow. Reloading. Hell. Are you ready, Maru? Oh, no, dyna fe. Be ti'n gwffio? Charger. O, iawn, oce, dwi'n ffordd. Na, mae'n ffa, mae bron wedi... Mae wedi Maru. O, dwi'n wastio. Ti yn y Wales, ia, Leroy Jenkins, na di. Diolch yn cael yna gyda fi, diolch yn cael y Leroy Jenkins. Mae'n meddwl fod yn dda, mae'n meddwl mae'n chwarae meta. O, dwi'n just neud objectives. Ia, cos mae mugs a ni'n gyda sweepio fyny. Oh shit, bug breach. This ain't good. Oh my days. Oh my god. Calling down a sentry. Thing yma. So yn siarad i helpu fi? Yn mi eitha shields, am fi. More prosperity! There are loads about to do. Orbital inbound. Say hello to democracy! Oh my god! Nah. Hello. No. Laser fi'n athalu. Oh, wedi lladd ti. O, burnio fi. A dydd gwrdd dewi hefyd, o bob un diwrnod allu lladd fi. A lladd fi dydd gwrdd dewi. Not cool. Hynna'n undemocratic. Injury? What injury? Reinforcing! Oh. Oh shit, charger. Request approved. Reinforcements have been Oh, launched. navy blue.
O, mae'n raised sample. Mae hyn sy'n digwydd pan mae un person yn rhedeg, ie. Mae'n... Mae'r charger yma. Oh my god! Emrys, chwarae gem yn iawn. Oh. Dwi'n dal yn criplo'r armor tyna di, dwi'n cofio. Rai weithio mae'n. Mae'n like a armor yn like torri ar ochr. Met, dwi'n fawr meta shield. Bag's empty. Can't touch this. Yeah, you literally can't touch this. It's ammo all over. Kyla, nice. Yeah, we have ammo lower than the metal. They just, actually just, 15 gallon nhw. Limbs. Yeah. Okay. Lle ni'n mynd o'n? Dilyn nhw. O, dos i'r de, ie, beth ydych hynna? Mae nhw wedi dynistrio fe? Dwi wedi cael gwared o'r thing, de. Mae'n goch, de. Ie, nhw wedi cael... Mae boi yn... Mae Frank ma'n special breed, ie. O, mae wedi dynistrio fe, ond heb pigol yn y sample. Rare sample acquired. No, it's na un tunnel mae wedi gadael, ie. Oh, shit. No? Paid o symud. Paid o symud. Nhw wedi gweld fi. Nhw wedi gweld fi. No. Nhw'n dod am fi. Yeah, trio, wedi dechrau trio, like, safety battle limbs a stuff. Fel, fel mae'n Dead Space. Dwi'n meddwl bod hi'n... Mae'n charge yn unruly. That's all ni. Be di heb di neud yma? Pam hwn dal yn goch? Dwi'n meddwl hwnna'n just bug. Just... Does dim byd fel yna. Reloading. Yeah, dim byd, like, fel yna. Marking location. Okay. Ddim siŵr pam. Beth i dweud? Bug tunnel breach. Sending in an eagle. Calling in reinforcements. So, meta Oh, shield shite. though. For prosperity! Request approved. Reinforcements have Oh, shit charger. Good die charger. Oh, I'm I'm a green massive cooldown. Oh god, mae'n lordsman in! Ah! deploying sentry. Holy hell, holy hell! Oh my god. Requesting advance. Oh god. Grenade! Oh my days. Blood! Can't stop the blood! Charger yn ofyn fi, beth ydy ffwr. Yn gwybod bain efo. Ond like y cymryd fi yn wedi brifo, ond mae'n methu dynofio stim oherwydd mae health fi'n dal full, ond mae'n coch. Ond mae cymryd fi'n mynd... So chi'n crippled limb?
Mae ddim yn dweud bod fi'n cael cripple, dim. Oh my god, dwi'n lit yn ffan. Ond ie, remethu redeg neu unrhyw beth. Hey, sgen ti grenade taflu lawr fan hyn? Oes. Just taflu lawr y twll hyn am y banks. Haen. Ar un o'r O, na. whisky. Iawn, chyd a ffwrdd ta. Chyd a ffwrdd. Rwy'n iawn. Be ma'n actually neud y tyllau na? Dwi'n gwrs... Ma'n nhw'n like gas neu rhywbeth. Yndi, dda... Pan ni'n chwythu nhw fyny am y bant. Ei ti gallu seithi fi? Ai. Dwi'n gael just seithi hyn gyntaf, so dwi'n... Be naid e, ydi, paid o symud. O, rwy'n fi'n taflu fe, rwy'n rhaid. Okay, rwy'n fi'n meddwl just brifo dim llaw. O! Gadw fi'n ôl, please. Sample con. Diolch. O, siwr oedd yn yr ilg yn efo fi! Railgun. Cool. Rwy'n ddim yn, like, just perpetually married. Os be? Oh, wow. Ie. Ti ddim yn casglu res o gwbl. Dwi'n cael y vibe o boi level 36 a di'n locio bod dim yn barod. Dim angen. Yn byd. Yeah. Oh, mae'n interest right fan hyn. Rwy'n meddwl mae, like, a tyllau hyn yn just equivalent o'r nukes. Another step towards galactic Oh, yeah. liberation. You may extract Oh, when just- ready. Ddim yn, like, mor fawr. O, yna ffocin stwff o fanna. Be? Sti dropio stwff? Pwy? Tagging map, southeast. Iawn, dwi'n mynd i nôl hynny, iawn. Ti eisiau mynd i'r... Rwy'n methu gweld. Oh, yeah. I know, ia, ta dyn nhw'n... Yeah. Alla i neud o, alla. I can do it, Yeah. Dwi'n swnio'n mor convinced o fanna. Oh my gosh, mae'n disgwyl i'n twll. Ti di disgwyl mewn i'n twll? Na, eisiau bod yn Collected. O, dwi'n pasio fo. Oh my god, stupid oes. Reinforcing. Reloading. Yeah. What? Reinforcements have been launched. Did you ffeindio fe? O, mae'n yn y byncyn twll. Un o'n nhw mawr yn y twll. Wrth mynd fewn iddo fo. Un o'n nhw wedi mynd lawr o'r twll? Ia, a so mae supplies nhw. Yn y twll. Yes, he Christ. Yeah. Oh my days, 50 yna. You couldn't make it up, am I right? Oh my god. Ydyn! Mae rhywbeth like stretch o mewn i bloody awyr. Oes, mae rhywbeth i... What? Screenshot hwnna. Air support. Here comes the cavalry. Extraction is available. Calling down a sentry. Uh-oh. Hello, Cute. Monsieur Hi. Charger. Chi'n di casau fi o. Mae yna 2 chargers. Ah, ha, ha. Of course. Say hello to Mae'n really laser ar y god, e? Calling down a support. Fe fi ddim yn poeni hein hitio fi, gos dwi fo backpack. reloading. O, oce, lle dwi'n poeni bach mwy. Throwing grenade. Requesting air support. Oh my days. Trio cael ti ôl fe. Mae yna shillons yn dod o fi, de. Sorry, mae dyn go dewi. Mae yna llawer yn ôl ar ôl fi. Dwi ddim yn pici. Ta be, effe. 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 Oh, no. Oh!
Oh my god! Nice, di cael un yn nhw. O, mae'n llall dal yn ôl fi. Oh! Na, paid! Oh, bug tunnel breach. Breach this! Sending in an eagle. Oh, yes, you are. Prosperity! Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. You may proceed to extraction when ready. Calling in extraction. Tagging map. Sorry, dwi'n yn toxic. Reloading! Extraction request confirmed. Shuttle inbound. Oh, God. Am siŵr bod o'r eil gyda fe? Requesting tag pack. Oh my god. I'm gonna die charge lower now. ETA T-minus 1 minute 30 seconds. Calling down a support weapon. Ooh, charger yma. Yeah. Oh my god, newid. Newid gun. Newid gun. Newid gun. Oh my. So dwi'n dwi'n eil gun pa bynnag dwi'n. Fi, did you just tell me Larry yn ring Kyle? Request approved. Deploying reinforcements. ETA T-minus 1 minute. Bitch! Ein yn awful team members. Na, helpwch fi. Efo shield generator backpack fi yn just glanio ar y charger. I'm gonna edrych am samples. ETA T-minus 30 seconds. Oh, race samples yn in. Rare sample acquired! 20 seconds. Yum yum. Rwy'n Na. hoffi race samples. Mae'n bug charger reit wrth ymwneud mae'r... Oh, mae'n y dau yn fi, ie. T-minus 10 seconds. Clear landing zone. Oh shit. This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone. Pelican 1, landing in progress. Oh my god, come on Pelican 1, don't have your cannon. Don't have your cannon T. Yes. Have a taste of democracy! Holy hell, holy hell. Oh my god. Ah! Pelican 1, prepare to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Fuck it, streaming. Wel, Ble mae'r un arall? ydych chi'n dod i fewn? Yn fy gallu. Cool. Extraction complete. Oh, rip. Sexy me you, Panzer. Sexy me you. Let's go. Beth oedd fe'n rhoi yn y chat? Mae'n starred out. Oh! Hwna... Saff, rhywle. Yeah. Cannon, neu bydd portal beth bynnag ti'n gael fe. Ti'n gwybod y blwmin... Hey, just give in overlay. Yr un, like a ticker. Yeah. Mae ddim yn gweithio. Na? Na, mae dal dweud donate now to become the first donor, ond ni wedi cael un donation. A ble mae'r streaming tools? Oedd y boi Panzer. O, di o... Do, sy'n mi e? Na, mae di marw fan yma. Mae'n i'r... Yndi. Yeah. Better than Lena. Yeah. That
That should help keep the bug population in check. Sydd o'n nesa. Allied destroyer has left Ah! squadron. Rage quit. By your side, sir. Dyma bad, just kill... Yeah. Mission coordinates locked. Dwi'n nhw'n bad, dwi'n nhw'n. Hellpods primed. Hefyd, mission tiny ysgol ni fe yma, wan. Just Yeah. Yeah, oh my god. Donation to Orbit Edit, synchronized. save. Hello? Oh, Oh, beth sy'n digwydd? so. Right now, like, screen wahanol. Oh ie, ti'n squad fi, ti ddim... Hellpod launch suspended. Ti'n yma? O, ti fyna. Oh, roi fi'n yr unig un yn y helpod, right. Ond ie, os ti'n gwylio stream, ac ti'n meddwl am rhoi arian ar yr i Tŷ Gobaith ar y Just Giving, bydd ti'n cael notification fel hyn. Stopiwch beth chi'n neud. Mae Absolute Legend wedi rhoi arian i Tŷ Gobaith. Absolute Legend. Bydd ti'n cael, donation fel, notification fel hwnna, so... Rhoi y donations mewn os ti gallu. Ie, rhywun peth i fi. Diolch yn fawr iawn i pobl sydd wedi bod yn rhaid. Diolch yn fawr. Ond, mortar... That feels like the Launch initiated. right thing to do. Yeah. Oh my god! Yn neud yn yma blaen. This is it. This is the solemn duty for Beth di'n hyn? defend Just democracy ddinio'r... Oh. at any cost. Oh, damn, pam fi ddim dod o... Okay, dwi wedi dod o, like, stuff anghywir am un hyn. Yeah. Jetpack inbound. Requesting advanced weaponry. Requesting tac pack. Oh, well, Requesting air support. Oh my god. Attack underway. For prosperity. Gallu mynd lan fyna. Come on, come on. Go on, methu mynd lan like a bryn hyn. Yes! Ryn lan! Neb gall cael fi lan fan hyn. Dwi'n rhaid SOS speaker. Syniad da. Sending in an eagle. Sending in an eagle. Bug tunnel breach. Breach this! Bag's empty. Oh shit. Requesting air support. Reinforcing. Oh, charger. Okay, well, I'm gonna dechrau. Bag's empty. Another one bites the dust. Reload it.
Hwn yw'r bit annoying pan maen nhw'n dechrau dod o'r goch. Dim sa'n gwneud yn bit. Bod i fi a cooldown. Okay, but if I'm not good, a charger, we're going safety a coesau efo railgun, 3 shots. Croeso. Yeah. Sgwyd fi ddim straif gan yn byd yn hwn. Charger arall tu ôl. Heddiw tu ôl chdi. O, fan'na. Sending in an eagle. Marking location. Heavy. Northeast. Oh my god. Freedom forever! Nice. Last reload. Oh my god, Marrow! I've probably got a phone Oh. in here. Bag's empty. And just our cooldowns. Hey. You may extract with honor. Fire in the hole. Extraction request confirmed. This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone. This is Pelican 1, preparing for touchdown. Yeah. Oh, bad at it. Ah! Countdown initiated. Stand by for takeoff. Just go. Just go. Just get the missions out. and F away. F away. Victory was never in doubt. Oh my god. Bum, ba, ba. Dun, 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 dun. Easy. Bum, 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 bum. Dwi'n poeni am XP really wan, ar ôl hitio level 20. Yeah. Cos... Mae bod dim yn unlocked. Yeah, gwir. Perhaps nhw'n mynd i dod o... Beth ti'n meddwl nhw'n mynd i dod allan nawr? Wedi gweld rhyw leaks o beth nhw'n dod allan, ond... Mae'n atho reis arall oes. Yeah. Ma'na trydydd race. Like a Illuminates? Meddwl nhw'n Ie. O'n i ddim yn Helldivers 1 o. Dwi'n yn gwybod beth oedd o. Squad goals. Bum, 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 bum. Mission accomplished. And quickly, too. And quickly too. Waar je erheen? Oops. Nice. Ooh, beth fi gallu gwario fy credits ar. Dwi'n fancy ni bach o automatons an. Yeah. Spear. Let's get this that sector. What the hell is that? Spear? Hwnnw newydd? Ydy e? Hwnnw level 20. Rwy heb gweld hwnnw o flaen. Hwnnw newydd, ydy e? Rwy methu cofio hwnnw. Anti-tank homing missile. Which must lock onto a target before Ooh, launch. Liberation campaign. Drop near. Yeah, let's go. Dwi'n mynd i challenging yw. Cool. O, dwi'n joinio rwy'n. Dwi'n mynd i helpu boi ma. Dwi'n mynd i helpu boi ma allan. Let's go. Syniad da.
Okay, right. Oh. Nice. Hellpods primed. Mission coordinates locked. Draupnir. Bum ba bum. Sorry, I think dim mynd in the pod. I did empty slots. Sy'n yn lle ni? Yeah, I got gweld Emrys Obo bucket dude T-Max 50. O, ti'n mynd i fi? No, team empty on fi hefyd. Ond mae'n dweud ready. Dwi'n ready de. Hellpod launch suspended. Oh. What? Hellpods primed. Oh my god, beth sy'n ymlaen? Be sy'n mynd... Launch suspended. Ah! Ah? Be sy'n mynd ymlaen? Hellpods primed. Oh my god. What? What? Hellpod launch suspended. Sy'n ddechrau thing y boi yma? Be sy'n digwydd? Sy'n ymlaen yma? Be sy'n digwydd? Oh god, okay. Hellpod launch No! suspended. What the hell? What? What's going on? Okay, beth sy'n redio? Rwy'n methu gwasgu yn rhywbeth. Is this an old 4 job? Rwy'n stuck. Dwi'n stuck hefyd, dwi'n meddwl. Yeah. I'm stuck. Hellpod launch suspended. Oh, Alt F4! I don't care. I don't care. Alt F4. Okay, my game, know, yeah, my game just wedi crasho. Yeah. No, fewn. O'n i'n ôl fewn, ddo. Nôl fewn, ddo. Accept and report. Ydy, asking for a friend, Ydy, Star Citizen di'n installio'r machine chdi? Star Citizen? Yeah. Cwestiwn da. Mae on, rwy heb edrych ar y updates ni'n y beth am oesoedd. Be, ti eisiau trio Star Citizen heddiw? Dwi'n mynd i'r Star Citizen wedyn, de. Bydd hwnna'n, ie, bydd hwnna'n, ie, ni gallu Hwyl. hwnna, bydd hwnna'n, ie. Dwi'n meddwl, da. Ie, pam nai. Ni gallu trio Star Citizen. O, dwi'n eisiau boi na feddwl nath ni cicio allan fan. Wel, rwy fi'n mynd dros mic, like, I'm stuck. King Kong Small Dong, yeah, Star Citizen ydy'r scam. Super Earth. Yeah. Mae ddim yn scam, stop dweud hwnna. Mae'n scam. Mae'n 1000% scam. Na! Yeah. Democracy. Our way of life. Oh. A mae streamio fo'n problematic hefyd. Dim as in content, as in technically. Yeah. Mae'n just technically, mae'n anodd i chwarae. Oh, King Kong Small Dong, yeah, ond yn space, os yw'n gallu cyrraedd space, yeah. Na i ddangos y profiad i chi wedyn. Mae'r profiad gwerth gwylio. Cos mae y peth mwyaf, neu joinio chdi eto yma. O na, ti'n mewn? Dwi wedi gwasgu joino ti. O iawn, oce, mae'n iawn. Y ti wedi joino fi? Da, ddim byd eto. Beth ydych os ni'n gwasgu join each other like yr un amser? Dwi'n mysig ffeindio allan. Initiating. Allied destroyer has joined squadron. Yey. Yey, ti'n fflwtio. Na, ti'n dod yn ôl i fewn. Ww, yei. Oh! Na! What? Rwy'n fi'n gwasgu E i gwneud y emote efo ti. Ond rwy'n ddim yn dod lan emote, rwy'n dod lan return to ship alone. Rwy'n gwasgu hwnna! Oh, mae'n 13 gig update i Star Citizen, by the way. Oh god. So dwi'n... Mae'n rhedeg hwnna. Allied destroyer coordinates Rhedeg hwn. received. Be ti'n update fe nawr?
Dwi'n reit lwcus efo bandwidth fi fe yma. Yeah, go you A just... ti'n mynd at gallu? Faint o bandwidth rydw fi'n dynofio nawr? Let's gweld. Allied 8 destroyer meg. has joined squadron. Yeah, rwy gallu... rwy gallu lawr oed there. Ai. Still... Na. Ble mae e? Mae'n ar desktop rhywle. Dwi'n lyfio fatha... O, gwyn ni gwerthu drugs yn Star Citizen. Gwyn ni drug run. The hell's the launcher called? Yeah. RSI. Oh, it's RSI launcher, ne? Ach. Rwy fi'n typo mewn popeth Star Citizen, Robert Space Mae bob un rhodd, da chi'n reid yn yr awr nesaf fi, yn mynd at ship yn Star Citizen. Dwi angen... Byd i'r un dryd rwan? £2,000? Yeah? Rwy'n meddwl, yeah. As. Ti yn... Dwi'n gweld chdi rwan. Yeah, rwy'n man. So rwy'n just mynd i... Rwy'n sign am mewn i'r Star Citizen thing. Ond, sa'n siŵr beth mae password fi yn, so rwy'n give your screen a find your password. Yeah, £2,000 sterling, yeah. Ble mae passwords? Password manager. Bear with. O, dollars di hyn. Bear with. Bear with. Na reid yn y chat, de, i rhywun sy'n eisiau gwybod beth i prisio. So, hi yn dollars. Remembers. Y prisio yn y link yna, dim y gêm dych chi'n prynu fan'na. Literally, just y... Two shit. thing. Ww, crack. Rwy eisiau gwario hard-earned arian fi ar digital ships. Well, dweud hwnna, rwy gwario fi ar bloody digital skins. Ia, hollol. Those in glass houses, rwy methu dweud unrhyw beth. Sas yn mynd i bethau, o'n i... Dwi awgrymu bach o Fortnite, a wedyn gawn ni weld, faint o'n ni'n gwario gael wedyn. Update. Yeah. Initializing, let's gweld. Edrych yn badass, do. Yndi, mae'n edrych yn badass. Mae'n jyst yn chwarae'n bad, do. Fatha ass. Mae'n chwarae fatha ass. Chwarae bad. Mae o'n... Dwi'n gweithio mae pobl yn chat fi yn licio T-pwsio. Emma can fly just wedi dweud, ni di blue just 14,000. 14,000. 1,400. That's brilliant, let's gweld. Refresh. Mae'n llwytho, mae'n cymryd amser heb rwy'n download. Hey! 1,412. Yes! Let's go! Let's go, pal. Let's go. Jyst ar hynna mewn perspective i pobl yn y chat, sa chi'n gallu prynu un Kraken ship yn Star Citizen o hwnna. Un ship. Kraken. Jyst ar bach o perspective. Heddiw, today is all about perspective. Yeah. So dim yn angen rhoi lot, just, you know, pris o sandwich mewn Cardiff. Ond ag i ti angen rhoi. Dwi'n mynd sandwich yn mynd. Yeah. Ti'n mynd i creu sandwich? Dwi'n mynd sandwich. Ooh, nice. Make myself a sandwich. Dwi'n mynd. Da iawn. Pa fath o sandwich ti'n mynd i cael? Dwi'n tuna, dwi'n mynd. Yeah? Nes i'n hoffi neud siop, ddoe. So... We've got that. Yeah. Tuna nice. Rwy'n hoffi gwneud, like, tuna mayo sandwich neu rhywbeth. Yeah, dwi'n mwyn sgrifennu mayo. So mae'n bach yn hynna. Esbio beth sgynnu fi dyn. Ar ôl i ni, dwi am awgrymu, dwi am... un mission yma, a dwi am mynd off am 5 munud i ni sandwich sydyn. Yeah. Cos dwi'n sylwi, dwi'n mynd i bita bit o dydd. Yeah, syniad da. Beth i hein? Track down... Ooh, Bile Titan. Yes, please. Mission coordinates Uh-oh. Hellpods prime. Dwi'n... O, iawn. Oce, y meta efo Bile Titan Yeah. ydy...
trigger fo i wneud yr animation spewio a taflud thing chdi straight away. A dag yna. So neith o ddim rhedeg i ffwr wedyn. Ie. Neu just iwsio laser. Hynna'n swnio'n eitha da. Right. Eisiau dod o autocannon. Mae'n hoffi'r autocannon. Ie. Mae'r rail cannon yn... Meta. Rail cannon's meta. Roedd ddim eisiau chwarae meta. Allied destroyer. Yes! Plexi! 8x6, let's go! Let's go! Welcome to the squad, guys. Orbit synchronized. Hello. Hello. Oh, mae just like meddwl i hi na, bloody hell, pwyd ni di ymuno nawr. Sut ydw fi'n creu post ar Facebook? Like page. What? Sut ydw fi'n creu post ar Facebook page on chwarae? Rwy'n edrych ar y app now, I'm like... Dwi'n mynd i bod ar Facebook ers... dim... Roedd fi'n meddwl roedd blymyn Instagram yn auto-poster, ond roedd ddim auto-poster real. Ooh, sorry, mae Green Man newi... Ooh, Jesus and Mary... Ooh, sorry. Sorry, mae Green Man newi dweud bod sy'n chwarae yn blwyddyn yma. O! Be, yn y Green Man Fest? Ie. Nice. Ooh, Jesus and Mary chain. Sleaford Mods yn headlinio. Hoi? That has to be a Thursday thing. Sleaford Mods. Jesus and Mary chain, country. Okay. Look, iawn na hwnna wedyn, de. King Kong, dwi actually wedi gweld Sleaford Mods yn fyw o blaen, so maen nhw'n very seminal a really da. Maen nhw'n neud stwff da. Today the light of liberty will grace the skies of this world. Oh my god, mae mouse fi. Okay. I thi chili allan, just gael fi... Ble mae'r Green Man Festival eto? Beacon Beacons. Ah. Church... Oh my god. Chick. Oh my god, fi ddim o! Fi'n lle posh os dwi'n mwyn lle ti'n byw. Churchwell, Cheek. Oh my god, lle mae game of Churchwells? Illa ddim yn byw yn agos o gwbl. Green Man Festival. Chicawl. Chicawl, okay. Iawn, lle ddim yn gynta? Northwest. Yeah? Marking location. Cancel that. Hwna'n swnio'n da. Oh! Kablamo. Uh-oh. Stuck. No mag. An explosion, huh? Mag's empty. Oh my days. Oh! Yeah, hwn, destroy facility buildings. Oh, just help bomb, Yeah, yn meddwl. Pwy mynd help bomb? Na, cyn y mobile striker! Tulsin! Calling in a hell bomb. Ah, ti di help bomb. Yep. Reinforcing. Oh my god. Request approved. Deploying reinforcements. Joining the fray. Oh, man, so many o bloody boiled things. Be fwn co. Mae gyd ar boes fi. Really sad i fi gyd, just for the record. Mag's empty. Okay, right, okay. Okay, everybody run away! Ah!
Hell bomb! Kablamo! Blammo! Dropping a pin. East. Is jullie deed, die ook heb ik niet. Doe goed wat doen en really. What was that, by the way? It's a hell bomb for those sites. You just get a hell bomb in and that does all the destroying for you. Okay, doe me niet bij mijn brain is. We'll make it for this stuff. Yeah. Man Dalduski. All my days! Will only appear in your stratagems when you can use it, basically. Yeah. Wyt ti'n bwriadu dweud hwnna dros gêm? Nes i da? Rwy ti ddim. Oedd y speech pa bwy fyny? Ie? O, rwy ddim synio fel e. Sorry. Dwi'n mynd i ddod ail dod e. Ydy... Na. So, Yeah. eyes. Oh, lovely. Iawn, oce. So dwi'n mynd i ddod... Ti'n orbital laser hefyd? Na, mae gen i orbital rail strike. Okay, I'm going to be orbital laser, so... The Bile Titan is not an issue, really. Yeah. Mae rail strike yn track o'r largest enemy. Yeah, mae laser hefyd, dwi'n mynd i. Rhaid mae laser yn just mynd i, like, unrhyw enemy around there. O'n i reid gwyn sydd mynd i'r largest. Cos ti'n gweld o weithiau jyst yn Ie. pepro. Mae gallu bod yn... Cos adeg yna mae'n effaith i fyny. Yeah. Ooh. Rare, don't mind if I do. Dwi'n Very, hoffi very nice. rare. Okay. So, oh my god, what? Found something. Found something. Oh my god, I'm stuck mewn bush. Oh shit! No, no, oh my god! Oh my god, oh... Math gweld shit fan hyn. Mynd i got airfall. Ti'n flake o'r gola yma. Mae'r gola weithiau bach off, da. The gravitational chips. Yeah. Tipyn bach. Okay. Charger. Heavy, southwest, close. Reloading. Oh. Oh, God. What charger? How about me? Front right leg and damaged. Yeah, we took all the bile thing, man. Okay, we got it. Nice. Bag's empty. Bag's empty. Your railgun yn overrated. Well, Ravine Thava, like a charger, really good than a railgun. As soon as ti'n like damage o un o'r coesau, ble mae like yr armor cael ei strip fan, The thing. ti just seithi there, oh mae'n just kilo drosodd. Oh my god, dwi'n just dweud yna. Oh, mae'n un arall. No! Oh, sorry! Roedd hwnna'n definitely fi, Rwy'n just... Cwestiwn, ydy'r camera angle ma'n well na'r un gynta lle mae'ch mech suits? What? Ti'n meddwl yna, John? Oh my god, charger! Dwi'n sôn ma... Dwi'n stuffi. Front leg and damaged. Oh, jeez. Oedd boi wedi ddwy'n stuffi yna, diawl di gwylydd.
Be, mae just pigol an eich stuff. Na, oedd am, de. Ti'n meddwl geith o shield generator, chydig yn fi. Ond disgwyl, de. Disgwyl amdano fo, de. Uh-oh. O, y gêm gynta. Sorry, John. Nes i'm chwarae ar un gynta, i fod yn hollol honest. Reloading. Requesting air support. Dwi'n gwybod mae pobl sy'n fatha licio Helldivers 1 yn really licio Helldivers 1, de. Mae'n edrych really good. A maen nhw'n meddwl, da ni yn Thetans am licio hwn. Rwy fi byth clywed amdano fe. O'n i yn ymwybodol amdano fo, de. Ie. Oedd o just byth yn... Ti efo shield generator? Yeah. One of you guys can pick that backpack up. It's just a shield. Ia, mae boi yma boi neis, dwi'n mynd i'r boi yma. Yeah. Ia'n hoffi'r pryd mae pobl yn, like, chatty. And I'm like... Bag's empty. No! Ah, bug breach. Shit. Bug tunnel breach. Oh, no. Requesting sentry. Requesting orbital strike. Le mae'r sentry yno wedi mynd. Christ, mae'n mynd miles away. Mission at 30 minutes remaining. A nhw just i gadael y backpack. Ni. Mae'n un yn gwisgo ar y llall. Ie, dwi'n gwisgo backpack. Roedd fi'n taflu yn fi lawr hefyd. God, mae lot o man. Holy hell, Oh. mae'n loads of... Dwi'n mynd loop, da. Dwi'n mynd hyn. Deploying reinforcements. Cydda ffwr. Damn, nice. Nice shot, you know. Just rhedeg rownd, o'n kill. A roedd un o'r reinforcements just glanio yn un o. Io, lle mae'r biotite yma. Dyna fe. Ydy di pinio... O, tia, oce. It's like... This. I've got an orbital laser, so... Burn, bitch! Damn, I'm fucking... Yay! Damn. Oh, charger. Bag's empty. Cofio un o'r rwyf ni'n chwarae ar ble rwyf na, like, pedwar o'n nhw. And just, like, riding around. Space railgun there as well for somebody. Oh my god, boys. Yo, let's get out fucking... Oh my god, mae'r extraction ar ochr y map. Yndi? Yeah. Bag's empty. Requesting sentry. Calling down supplies. Allied destroyer has left the squadron. Oh, What? no, just wedi gael Helen? Oedd yn distaw. I'm sure. Pa'n oedd rhain o'n siarad? Oh. Was it something I said? Well, ddim God. very democratic. Nah. I just... Cymraeg. Marwa! Tagging map. Northwest. Yeah, Sa'ch di rhywbeth ddim ar cooldown? na. Anffodus.
Oh. Mae motor just wedi dod allan o cooldown ond. Oh. Ydy hwnna Kobe! helpful? Uh-oh. Light bug nest. Oh, Marwa! Reloading. Proceed to extraction when ready. Ti di chwarae Armored Core 6, John? Rare sample acquired. Cos ma... Os eisiau big old mechs there. Armored Core 6. Ooh, okay, so... Many mech games ydy e? In there. Helmet. Rwy'n fi'n arfer chwarae game, o'n nhw Hawken? Oh, yeah. Rwy'n hwnna'n like, kind of like mech games, rwy'n like PvP mech game team-based. Ac na free, like, free for all hefyd. Rwy'n hwnna'n really good, ond nhw nhw'n shutter ar servers. Ond dim ond y PC servers. Oh. Yeah. Mae'n dal yn... So... Yeah, Armored Core 6, mae'n edrych, mae'n aesthetically yn edrych yn awesome. Ond nes i just mynd yn frustrated. Yr un pobl sydd wedi gwneud Dark Souls, ie. Ah. A mae'n just mor anodd. Oh, yeah. Hwna wedi dod allan, like, blwyddyn un ydy e? No. Blwyddyn un. Dwi eisiau streamio fo. Ond hefyd, dwi ddim eisiau streamio fo. Bug tunnel breach. O, eisiau gadw i ffwrdd, ie. O, hwnna oedd yn eisiau gwneud, ie? So, mae'n anodd i, like, stopio bug tunnel breaches. Na, mae'n stopio... oh my days. Uh-oh, hwnna'n grenade. Ti'n cael yn ôl? Ie. Dwi wedi cael... Oh my god, shit. Oh my god. Cer bloody sefyll lan! No, sefyll lan, dwi'n wedi just dropio bom yn ni. Nice. Dwi'n cofio... Just ydy fi ffo. Oh my days. Oh, shwityn nhw! No. Oh my days. Dwi isal ar ammo. So dwi'n mynd hyn. Dwi'n hynna de. A dwi'n mynd hynna de. Yeah. Hynna de. Lovely, jubbly. Heb chwarae Armored Core demo disc PlayStation. So be, dwi'n mynd gwybod, faint dwi'n joio games Dark Souls from Software, dwi'n mynd gwybod os dwi'n awgrymu Armored Core i neu be. Cos mae yn frustrating as hell. Pa fath o, like, mechs ydyn nhw mewn Armored Core? Ydy yn fel... Pobl mynd i fewn yn nhw. Ie. A beth oedd y mech game poblogaidd ar PlayStation? Armored Core. Na, dim PlayStation, sorry. Piss. Ar Xbox. Oh, Battalion. Steel Battalion. O hwnna mwy efo tanks efo dwylo. O hwnna efo... Oh my days. Na, dim hwnna. Destiny. Na, dim Destiny. Destiny? Destiny yn... Na, dim mech Destiny. game. How's it called? Rwy'n ar Xbox 360. Steel Battalion? Na. Dim hwnna.
Siarad heddiw i ffwrdd, cos dwi'n mynd hyn o. Hey! Emma McFly wedi dweud, we've just hit 1,506. Oh my god. Titanfall, ti yn y Wales yn gofyn. Titanfall. Na, hwnna wy. Yeah, hwnna. Ia, o hwnna efo dim. Is it? Not even just... Oh, wow. EA game. Bloody hell. 1,506 pounds. Apex, basically. Well, the Apex one there. Class. Ooh. Apex. Oh, yeah? Apex. Yeah, spin-off. Titanfall, the Apex. And then they're in extended universe. Ah, okay. Mae hwnna crazy. Ni di bwrw 1,506 pint wedi codi yn barod. Mae Emmy can fly wedi dweud. Oh, man, hwnna'n nuts. Hell yeah, diolch i pawb sydd wedi bod yn cyfrannu. Cofio mae y link yn y description na ti gall cael yn y chat hefyd gan gwneud exclamation mark dath. Elusen, der i fi, a hefyd gyda fi... Nice. Oedd y boi efo chdi? Yeah. Ti'n tafod yn ôl at chdi, cos dwi'n beth i ffwrdd. Oh my god! Just sai yr ei bile spitters ma. Yeah. Just go away! Oh, tre dwi'n gyrru laser. Another bug tunnel breach. Sick. Okay, then. Dwi'n ger o fe. Rai weithio mae'n llaff nhw mewn un shot efo'r rail cannon. Ond... weithio arall just ddim. Trust in the meta. Trust the meta. Oh my god. Shit, gonna be neud. Na thing o fe ma, i ni dropio i chwythu fyny. Nice. Yeah, samples. Nice. Okay, just get the job done, let's go. My life for Super Earth! My life for Super Earth. Pitha, the Titanfall, the ex-Call of Duty developers. I've no. Right. Huh. Respawn Entertainment. No, to the games. Yeah. Oh my god. No, that's the game Star Wars, no, yeah. Oh, respawn. Yeah. Pam maen nhw'n dod missile 3? Seriously, just fuck off. A hefyd, pan dwi'n eisiau breaker fi, a ddim... Mae'n cofio gwylio fideo am like a technical marvel oedd cael like Titanfall 1 yn gweithio ar yr 360. Mae'n eitha impressive, like a tricks stuff o'n nhw'n gwneud i cael y game yna gweithio ar 360. Oh, great. Bug tunnel breach! Oh my god. Ni'n gweld yna digwydd, a eisiau deud yn byd. Eisiau just gweld yna digwydd. Dwi'n mynd beth. Stuck, come on. Oh my god. We're taflu grenades at you, we're taflu grenades at you, we're taflu grenades at you. Oh, O'n i literally just stuck yna. Ddim wedi symud o yna. Reinforcing.
Oh, just with it. Oh my gosh. Bag's empty. What? Fiona. Calling in Nah, that would nothing to me. calling in reinforcements. Oh, eyes of the prize. Let's go. Say hello to democracy. Reloading. Bag's empty. What have we done? Press all of a sudden? Yeah. Calling down a sentry. Okay. Last reload. Now, stop your salute though. Heal. We have just mint. Yeah. Ready moving in, bloody hell. To democracy. Just mint. Breach. Stop your tunnel breacher! Seriously? Not cool. Ah, one big boy. Bug outpost spotted. Aiming at an eagle. Oh my god. Mynd I ffwrdd. Ah, Bag's empty. Feels good. Reloading. oh my god, man, like mwy. Man, mwy yn nhw. Rare sample. Yes, please! Yeah, I'm done. You just mint your Reload. so bad. Reload. F it. I'll do it, I Oh don't my care. God. Last reload. I don't care. Oh, remember. What are you looking for? Oh. We've on a nuke. Oh, not some nuclear bugs, though. Bag's empty. Reloading. Stop pillars. So that's how I roll. Oh, I got 30 minutes, gonna it? Throwing grenade. Shield go. Liberty, my arm. Some many on nhw. Yes, I'm gonna bug tunnel breach arall. Mae'n mwy'n dod allan. Last reload. How about a nice cup of liberty? No. Calling down supplies. Got a Ti'n sample. gwybod pa fo cooldown thing chdi'n? Iawn. Cooldown thing, beth ti'n meddwl? Y backpack wedi mynd yn ôl I charger. Oh. How'd you like to taste the freedom? Oh, no. Last reload. Iawn, dwi'n mynd I beeline am y blinking.
Ie, rwy'n hollol allan o mar mewn nawr. O, like, popeth. O, mae yna pethau yma. Oh. Dwi just supplyio fyny yma. O, neu tynnu dy lle yma. Oh my god, allan ddim. Dwi'n John Rambio efo. Ydy'r official... Oh shit, allan ddim, allan ddim. Bug outpost spotted. Prepare to exterminate. Requesting air support. Ti'n iawn lawr fanna? Dibynnu sy'n mae'r un gyntaf yn mynd. Ie, rwy'n dod. Na, dwi iawn, dwi'n fel. Ie. Ie, call extraction. Okay. O, dwi'n cael ei sample. Galw fe fewn. Calling in extraction. Cam. 2 munud. O, idio. Requesting advanced weaponry. Cael y tunnel bridge. Oh, fuck. Ominous bugs! Calling down a sentry. Bag's empty. Dwi'n meddwl ron ddim bod efo rhyw fath o sentry. Ie. Freedom forever! Ooh. Yes, sy'n mawr. Gyd o'r ffordd yna, yndi? Ie. Okay. Yes, man. Edrych fel ma'n eitha dal nawr. O na, nhw'n dod o'r... Oh, looking out! Give it a rest, bugs! With a Gatling gun. Just execute ti. Oh. Calling in orbital strike. Firing orbital strike. ETA T-minus 10 seconds. Bum bum. Have a taste of democracy! One approaching pickup. God damn! I'm not back in that does. Each to back. Got him! Reloading. Countdown initiated. Stand by for takeoff. Oh! Gyti ac fi ddim yn dod geisio. Oh, no, 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 no! Whew! Extraction complete. Looking one beginning ascent. Well, rush, go ahead, it's ages. You have maintained our way of life. Teimlo y rush. Spread or Super manage cool. democracy. Ar draws universe. Ar dydd go dewyr. Just like what he would have wanted. Although, I'm mynd I llefydd a trio convertio bobl, so... O, chdi methu dal hynna! So, ni methu nhw! So ni'n no way dwi'n gallu gael hynna. Ie, fe'n So dwi'n methu hynna. No nuts. way. No way, mate. No. Outstanding pizzas. Oh.
Dwi am wneud... Dwi'n cynnig beth am. Goffan hwn, wneud un automatons anodd Ie. a cael beth bach sydyn i fita dyn. Syniad da, syniad da. Ti'n cyffro dda, dwi'n meddwl. Ie. Mae jyst mynd i... rhedeg i'r tŷ bach. Ideal. O, ti'n meddwl, ella na i, actually, na i rhedeg y tŷ bach yn ôl panad. Bydda i'n ôl fel munud neu 2. B.O.B. Ie.
We found out about Hope House because we'd already been raising money for Hope House, so we did know about all the good work they do already, but never thought we'd need to use them ourselves. When Arthur first died and we were at the hospital, we had a call to say that would we like him to go to Hope House, to Snowflake Suite. That really gave us something to focus on, didn't it? Because we were really excited to go and see Arthur. And I remember driving up there that first day and it's just a lovely thing to think we were going to see him in a nice surroundings rather than when he died. We'd never been to Hope House before, and it was a completely different surrounding to what you would think. So when we first went to Snowflake Suite, it was like just being in a mini house. It was just like a self-contained house. Yeah, it's just like your child has got, their own bedroom for them to rest, and you can just pop in and see them whenever you like and spend as much time as possible with your child. We had about 5 days with Arthur in the Snowflake Suite, and it felt like enough time, didn't it, to grieve properly and to say goodbye. I don't know, for me it was like life hasn't been snatched away too quick. We used to go in the Snowflake Suite with the kids and we'd play all Arthur's music, all his favourite songs we used to have on, and loads of stuff from his bedroom. Loads of stuff, yeah. And teddies and his quilts duvet and everything, so it was just like being at home. Katie used to lie on the bed with him, chatting away to him, which was nice, wasn't it? Yeah, it was just like normal, like being at home. There was just no difference, was there, for her? No. It was just all a natural experience, I suppose. We would have found it a lot harder without Hope House there. Death of anybody is, a tragedy in itself. But when you lose your child, that's when you sort of question everything of why, but you need somebody there when you lose a child to sort of hold you up and support you in every way possible, to come to terms with it, because it's not a natural thing to happen. Seeing your child die in hospital is not a memory to keep. Without Hope House, we wouldn't have got to say our final goodbyes properly. With Final Moments Matter, you are given the chance to look back with at least a smile. Cymraeg. Dwi'n joio fod Wales.com yn Gymraeg hefyd yn Wales.com. Croeso nôl, pawb. Wales.com, ie. Ie. A ti'n pwysio fo, ti'n mynd o English i Welsh, di ddim yn cyfieithu wefan mynd eich di nôl i home screen. So... Oh. Okay, na i ofyn i chdi, cyn i ni cyrra ymlaen, na i ofyn i chdi, os ti'n cytuno os di hein yn Welsh delicacies ni ddim, iawn? Ie. Cawl. Cawl, ie. Ie, mae cawl yn... Alli Wales.com ddim honni fod cawl yn thing yn Welsh... What? ...delicacy na. Cawl yn hollol... Cawl yn bo man, yndi? Mae'n lush, rwy'n caru cawl. O ie, na. Dwi'n fod ti'n pethau, dim cael go'r cawl dwi. Ie. Okay, mae yn Welsh delicacy. Also known as lobscouse in the area of North Wales. Yndi, ond scouse as in Lerpwl, yna. Ydy'n gael fe? Lobscouse. Ti'n gael lobscouse? Na, lobscouse. What? Beth oedd i clywed am hwnna? Be, hwnna beth ti'n gael cawl? Lobscouse ti'n gael lobscouse? Beth yn y byd ydi lobscouse? Ti'n gwybod beth i lobscouse?
Does gen i ddim clem, beth mae hwnna? Beth? Lobscows? It's cawl fatha stew, de. So mae just enw arall am cawl? Na, mae lobscows yn lobscows. Beth yw'r gwahaniaeth? Rwy'n hwnna a cawl. Mae efo cennin a rhyw fath o gig a carots a... Ie. Lobscows, e? Fatha stew. Sut ti'n... Dwi'n galw yn cawl. Dwi'n galw cawl a lobscows yr un peth, de. I fi. Sut ti'n syllafu hyn? Lobscows. Lobscows. Ond, ydych chi'n gwybod o'r un lobscaws, de? Lobscows is a thick Scandinavian stew. Hwna beth mae Wikipedia yn dweud. Lobscows ydy be oedd pobl fatha yn yr docks yn Lerpwl bita. There are many versions of lobscows. The dish may be made of fresh leftover meat. Yeah. Blah blah blah. Mae'n dweud Northern Europe. Cawl i soup, ie, cytuno. Yn y Wales, cawl i fi yn dewach yn lobscows. Cytuno hefyd. Lobscows is possibly linked historically yn to ôl lobscows. Wales.com, which ti'n mythu symud nôl i Gymraeg, neu ti'n colli bod dim. European lobscows equals stew, cytuno. So mae hwn yn wrong, mae Wales.com yn wrong. Welsh rarebit, iawn. Dwi am dweud beth controversial. Yeah. Mae Welsh rarebits, de. Dio ddim yn caws ar dost, a mae caws ar dost yn well. I fi. Yeah. Dwi'n meddwl mae pobl yn meddwl mae caws ar dost a Welsh rarebits yr un peth. Na, ceithio yn y Welsh, na, ceithio ddim. Rwy fi'n syllafu lobscows yn anghywir. Rwy fi'n syllafu fel scaws, fel scouser. Ie, bydd lobscaws. Lwch o mwy hits yna. Blog.Library Wheels yn syllafu fel lobscaws. The ingredients may be identical, but the origins of the names are entirely different. Di yn y Wales yn mynd i fi fod Welsh rarebit a caws o dos yr un peth. Dio ddim. Dio ddim. Mae'n debyg. Mae'n debyg sy'n mae Diet Coke a Coca-Cola ar un peth. Ond dim yr un peth. Ie, mae'n just... Pe ti'n gofyn am Diet Coke, a ti'n cael Coke, ti wedi cael y peth wrong, do. Os ydych chi'n mynd i siop honni, gai pint o Diet Coke, please, a mae'n rhoi pint o Coke i chdi. Dio ddim, i fi, mae'n yr un peth o Welsh rarebit. Dio Welsh rarebit a caws o dos ddim yr un peth. Mae yna ionod yn Welsh rarebit, oes? Usually mixed with mustard, yeah. A hefyd, dim caws ti reid a Welsh rarebit, cheese sauce ti reid yna fo. Ie. Ie, na fo, John Dinosaur, dydi rarebit mwy o sauce. Yndi. Macia llawn o fanna. Roedd yna pub. So. Mae'n Aberystwyth yn gwneud Welsh rarebit gammon. Roedd efo cheese yn mynd ar... nhw'n rhoi ar gammon stick, yn lle toast. Oedd gen i pubs lot mwy posh na fi pan ni'n student yn Aber, de. Lle oedd yna? Roedd fe'n i'r un ar y seafront, mae'n Aberystwyth. Cael ei ffeind fe nawr. Yn y gwylod, ger... Yn Aberystwyth, dyna fe. Glengower, e? Ie, Glengower. Hwna, ie, Glengower, roedd hwnna'n yr un oedd yn arfer gwneud. Nhw ddim gwneud e dim mwy nawr, ydw. Na'n ffodus. Ie. Rwy'n hoffi'r Glengower. Ti'n gael googlo enw pubs, ond mae geography fi am Aber gyd yn best ar enw pubs. Cockles di nesaf yma. O'n i'n dach o cockles yn thing yn Cymraeg, di. Cockles have been eaten in Wales for generations. O cockles dwi wedi cael yn dod o ddim Wales. Na? No. Dwi wedi cael rai mewn, market, fish market rhywle.
Emi Cyflai jyst yn dweud, ni jyst wedi bwrw 1,811. 18. What girl? Jeez! Let's Congra. dod hyn draw a refresh o'r tudalen. Ah! So hwnna'n ni di just curo... Ydy ni wedi curo blwyddyn diwethaf nawr? Gaf fi just edrych. Gaf fi edrych. O, 10,000 e? Who's that? 10,000 oedd e? Oh. Oh. Oh yeah, perhaps roedd na mwy oedd ddim ar y... Perhaps roedd na mwy oedd ddim ar y Just Giving pages te. Blwyddyn diwethaf. Let's just edrych anyway. 2023. Ie, ti yn y Welsh. Dwi'n meddwl fod cockles yn mwy thing y de, de. Dwi'n cytuno fe na. Ond, oh yeah, I feel. Sorry, yeah, rwy'n way bad. Rwy'n way bad, sorry. I feel. Rwy methu cyfri, iawn? Rwy methu cyfri dros 10. Evidently. O'r clas, 1,813. Diolch am pawb sydd wedi bod yn rhoi. oh, Glamorgan sausage. Bydd i bang ddim Glamorgan sausage. Rwy'n caru Glamorgan sausage. Isio plot twist. Beth? Dwi'n cysau Glamorgan sausage. Gyda Glamorgan sausage wedi ffwcio. Cysau o. So, Sut ti'n cysau Glamorgan nes i efo ffrindiau parcio... Ti wedi gweld am Nant Gwythyrn? Lle mae pobl yn dysgu Cymraeg yn gogledd, ie? Mae'n lle reit poblogaidd. Okay. A mae'n fatha lôn really serth fyny gael awr yna. Gath i build yn y military, fatha engineering exercise. Dyna mae'n bwysig i'r stori. Ond nes i gael awr o, ac o'n i heb di cael bwyd o dyn, o'n i'n really eisiau bwyd. A nes i gael Morgan sausages and mash ar y... Sausages ar rhywbeth. Nes i sweet liver bangers and mash. O na. Oed ti ddim gwybod Oedd dau ffrind fi di gofyn i hyn, ac yn specifically nabo fi, gwybod beth oedd Morgan sausage, ac gwybod yn iawn beth nes i. Oedd y ddau ffycar bod yn distaw. Ydyn byd. Oedd yn evil. Ac o'n i'n flin, ie. O'n i'n mor flin. O'n i jyst eisiau sausage a mash, ie. Ac eisiau shit yma. Na, Morgan sausage, de. Pan dwi yn brenin Cymru, de, dwi'n cael gwarad o Glamorgan just oherwydd y sausage. Card o Holl Town. O, Aberffraw biscuit, dwi'n rhoi dwi'n cwrdd amdan. Beth? Aberffraw biscuit. Aberffraw Biscuit Company? Vying for the coveted title UK's oldest biscuit. Oh! Short spread there. Yeah, mae'n just shortbread like... Ti'n cael ni short spread yn Aberffaw a just dweud na fucking Aberffaw biscuits, you know? Rwy'n meddwl wedi gweld nhw o flaen. Nhw'n just edrych fel, like, seashell, ydyn nhw? Yeah. Huh. A hoff... You live a short spread, though. Yeah, rwy'n caru shortbread. Ond a hoff, like, bisged Cymraeg, well, dim bisged, like, cake Cymraeg, yw... Rwy'n really hoffi Welsh cakes, ond mae bara brith. Rwy'n meddwl bara brith, just buttered slice o bara brith. Yn hwn yn peak. Controversial opinion fi. Yeah. Mae bara brith da yn well na Welsh cake da. Ond mae Welsh cake crap yn well na bara brith crap. Yep, rwy'n gallu gweld hwnna. Rwy'n gallu gweld hwnna, yeah. Dwi'n meddwl. Yeah. Welsh cake just is a Welsh cake, a mae bara brith, os ti'n cael bara brith crap, de. Yeah, mae'n haws i mesu fel lan. Yeah. Oh, cael bara brith. Dwi'n meddwl y sharps yn bwysig o Aberffaw biscuits. Oh. Mae'n just a sharp. Yeah, i fi, mae'n cop-out. Yeah. Bara brith. Hwn di'r un. Siarad am bisged, i rhaid i cael bisged. Bara brith, ultimate Welsh pick-me-up. Pick-me-up? Pick-me-up? The ultimate Welsh pick-me-up. What? I guess Mae context o bara brith yn pick-me-up. What? Dwi'n lyfio bara brith. Pwy sydd ddim? Dim ond pick-me-up na ddim. Can o Fanta, mae hynna'n pick-me-up yndi. Dwi'n bara brith ddim, de.
Beth dwi'n meddwl pick me up, just like, rhoi ti egni? Beth dwi'n meddwl pick me up? Pick me up ar gyfer y henoed, ond dda... Dwi'n pick me up, mae'n lot o stuff, ond dwi'n pick me up na di. Yeah. Yeah. Alright, shout am shortbreads hefyd, rwy'n fi angen cael couple of shortbreads. Actually, rwy'n mynd i... Rwy'n bod nesaf lawr, rwy'n mynd i sefyll lan. Ooh. Gas gemau bara brith. What? Gas gen... Ti'n mwyn cael bara brith? What? Pwy di dweud? Ti'n mwyn cael bara... Ti di dweud efo public forum yma fan, bod ti ddim yn cael bara brith? Oh! Emrys, mae'r dude dal mewn y lobby ni. Mae'n dal, like, literally just aros i ni dechrau game. Holy hell! Mae'n i fod... Pa wedi dal yn y lobby? Oh! Maybe so. Ready for another mission, Helldiver? Hwna'n patience a hanner. Yes, i ma, rwy'n anghofio. Faint o caps o'n i fan sy'n just kick you off. Yeah, rwy'n anghofio rwy'n ni'n cael rwy'n yn chwarae efo ni. Gallu, Iawn. Mission coordinates logged. Boi yma eisiau fucking medals. Ond... Hwna'n dedication. Orbital thrusters. Dwi ddim yn hoffi ffrwythau di sychu. Oh. Orbit synchronized. Dwi am dweud bod controversial amdano chdi wan Fiona Wells. Dwi'n meddwl ti'n meddwl ti'n mwyn cael para brith. O, dych chi'n fawr. Ond beth dwi'n meddwl ti'n actually meddwl ydy ti'n mynd i cael para brith da. Dwi am mynd a... Beth dwi'n mynd efo fi? Autocannon? Ta... Na, dwi'n... Motor. Big ol' motor. Yeah, so... Assumption, dwi'n mynd i'n assumption yn ydych chi Fiona Wells. Dwi am mansplainio pam ti'n mynd i'n bara brith, fam. I chdi. Hynna pam ti ddim yn hoffi e. Y reswm ti'n mynd hoffi wedi, cos ti'n mynd i cael un da. Di ond i bita shit. Bara brith. Ti di'n cwcio? Pobi ta cwcio bara brith ti? Pobi bara brith ti, ie. Pobi bara brith. A ti'n mynd licio fo? Dyna, ond, ai bai y bara brith yna, ta bai yr amateur baker. Sydd ti'n gwybod hwnna bara brith da, os ti'n gwybod sef bara brith Lasefel. Iawn, lle dwi'n mynd? Rwy'n meddwl just mynd clockwise. Clockwise? Oedd yn mynd i rownd... Anti-clockwise? Ia, clockwise, sorry, ia. Is i dros yn clockwise, anti-clockwise. Pwyth da shit. Ia, mae o'n... Dwi eisiau bara brith, fan. Dwi wedi gadael chi fynd. Ie, ddim siŵr ble rwy'n gallu prynu bara brith. Tesco probably ddim... Ynddi? Tesco ni ynddi? Yeah, well, big Tesco probably. Dwi'n anodd cael bara brith o fama da. Na? Na, ddim o gwbl. Nice. Yeah, probably cael un o big Tesco, ond... Mae gen I Tesco's Express, like... Lawr o hell. Ond, dwi ddim, mae'n i gwerthu e, probably. Gwaith cartra i Fiona Wells. Wsos yma ydi
cael bar y brith. What a better time I cael bar y brith na dydd Gwylio. That's what he would have wanted. Rare sample acquired. Yeah, bar y brith ar dydd Gwylio sant. Yeah. A Meddylia, yn ironically, dweud ti ddim yn cael bar y brith a dydd Gwylio. Yn Gymraeg. Mae'n just yn... What? Ah, it's calling an eagle. Yn ffodus dwi lawr yn Plymouth. Mae'n fwy o rheswm i chdi ddysgu sydd wedi bar y brith call yndi. Di trigro fi. Ti'n methu dweud rhywbeth mor anti-Cymraeg ar dydd Dwi'n mynd yn anti-Cymraeg. I mi fatha, but just yn neis yndi. O, thing ni. Met ni. O, mae jyst yn ffeindio rare sample. Legend. Ti'n meddwl fod yn sori, ti'n meddwl, just bod yn well. Just licio bar y brith, ia. So, dim yn anodd. Mae'n gallu di fynd fan'na. Oh my god, mae'n dal crawl. Be ti angen neud ti angen dod i'r gwyl fwyd yn Gaernarfon. A ti angen gor-wario. Ti angen talu fatha 12 quid am bar y brith lot rhydd ryd. A wedyn ti'n gael smalio licio wedyn, cos ti gwario gymaint arno fo. A wedyn ma'n iawn? Dropping package. Rare sample acquired. Just like... Ddim yn hoffi Welsh cakes. What? Dwi'n just yn mynd i sens yn ein Welsh cakes, cos... Just fucking... Hwnnw'n amhosib. Mae'n just yn... Cos mae hwnna mwy generic, mae hwnna fatha... Be sydd fatha Welsh cake? Just fucking... Fatha... Unfirm cookie. Unfirm? Yeah. Hey, all joking aside, all Welsh banter aside, obviously, sy'n mynd cael bar y brith, mae hynna'n ffain. Mae'n insane, mae'n hollol ffain. Ond Welsh cake, just yn... It's just a Welsh cake. Ni angen un mwy. Dal raisins yn nhw. Ydy raisins yn deal breaker, lle? Gallu rhoi siocled mewn e? Dwi'n gweld pobl yn gwneud, like, chocolate chips yn lle. Choc chip? Choc chip? Wyt ti fyny, wyt ti... Ie, be am choc chip? Cael yma. Be am choc chip? Welsh cakes. I will allow it. Actually, we'll love it, no? Dwi'n meddwl pam dwi'n eisiau dweud yna. Dwi'n love it. Choc chip, Welsh cakes. Dyna thyn i'ch gogledd. O, so dwi wedi cael rei choc chip Newport, lovely. So ti yn licio Welsh cakes, lle wyt? Och ni jyst yn trio trigro fi echt. Just dim ond rhoi traddodiad. Traddodiad? Beth yw'r gair? Ie, dim rei traddodiadol. Dwi'n derbyn hynna. I will allow that. Dwi di falch o glwad hyn y Wales. Ond random Twitch streamer o Gogledd Cymru yn oce fe hynna. O, nes i cael dim byd o dair strike o'n. Hwna'n gwtyn. Dwi'n weld, wyt ti wedi clywed o dan Amazon? Ydy hwnna'n yr coedwig? Shop. E-commerce shop. O! Dwi'n meddwl dwi'n rhoi di cyfeirio fo fatha e-commerce website.
Dwi'n 100% okay efo choc chips yn mewn Welsh cake. Dwi'm yn gwybod sut fysa fo efo bara brith. Na. So mae just yn... So mae'n mwyn bara brith wedyn nesaf. Mae'n just like a... Mae'n bron dweud bread. Mae'n I fe just ddim yn gweithio. So mae'n just yn tea stinking Madeira cake choc chips heb y Madeira, obviously. Ond to the stale yna. Beth yw'r cacen, like, a top cacen? Oh my god! 3 cakes, ti. Top 3 cakes fi? Neu just a ffefryn. No! Top 3 cakes. I don't do sickly. Well, I do sickly. Yeah. Oh shit, hwn dal yma. Na, ti di record charge o hynna. Ond, mae railgun fi. Mae gen i unrhyw gall galw lawr. O, gyda fi fyd. Sy'n math o wast. Yeah, I don't do sickly. Yeah. Di bara brith ddim yn... Ie, hwn yn cacen. Yna bara da, ie? Ai, mae ddim... Ti'n galw fe baro, mae ddim bloody baro ddo, ydy e? Mae'n like, mae'n mwy fel thick cake. Okay, gyda fi controversial opinion yma. Beth sy'n dod mewn top 3 top 5? Cos... So fe di legit un o top cakes fi, top 5 cakes fi. Jaffa cakes. Jaffa cakes Taste 10 di dim yeast. O, iawn, oce. Ma... Dwi'n, big Jaffa cake. O, nath o'n hynny, ddim beth. Nes i seithio things crap ma, heinys. My days. Remember my top cacen fi, like hoff cacen fi yw Battenberg. Ooh, sickly. Mae'n gallu bod. Swn i'n bita Battenberg, ond swn i ddim yn dewis Battenberg. Rwy'n caru nhw, like box o Battenberg minis. Rwy'n just gallu absolutely annihilate the whole box. Ydy French Fancies yn cacan? Yeah, doing like little sponge cakes in it, like mini sponge. Jaffa cake. Bara brith. Out of ammo. French Fancy. Oh shit, pam sy'n na? Dwi'n ba. Rhywbeth lan fel yna. Dwi'n mynd syth y lle arall ma. Gweithio ddyn gold ar y ffordd. Oh shit, I'm round. Rwy'n mynd I check o'r lle i'r north. Lle? Mae yna rhywbeth, mae yna adeilad. Be, hwnna? O iawn, oce, ti iawn fyna ti, met, fi dod o fyny. Ie. Ie. Good standard, none faffy, Victoria Sponge. I'll take that. I'll take that any day of the week. Nice. Sending in an eagle. Sending in an eagle. Here comes the cavalry. Yeah, rwy'n meddwl, I fi mae'n Battenberg.
Beth bydd ail? Probably Barabreath. Ie, bar y brith. Ti'n lemon drizzle cake. Oh, hwn yn shout. Lemon drizzle cake. Hwn yn shout. Cacan sponge ysgol. Yeah. Efo, like, just a custard rydyn nhw'n arfer roi. Yeah. Like, yw ti'n ever cael pink custard gan y ysgol? Dwi'n handa cof, de. Ond dwi'n gwybod os di hwnna'n fatha... Yeah. Dwi'n cofio cos mae pobl eraill di referensio fo. Yeah, we'd cofio when you cael, like... Right, we'd just cael normal custard, or I mean, usually, like, lumpy. Ond, roedd hwn yn neis, so fi'n hoffi lumps yn y custard. Yeah. Ac rai way ffrwyf nhw'n dod allan pink custard. Fod i bod strawberry. Ac, dim ond yr rai weithiau, really, nhw'n dod allan o chocolate. Oh shit, dwi'n... Ond ie, cacan chocolate, cacan ysgol, bar y brith, Jaffa cake. Now, try yn meddwl am trydydd now. Beth bydd y trydydd? Requesting orbital strike. Oh shit, dwi allan o. Oh, pwys di barod? A friend. Ugh. Awful friend, ys dim marw fel la. Sorry, mae'n gaslighting ar rawn. Mae'n di golli bod dim fel la. That's happening. Request approved. Deploying reinforcements. Mae'n offi banana cake hefyd. Oh, nah, don't do banana cake. Nah. Nah, don't F with that. That's where I draw the line. Dwi absolutely ddim am o. Yn hoffi efo'r ice. Beth di gael o'r icing? Dim like a thick, hard icing. Like an icing, like, soft, really like, ron... liquidy. Beth di gael hwnna? Beth di icing yna cael ei gael o? Icing? Yeah, rang Google it. Types of icing. Buttercream. Oh, yeah. Oh, God. Right, run carry buttercream. Oh, my days. Oh, I think bach yma. Dwi'n di sortio. Dwi'n mynd hwnna iawn. Nice. Northwest, 50 meters. Bug hole. O ie, buttercream, ie. Yeah. I'm gonna pay golden hefyd i'r west rhywle, northwest. Oh, iawn, oce. Dwi'n sortio gyda. One bug hole at a time. Prepare to exterminate. Found something. Bag's empty. Yeah. Got a sample. Got a sample? Ie, dwi'n gwybod beth i... Dwi eisiau meddwl am teisans gwahanol o'n. Unrhyw beth arall o'n fan hyn. Hei, dam, di ddim yma. Shit. Ww, fi gael cychtads. A bod yn... Dwi ffeda seitio chwith i'r dde na fi. Chw, pam sydd? Yeah, is anyone in a chat? Beth di'r hoff cacen ti? What's your favourite? What is your favourite cake? Chat. A paid ych yn teimlo ydych chi'n gorfod deud Welsh cake? Yeah, dwi ddim angen copi o'ch ni. Found something. Ooh, medal. Nice.
Give you know. Dwi'n mynd i goffen to? Na, ddo, be ffwc dyn? Just your eggs. Yr wyau. No. Ma'n just do like a Oh, charger! round, like, golau. A ti di cael yr, Ie. Met ni nôl. Reinforcing. Request approved. Reinforcements have been launched. Bag's empty. Oh my god. Yes, you know. Oh. You will never destroy our way of life. That's not true. Oh. Ah, mae'n bod yn nhw. Fucking marwa. Re eisiau nhw stopio gwneud like a random spawns ar y game hyn. Ble mae just... It's Ti'n gwybod ble mae like a bugs neu'r enemies yn just randomly spawno. yeah. A like re eisiau nhw newid so nhw angen dod allan o bug hole rhywle a just dechrau cerdded. Like o bug hole I bug hole neu rhywbeth. Tyno. Dythu'r devs, please. Yeah. I need charger yma. Now head to the extraction point. Dal, begin. You like the taste of freedom. O na. Carrots, ooh, carrot cake. Carrot cake. Neu Oh, hwnna'n coffee good. cake. Ooh, yn shout. Ryan off I carrot cake. A coffee cake yn good. Yn shouts. Eto, dim yn rhywbeth dwi'n dewis dros stwff eraill de. Dwi'n dewis carrot cake de. Na? Ond dwi'n nabod dipyn o bobl sy'n all about the carrot cake life de. Just wedi sylweddoli Reef Trevi, cant to cant, cheesecake. Cheesecake? Yeah, cant to cant. You may proceed to extraction when ready. Ryan, coffee. Sut mae'n nes yma? Yeah, mae'n O, yna. ma. No, dwi'n dweud. Ah. Yeet! No! Oh, almighty trigger a bug breach. Mission at 20 minutes remaining. Oh my god! Efo... Oh shit. Oh. Bag's empty. Oh my days. Hey, let's get to spare backpack. Oes. Gai cael ei osgol yna. Bag's empty. How'd you like the taste of freedom? Is that charger? Ble? Charger yma. A just gweld y music na ti. Rhaid gweld un am oesoedd. Alright, diolch yn fawr. O, fan hyn yn reit o yma, sbio. God, sbio. Gobi. Dyn. Coffee cake dros carrot cake, de. Bendant. Biscoff biscuit. What? They ddim yn caca, ydy? Na, fe ddim. Oce, by ni'n... O, fan'na. By ni'n dewis bisgedi ar ôl y cacen. Yeah. Oh my god, mae'n dau charges. Lush. Yeah. Rail cannon. Na. Orbital strike. Firing orbital strike. Nice. Mae'n un yn nhw lawr. Oh my gosh, mae'n to shit yma. Requesting sentry. Just gonna fi ddim digon o gyned. Sgyn ni resupply? Not today. Yeah, remember. It's beth because YOLO. Bag's empty. You're gonna love this. The devs are raging.
Last reload. Bug tunnel breach. Ah, bug tunnel breach. Maen nhw mor fucking smart a fucking... Oh my god. Almost. Get some! Get some! Out of ammo. Uh-oh. So we resupply. Bag's empty. Oh my god. There lots are all over there. I'll be with him. Bag's empty. Then resupply. Oh! Calling in reinforcements. Give me horn. Remember, I've been accidentally. Oh! Lava fringe me. Out of ammo. Freedom never sleeps. Calling down a support weapon. Resupply of ammo. Tagging location. Never mind. Requesting orbital. Out of ammo. Support weapon. Sending in an eagle. Attack underway. Da ni'n angen cael y tylla yma. Yeah. How do you like the taste of freedom? We're nothing on ammo. O, mae yna... Le mae e? Y ben bryn o yma. Okay, cool. How about a nice cup of liver tea? Oh. Oh. O, sy'n gyned ar ôl. No! Na fi. Oh. Ar y ffordd sy'n hofio angen reload o'r rail cannon. Requesting air support. Dim ar supplies? We're methu ffeindio nhw. O, pan fod nhw? Have we got to know your rail cannon? You just seithi fe? Nah. Pan fod nhw? O, ma. Oh shit. Oh no! So, Get up! Get up! Get up! Oh! Be, lan fan hyn? ie, mae'r power i'r thing yma yna. O, si dal fod yna! Rhaid eto. Be ti slaughter yno? Be ti ddim wedi neud? Oh my god. Stopiwch. Sgyn fi ddim byd ar... ie. Requesting air support. Stop o ma! Have a taste of democracy. Iawn, fi sy'n lwpio nhw hyd o... Fi sy'n lwpio nhw hyd o top yna wed. Okay. Okay, hwnna ni'n olaf, rwy'n meddwl. Oh. Uh-oh. Fi'n ripio yna i... O, ma wedi pigo fi efo. Ga fi fynd. Requesting orbital strike. Dwi'n meddwl bod y spike na. Oh. Mae'n like orbital rail cannon strike. Iawn, let's get away from here. Oh my god. Oh my god. Biscoff cheesecake on the Wales yn dweud.
Oh, top tier. Okay, Biscoff cheesecake. Yeah. I didn't cheatio ddo. I fi, mae'n dau thing. Mae'n ffordd da I kind of troi... Yeah. Ond yna, actually, yeah, os ti'n creu Biscoff cheesecake, hwnna'n troi y bisged mewn I cacen. Ia, Alan. Bisged ar gacen, dwi'n dda. I fi, ti'n ma cael just deud Biscoff cheesecake, ti'n cael deud cheesecake. Oh. Biscoff base, Biscoff spread. Yn y cheesecake. Dŵr hyn traversable? Ynddi. O, dwi'n cymryd ti'n yr un lle fi. Ie. Rwy'n meddwl. Rwy'n meddwl. Oh my days, when a charger drove hwnna. Ddim mynd drove hwnna. God. Pa ma'n fan rili dywyll. Rili dywyll, opposite dywyll. Rili llachar. Ach, efo fi. Floodlight cinnamon ham. Ynddi. Arc throw. Oh. Dwi'n gwybod be arall sy'n na. Cake-wise. No. Mae'n bound I bod rhaid ni just anghofio. Yeah. I like a standard... I like my standard... Give it equal, by the way. Which I intend to use. Kobe! Brownies! Ydy brownies and cake? Yeah, mae'n meddwl. Yeah. Bug tunnel breach. Requesting air So we ddim gynned. Oh my god, pwys ni... Oh ne, mae'n modd beth ni hyn. Be? So fi ddim gynned. Oh. So... Oes na buggles. Un bygol. Kobe. Bag's empty. O, da ni'n... Nice. O na, gynnu ni bwyncyn... Mae na nuke drone yna. Tagging location. North, cancel that. Gynnu ni... Hwn, unwaith. Get some! Get some! Yep. Oh yeah. Brownies, dwi'n meddwl bod brownies yn overrated. I'll say it. I don't care. Come at me. Yeah, brownies nhw'n either really da, neu really, Sickly. really It's the bad. sickly thing. It's the sickly thing. What? She just... Na, ti'n ma cael sy'n eithaf o weld. Ti'n cael hynna. Ti'n just heb di cael un da. Dwi'n mynd i counterpoint I chdi Fiona Wells. Dwi'n meddwl dwi wedi cael reit hyd da. Hey, Emmy cyffloed, ni di bwrw 1,900. Pwys ti'n meddwl? Hwna'n class. 1,900 pawb. 1,900. Hwna'n amazing. Ti'n meddwl ti wedi dropio bach pwysig? Na, dyna ddo. Ti wedi gofyn o range o bugs ar ôl ni? Fi di llafa.
Beth ydi hwnna ar y map? Gweld dwi di just ping o rhywbeth. Mae'n edrych fel adeilad. Mae'n siŵr os... Rwy'n mynd i just redeg am fyd. Ie, mae'n dal ar yma mynd i ddata. Ie. Rwy... Na, dal... Rwy gallu just mynd am fyd. Galw lawr thingy. Yr thingy. Os yna gynta, na i galw'r thingy pwy ti yn... Oce. Yn ardal fan'na. Reloading. Mae'n mynd i cael 2 minute countdown ar yr extraction. Wedyn, ie. Yn siŵr bydd yn ffyn. Dwi'n meddwl yna, de. Ie, mae'n rhywbeth lan fan hyn. Sending in an eagle. Ah. Say hello to democracy. Hey, Gemma Cat, croeso i'r stream. Welcome to the stream. Yeah, mae'n mynd yn da, diolch, it's going well, thank you. Sut wyt ti heddiw? How are you today? Oh, jeez. Ah, uh-oh. Requesting advanced weaponry. Attack back inbound. Reloading. Calling in extraction. Mae rhywbeth fan hyn, ond rwy ddim siŵr beth. Mae oedd i wneud y extraction thing, dwi fe. Na, mae'n literally just supplies hwnna'n insane. Ei, falch i clywed. Good Oh my god, what's going on? Oh shit. Oh, geisio. Geisio? Please di geisio. Na do. Oh. Oh, bug bridge, literally. Allai da ni. Dyma. Uh-oh. Not above it, I'm not above it. Redeg! Whoa! Oh no. Requesting air support. Oh god, run! Ooh. Don't you like to taste of freedom? That's empty. Reinforcement. Request approved. Reinforcements on the way. Oh, bron yna, right. Ni'n mynd am y robots ar ôl un o hyn? Ie, ie. Dwi'n teimlo fatha fraud jyst yn neud y bugs. Ie. Ond o'n i'n rili eisiau rhegi lot cyn... amser cyn deuddeg. Ie. Ie. ETA T-minus 10 seconds. Oh, lovely. Dwi'n cael mynd i gwachio steddfod ysgol gynradd o'n, wish me luck. Dwi'n gweithio bod o mor action-packed a Helldivers 2, John. Dwi'n, Gemma wedi dweud, my brother was actually on about this game yesterday. Is there a petition or something going to get you on Xbox? Yeah, my, yeah, with pobl eisiau fe dod I Xbox. Yeah, people wanting it to come to Xbox. But dim ond Bydd o eventually fydd. PlayStation a PC, it's only PlayStation a PC. Yeah, remember eventually bydd e'n dod. Victory was never in doubt. Ie, joio dy steddfod ysgol gynradd, John Dinosaur. Oh, Eisteddfod ysgol? Ie, yn rhaid plant o'n ysgol. What? Oh no! What? Beth yn ni? Parin, what blwyddyn hwnna ar y map? Yn ni'n mynd round the whole thing? Ah. Rhaid nhw'n hidden, ydyn nhw? Dawn cadw cockles am chydig, yn cael Welsh cake. Ie. Ond ie, mae'r game hyn... Rwy'n gwybod, mae dim ond... Well, March nawr. Mae dim ond March. Game of the year. Can. Hyn yw'r game of the year fi. This is my game of the year. 100%.
Rwy heb cael, like, mor gymaint o hwyl a hyn mewn game, you know, like a co-op game. Freaking oes, oedd. Mae'n gwych. Mae'n really joio fe. Ond prediction fi, mewn blwyddyn o so fydden ni di laru ar fydd a lot o games o hyn yn allan mewn chydig fel. Oh, ie. Mae'n yna loads o clones. Fydd yn Star Wars. Ie. Fydd yn Halo. Rwy'n nhw'n apparently pitcho un Halo. Blynyddoedd yn ôl, like, yn un vein a hyn, like ODSTs. One small step for democracy. One giant leap in the death count. Counts of kills, gwrs di. Ie. No, Halo Infinite, ytha, single player. Pam just ytha retro ffitio math yma game nhw, ie. Yeah. I mean, yeah, mae hyn yn literally... Os fel am y game programming yn gweithio, rwy'n fatha fi'n dweud hynna randomly, ie. Fucking love y Welsh Cakes, ma. Welsh Cakes da, ie. Wel o Welsh Cakes fi. Efo lot gormod o fynnyn. O! Hwna'n swnio'n da. Hwna'n swnio'n da. Sorry, ys mi'n trigger chdi thi yn y Wales. Efo Welsh Cake fi. Iawn, be dwi'n di wario fe, man? Ie, beth fi eisiau? Mae'r HMG placement yn edrych yn hwyl, ond mae'n really limited i beth ti'n gallu gwneud. Man Vocation offering superior firepower against lightly armoured targets. Ond dim ond lightly armoured? O, rwy gallu cael... Meddwl gallu fforddio ship module. Decrease support weapon stratagem cooldown about 10%. Ond dwi'n just yn sticio fe'r un bod tron, do. Ie. Beth oedd e? Sorry? Increased number of support stratagems? Na, decreased cooldown. Oh. Yeah. I guess hwnnw'n da os ti'n cael un, a wedyn eisiau rhannu fe efo pawb. Like, really, does dim ond angen un person dod a like, a shield generator backpack. Wedyn mae'n just gallu rhannu fe efo pobl. I suppose. Mae'r hwnnw'n ffrio lan y stratagems pobl arall am pethau arall, ond hefyd wedyn hwnnw'n dod efo'r downside o angen aros. Yeah, dwi'n efo'r setup one, really sure. Just a hell ship. It's a ship module game on. Give me un Welsh Cake ar ôl ti yn y Wales. So a bad boy na. Unio fel fysa Dewi Sant di licio bita back in the day. Fel sy'n Dewi Sant gael Welsh Cake fel la, sy'n y byd ma di newid. Sy'n chi'n meddwl? Okay, let's go. Dyna'r ship chdi, dy ship fi? Ship T, rwy'n meddwl. O, Ryan checked the 94%. Iawn. Ie, ddim siŵr beth rwy eisiau cael o fanna. From the robots that enslave it. Choose where you Oh, will chyba thing da ni shove licio. its shackles. Initiating FTL jump to the Draupnir system. Draupnir. Dyna ble fy'n i ann trwy'n efo, e? Draupnir. Ie. The Mae'r Draupnir. tair awr a hanner dwytha, Jump complete. dim byd. Anghofiwch bob dim ddech chi gweld yn tair awr dwytha. Hwn ydi Helldivers 2 wan. Hyn yn game hollol gwahanol nawr. Mae'n dweud challenging ddo, dwi'n mynd i'n trystio boes y fyny. Mae'n chwarae against... Yeah, oh jeez. Okay.
Point the railgun. Na. O! Dwi ddim yn dod o railgun. Hwna. Dwi angen. I syth y ships awr. Yeah. Ys di railgun mes di nid nhw'n un shot na. O man ti tank yn. Iawn. Pob yn y chat, strap yourselves in. Dwi'n hwn yn iawn, do. Yeah, mae'r mission hyn yn eradicate Ryan, right? Eitha hawdd. Ar pob difficulty level. Yeah, dwi'n yn byd. Let them come. Let them brawl. Let them face the insurmountable. Planet yma jyst yn atgoffa fi o... Requesting supplies. Beth yna? Oh, mae'n anti-tank, like, just ar llaw draw fan hyn. Oes? Yeah. Nice. Oh, mae'n really... misty. Yndw. Dwi'n sticker y bit yma yw. Gwch chi canolbwyntio y bit ar. Dwi'n meddwl, ddim angen shield yn hwnda. Na, dim really. Na. Chos dyn ni'n awesome, a dyn ni'n byth yn mynd i... brifo. Oh. So des, so. So ni'n dropships o fa? Just die ar i'r east. Dropship? Diolch yn fawr iawn! Diolch yn fawr Jax am tan ysgrifio fo Prime. Oh! Oh, what? I'm efo Just mortar this dropship, a nath o'r animation just digwydd eto. Cool down. Ti'n meddwl ni'n neud... Mortar sentry with them in. Oh. 1 minute 10, cool down. What? 1 minute 10. Yeah. Christ, not anything. Right, we're in ready ground edge am samples. Yeah. Samples. Os yw'n gweld dropship, dwi'n shout it. Oh, dropship. Gobeithio fi... Oh, shifty! Oh, na. Oh, man, a box in and just ever pobble, man. Oh. Uh-oh. Oh, mae animations syth i hyn yn glitcho. Yeah, Ooh, ddim yn edrych yn... Oh, crap, yn dechrau dyn i fyny. Sample collected. Oh, big boys. Da ni, Oh, shit. Yeah. So, chdi rhywbeth o... Oh, yeah. O, dim fi a cool down. Calling down a support weapon. Sending in an eagle. Dropship. Oh, right agos. Oh, Ynddi, ma'n nhw'n... oh, Lord. Oh, my na, God. Oh, shit. Gech na ni bach yn coci. Requesting sentry. O, na. Be, ti'n meddwl iawn? O, allaf ffain. Hey. No issues at all. Oh, dwi'n pigo backpack yn fi. Ble mae'r Pelican yn glanio?
canol yma. Oh, shite, mae'n drwy fyna. Wthio chi, dwi'n iawn. Oh, no! Ia, ti eisiau dod nôl... Yep, mae'n dod. Fyny. Request approved. Reinforcements on the way. Requesting calling down a sentry. Oh, no. Okay, just get in, Okay, ryd. Woo! Oh! Emi can fly, dwi'n need I bwrw dros 2,000. 2,000 o donations. Nice. Oh, wow. Mae'n ni'n liberator llefydd yn inspire pobl i reid. Hwna'n amazing. 2,000 o donations yn barod. Ond yna 2 diwrnod yna. Hwna'n class, yeah! Ah! Da iawn, da iawn. Insane. Pawb sy'n rhoi arian i ni Tŷ Gobaith. Dwi'n mynd i teityn yn i cockle. Welsh.com sanctioned cockle. Welsh. Welsh.com. Oh, Wales.com, sorry. Wales. A hwnna class. 2,000. Yn barod. A ni just wedi bwrw hanner wedi un. Amazing. Okay, sydd fewn. Amazing. Let's just cael yr There's nothing sweeter than victory in the name of freedom. Let's cael hwnna lan. 2017. Hwnna'n... Da iawn. Insane. O, beth i hwn? Ond ie, cofio. On the chat. Hellpods primed. Just rhoi... Blue cockles. Exclamation mark Dathlu. Engaging orbital thrusters. Gwyd fi'n timer yn chat sy'n fyny bob ddim. Ie. A un fi. Rwy fe'n dod lan ond... Fi'n cael ei like i... Pryd mae na dau lines o chat. O, dwi'n bod yn cael donations ydyn nhw heb di bod dod drwad. What? What? Diolch i post wedi bod yn reid. O'n i'n... O. Fama, let's go. Danger! Mae middle names. Sy'n un lle ni'n cael dropio fama? What? O, chdi sy'n mi fewn, ie. Oh, sorry. Mae'n dod. Diolch yn fawr iawn i pob sydd i reid. Di yn fi fod yn... Ti gallu replay o'n nhw? Ti'n gwybod y streamer page hwnna? Efo... yeah. Just giving. Os ti'n gwasgu view donations o dan total raised ar y top, mae yna button i replay alert. O, neud y byd. Well, these people need us. Fel mae pob angen donations chi ar gyfer Tŷ Gobaith. Mae'r planed yma angen ni. Beth di'r mission hyn? Operation? Chwalu'r air supplies things ni. Okay. Get in, get the job done, eat some cockles, let's go! Hwna'n swnio fel plan. Hellpod launch initiated. Get in. Destroy robots. Wait a cockles. Oh my god, so Codi robots yma! Still went to ships ydw yma. Yeah. Oh, bo yma. The automatons. I trwy'r donations y munud, ych fawr i pob. Don't. Ok, dropio nhw. Da ni dropio nhw'n lle. Let them come. Let them brawl. Let them face the insurmountable Oh, jeez. might of the Helldivers. Shit, drop shit. I'm bleeding out! Freedom never rests! Dwi'n
Dwi'n gwybod os di railgun wedi neud beth i'r dropship. Gwni weld. That's what I'm gonna die dropship. Say hello to democracy. Oh! Nes I strapio syth i fe me. Yeah. O, mae na tanky guy. No. Pam dwi'n ddim yn... Emrys, just... Le mae e? Fanna. Calling in reinforcements. Oh my god, we have big screen, a bit of cockles. Tam o gameplay fi'n tiny. Diolch yn fawr, Diolch yn fawr. Hwn yn y content ni eisiau. Cockle eating. Yeah. Can't the Oh, no. Mae hi rhaid i coffee. Dwi'n known am cockle eating fi. Do you give it a bright for like rockets? Like a big tanky ones that were rockets? Yeah. Literally just safety rockets bant o'r shoulders. Yeah. Os ti'n cael o breaker, ti'n gallu dynistio nhw mewn like couple of shots. Yeah, not stuff fi. Oh. Right, be ni'n gwneud gyntaf? O'n i'n mynd i'r... Sub-mission, beth gael fo? Side mission. Plan. Gath bobl free... Pethau fi bit o cockles. O, ti'n gorfod mynd ar... Ti'n gorfod mynd ar... OnlyFans fi, cael fi bit o cockles. Oh, hwnna'n good. Free premium content hwnna. Be di fe ma? Ydy e'n hellball mi? Neu... O, yndi. Yndi. Iawn, dwi'n dopio hellbomb. Oh yeah, nice. Calling in a hellbomb. Unrhyw samples. Dwi'n fucking jellyfishes ma ar y planed yma fyd. O, paid dwi'n edrych... O, na, da. O. Reloading. Iawn, rhedeg I ffwr. Oh. Oh lord. Oh god. Ie. Whee! Di hwn te? Oh my god, hwnna wedi absolutely O, hwnna di efo gyn lle rhan. O. Oh my god. Mae na loads yn nhw, mae na... Mae na like pedwar rocket, right? Oh my days. Ping nhw. Yeah, lawr fyna. Sending in an eagle. Oh no. Run, dude. Okay, no idea. Rwy'n hit na rwy'n. Os i'n injectio just cyn i'r bom disgyn, ie? Ti'n gallu survivio, no? Yeah. Oh, okay. Hwna'n... Neu gys I ffliwt o ddwytha, dwi'n mwyn gwybod. Yeah. Dwi'n mwyn gwybod os beth dwi'n ddeitha chdi fan yn weird ydym. Wel, Mae'r heals yn rhoi ti, like, buff. Like, temporary buff. Diolch yn fawr iawn, Rods! O, mae'n help, gyda fi help am o. Dwi'n dwi'n help am iawn. Nice. Yeah, mae loads wedi glanio. Oh, mag's empty. Oh, no. Mae'n help am ydyn. I'm sure. Mae'n cooldown ydyn.
Out of ammo. Remember- Oh my god. Maybe got ammo in the thing, isn't it? Bag's empty. No. Hell bomb! Calling in a hell bomb. Oh, it's been a good shot. Okay, hell bomb. Yeah, I'm looking for it. Oh, my big guy, man. Oh. Hell bomb! Oh shit, look at that. Oh! Well then, really disappointing hell bomb. Oh, now okay now! Okay, nah. Only really shit. Bitch! Right, mynd i'r gogledd. Iawn. Ie. O, paid i'n mynd cymryd amman i gyd. Ein diawl bach fucking clyd. Rwyf fi'n cymryd 2. Rwy'n flin. Na, oedd na rei, literally un yna. There's something here. Mae 'na Supply. ammo fan hyn. Never Oh, mind. you don't. Support weapon. Right, eisiau'r support weapon, please. Os gyda gynna fi, Ydw i'n mynd i gynnig i'r boi ma? O, na, munud. Os, mae gen i ddau thing. Iawn, dos di wneud hwnna fo fo, ydde? Ie. Dwi am wneud y ddau na reit yn gwylod. Yn siŵr, ti eisiau mynd right lor fan ar ben i hun? Ia! Alright, i. Bob look. Da chi'n dilyn fi? Pan da chi'n dilyn fi? O, ydyn ni? Sorry, rwy'n mynd y ffordd yn clywed. So, oedd gen i 30 munud, a thyn ni gyd neud o. Ie, oce, rwy'n dod. Ie? Pam nai, let's mynd. Right, dwi wedi bod yn sefyll lan am rhy hir nawr. Rhaid gen i styl awr. So, a standing desk. Ai, dwi yn. Oh my god. O, rwy'n gweithio ag adre fi, so rwy'n angen... gwneud yn siŵr bod rwy ddim yn, like, just marw o deep vein thrombosis. Shield generator pack for there, guy. Mates. Shall have a guy with a mate. You think, guy? Yeah. Mate. Oh, love it. O, cwna! Nuke ar y llawr o fath o. Oh, yeah. Dwi'n boi eisiau. Found something. Mae'n just edrych arno fe. Oh, flamethrower. Dwi'n gweld y bell yma. Wedyn hwnna... Oh, piss. Ia, dwi'n falch ddech chi ddod efo fi. Ie. Mae yna dropship yn dod. Dwi'n siŵr os di hwn yn... Na, di. Oh my god. Reddick! Oh, ma... Found something. Fortnite aiming mi dod i fewn i fema de. There's no ATT walkers there. Yeah. One shot, so Oh. we're going. Mission at 30 minutes remaining. Mission at 30 minutes remaining. Pistol gate. Oh my god, yeah. Oh shit, we needed it! Requisition chips, super credits. Uh-oh. Let me find it.
Yr un bach yn gwylio gyda, ia. Yeah. Just chwarae Death Stranding. Robots. Yn nhw'n actually dweud geiriau Cymraeg, neu... Huh? Yn nhw'n... Cymraeg, beth fi'n bloody siarad am? Yn nhw'n actually siarad, like, Saesneg? Neu nhw'n just mynd... Beep bap boop bap. Dwi'n meddwl. Ydyn ni'n robots racist yma? Yeah, just... They all sound the same. Yeah, ni just wedi dweud rhywbeth hollol horrific. Wel... Dwi so yn... Oh lord. Ie, nes i fethu y thing yn siarad yn yna. Iawn. Oh yeah. O, re, toch dit. Oh. Lush. Zero. Killed by fabricator. With a adeilad yn lladd fi. Explosion. Ah, come on, with that. Oh. Point me to the enemy. Point me to the enemy. The samples. His eyes. No, she's specifically lladd o'n on. Oh god. Hot drop. Pam di o blaen, pa chdi'n aimio down sight, oedd yn cofio fo tan nesa be chdi di dewis. Yeah. Ie, beth yma? Oh. Faint sy'n licio railgun yma, ond i'n licio TNT sydd i yna. O, beth i fe yma? Rwyt ti'n hoffi be? Dwi'n licio'r ffaith dwi'n methu chwythu nhw fyny. Yeah. Ma hwn y thing, yma. I guess mae'n like, oh yeah, hyn yn... Ah yeah, hyn yn beth ti'n gwybod, SAM site. Yeah. Surface to E? Missile. Wow. Calling down supplies. I'll handle the terminal. Neis iawn. Yeah. Supplies. 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 O, gen i un. East. North east. Oh, di yna SAM site? Oh, dim SAM site. Di yna. Yna rhywbeth fan'na. Ar y map. A surf thing. Yeah. Well, surf yw'r Super Earth Air Force. Yeah, artillery. Hwna beth ti'n gael, artillery gun. Package acquired. Drop in package. Oh my god, mae'n gymryd... O, no, oce. Package acquired. Mae'n gymryd 2 railgun shots sydd i'r gwynab. A... Bomb. Package acquired. Oh, man, just loads of smoke. Nah. Actually, I'm okay. Can do without. Dropping package. 2 napalms, 1 Oh, high million explosive. Oh, 3 million yma. Yeah, mae'n un Top tip i glass. I holl Package acquired. Dropping package. Helldivers players. Sbiwch beth dwi'n neud yma. Just mash your A. Drop, Mash pick your up, A. drop, pick up. Please like and subscribe this video for more hints and tips. Another Cool. for democracy.
I'm on the terminal. Nice. Package acquired. Dropping package. Northwest. Let's go. 1500 guy Let's go. forever? Ares Hey, Ares. This is a good trick with the rocket things. Package. If you press E repeatedly, you move faster when holding them. Dropping package. Ah, mo. Mae di ready ffwrdd. Never mind. Dyn nhw'n proximity chat? Na, mae'n... We've been meddwl mae'n proximity. Pam dwi'n slowed? Dwi'n ddathin chdi wan, dwi'n slowed. Mae'n y terrain ti'n mynd drosodd. Ah. Next gen gaming yma. Whoa. Next gen gaming. Nhw'n cael terrain modifiers. O, na ddim byd yma. Ni di bod fan hyn. O, oce. No, chos dwi'n eisiau backpack fi, cos mae'n fa'r byncyn backpack missiles yna. Mae yna rhywbeth lawr fan hyn. Northwest. Not for long. Found something. Oh, sorry. O'n i'n mwyn yn gallu sydyn rwy'n chdi. Beth oedd fanna railgun, ni? Na, just breaker. Oh. Oedd chdi'n shift... Oh, no, mae na... Reporting to the front. Nice. Oh. Oh, nice. Chwarae teg o. Yes, me? Reanimation ail-wneud eto, still do? Yeah, mae'n dropship yn, ti'n dynesio fe, mae'n diflannu a wedyn mae'n, slide o mewn. Game yma'n gwybod beth i wneud efo dropships. Oh my gosh, fi'n yma. They need liberty. How'd you like the taste of freedom? Another one bites the dust. And another one bites the dust. And another one bites the dust. A good robot is a dead robot. Dwi'n mynd fawr iawn, so gobeithio. Ers fi'n lwcio'r dau fatha ship module, dwi'n gael shield as eagles. Yeah. Nice. Oes, mae'n ship module hefyd, sy'n achwanegu un mwy eagle pob tro ti'n resupply o fe. Ond ti eisiau third... Oh, shit. Ond ti angen third... currency yn locio hwnna. Ah. A sgan ni'n guts i chwarae'r missions yna. Yeah. Ti ddim mynd am gad yn lle shield? Yeah. Diddorol. O, mae yna drws lawr fan hyn. Found something. Yeah, rwy'n meddwl mynd nôl i'r hen strat. It's not the meta though. Ah. With ddim care am y meta. Oh my god. So bad boy a Helldivers 2 yma. Oh, I wacht hem die. No stuff. Lovely jubbly. Sut dwi'n newid fatha bod dwi'n aim down sight yn syth i fatha iron sights? Ddim siwr, falle mae mewn y settings rhywle. Falle it's not ddim option. Like, ti'n just got... Yeah. Dwi'n gael pwysio middle bounce i cael o... Yeah, same.
O, ti'n gwneud fi... Dwi'n bach i ledo fi, O. Gael yna fast. I got the terminal. Activating hell bomb. Just time a, you know, shits and gigs. Oh shit, did you activate it? Yeah. Oh, I got cloded. Oh, best wel flin efo chdi wan. Ti di marw? Yeah. Sut ti marw? Rocket Devastator. O, lle mae o? Round y cornel, a bwys y 2R. O, mae di marw. Extraction is available. Oh, rare sample. Yeah. Rare sample acquired. Rare sample, Sarah. Got a sample. You shot me. Right, mae yna loads o coch ar y top o'r map hyn. Shit, mae yna un o'r big turrets. Oh shit, okay. Requesting orbital strike. Mae'n anfon orbital airstrike. Rail cannon, come on, Kyler. Nice! Oh, yes! Right, Kyler. Yes! Good one, let's go! Woo! Done. Yna I rhan yn chi fod fel la. Go! Let's go! Oh my gosh. Oh, un yn eitha ffort. Mae'n a tank. Oh, cannon turret arall. Requesting air support. Uh-oh. No! Oh god, ble mae'r cannon turret arall hwnna? Oh, she's stop burrito in the tank! Oh, that's ain't good. Oh my god. Mae'n a dau tank! That tank there. Oh! Oh, cannon thing. No. Oh my god. Orbital laser. Yeah. Oh, it's hyn, stop your fucking syth fi. Oh my lord. Oh my god. Oh my god, faint o fucking... Sorry, I fi cael resupply. Yeah. Well, I'm fine. Dwi'n dopio to. So da i dal tank? Yeah, nhw dal fyna. Calling in reinforcements. Di gael o. Sending in an eagle. Oh god. Mae 1 minute 20 cooldown ar lays ar orbital thing fi. Mae tanks. Rhan nhw'n ar yr entrance. Sa'n siŵr os nhw... Oh, she's doing fucking shield. Requesting sentry. And you feed your things fi wedyn, cos
Dwi di pigo lan... O, ti'n cael y thing? Ie. Rwy'n nhw'n ffynna. Cool. Proceed to extraction when ready. Okay. Oh, beth oedd hwnna? Oh my days. Oh, what? Reinforcing. Oh my god. 17 seconds, that's come it. on. Ni'n dig o'i ffiliad ar y thing. Access. Uh-oh. Okay, we're in Kyla. Oh, good son. Oh, come on. Calling in orbital strike. Okay, need a Kyla, yeah. Ie, mae'n boi efo... Oh, beth oedd hwnna? Oh, un fi'n cofio, like, os rwy'n cael aim down sights. Ydy? Yeah. Ah! Bloody bot drop. Sample collected. Him on a die, bot drop. Nes i pwysio fi fyna. Nes i pwysio fi fyna. Requesting air support. Oh no. So. Heavy on my. I'm gonna, heavy. Dim am rocking. Sut ti dal i fynd? Ti'n lytio dan? Oh, rwy'n wedi cael it. Lush. Legend. That guy was me. Oh my god, beta. Backpack fi. With a backpack fi yn llawn fi. Huh? With a guard dog backpack and just melt on me. Oh. Ready delivery. You matter what? There you go, come on though. Oh my Oh, god. gonna need things to be given there. Jesus Christ. Mae 'na 3 rocket devastator yn dod. Oh! Did the cael chdi'n ôl though? Ti'n methu? Oh, ti'n very nice, diolch. Oh, yesi. Democracy has landed. Mae'n sy'n litid dod o bo man. Blame our railgun, blame our railgun. Pigel on a railgun! Oh my god, pigel on a railgun, man fanna. Stop the pigel on hwnna! Oh my days. Jesus Christ. Rwy'n methu, like, cael shot, maen nhw gyd yn seithi ar, like, Yeah. just un ar ôl each other. Dim an o? Just o flaen fi. Oh my days. Ia, ti'n mynd eagle chdi fyna, ia? Yeah. Oh no. Na. Jump! Jump! Nah! Stuck mewn animation. Oh my god, Marwa! Ti di cael? Rwy'n meddwl ti di cael nhw. Oh my god.
Iawn, da ni eisiau ffordd yma. I ddweud ar un ola. Ie. Oh, shit, 9 minutes gyda ni. Let's go. Dwi'n allai ni fe yma just efo stratagems. Oh, no, that's wrong. Nice. Maen nhw'n dweud, mae un o robots wedi dweud scum. Maen nhw'n dweud rhywbeth scum. I swear, nhw'n dweud actual geiriau. So gael nhw'n dweud o'n gwynaf fi da. So mae yna supplies o. Oh, lovely. Ie, da ni'n Oh let's go home. my friggin' hell. Beth oedd hwnna? Be? Rhywbeth wedi just like... Dwi intentionally heb di iwsio orbital scan, orbital laser fi, oherwydd y cooldown, a dwi'n gwybod fydd ei angen y fam o'n os di'r lefel yma'n... Yeah. Ac hau i fod yn nuts. Come on, just cael yn y pen. Cael yn y pen. Yes. O, dwi'n wedi tigro hwn off yn stret, iawn. Ti'n nhw, they're free? No, just when he spawn all like right off line fi. Iawn, da ni'n Balls like. mynd. Literally, rwy fi troi round a rwy fi just gweld whole like squad o nhw just appear. O'n unfair. Oh my god. Oh no. Look at orbital. Orbital, effing laser. O, paid yn agos yn dod o. Uh-oh. Requesting orbital strike. Easy. Bag's empty. T-minus 30 seconds. O, fan am yn rif. How do you like the taste of freedom? Mor gymaint o'n nhw. Oh my days. Dwi'n mynd i taflid stwff sgrifi dwi'n angen gweithio mewn glaniau nhw. O. Pelican 1 arriving at coordinates. Pelican 1 landing in progress. Yes. Let's get off this damn piece of trash island. Sending in an eagle. Oh my god! Pigo stwff i fyny, Be digwyddodd? Calling in reinforcements. Flam ar pelican. Pigo stwff i'n glani ar y pelican. Countdown initiated. Stand by for takeoff. Oh na, dwi wedi glitcho! Be? Dwi'n stuck! Oh no. O na, dwi'n. Ti'n cael stwff i do? Yeah. Cos eisiau ti'n glanio ar y pelican. Yeah. Eisiau spawnio fewn y pelican yn mynd i symud immediate. Oh. Hey, Bad Welshie, croeso i'r streams, ydy ti? Yeah. Iawn, diolch, iawn. Ond ie, mae Helldivers yn class.
Mae'n game of the year fi yn barod. Mae'n mor da. Like, game co-op. Gwych. Ond ie, yeah, croeso i'r stream, bad Welsh i. Oh man, mae'n galed. Mae'n galed. Ynddi. Pryd ti'n mynd lan yr difficulty levels. Yn trio gol os mae na... Yn i fyny un difficulty os mae na squad yn ganol neu beth yn berad, de. Dwi'n cocio cockles fi. Un be? Dwi'n bit o cockles fi. Nice. Tem tŵn berad? Yeah, oh god, rwy angen pub. Rwy angen bwyd. Rwy'n na ffordd. Ar... thing fi. Hyn. I gwneud, like, link o ffôn fi, so fi gallu, like, cymryd ffôn fi ag... Well done. Sut ydych chi'n gwneud yna? Fi'n gwneud e offline. Each mobile phone as well. well. O'n i'n meddwl gwybod o neud fideo ninja a ffôn chdi. Welcome aboard, Helldivers. The browser, e. Na, like, mae gen i, like, a webcam software, XSplit. O. Ship module. Gen i rhywle. Ar y ffôn, I swear. Fi'n trio fel, like... XSplit Connect, hwnna ne. Continue. Ti'n daffu mynd i bwyd o? Watch o pan am? Rwy'n just mynd i creu bwyd, fi fi'n dal chwarae. Swn i beth ar y go yma? Here he said good playing with you. Hey. Oh, Good playing with you too, Democratic dears. day to you. Oh, yeah. GG. Allied GG. destroyer. Oh, no! Time out. No! Helldivers rage against the enemy's tyranny. Join them. What? Use your mobile phone as webcam. Yeah. Which is when you accidentally remove a cyfrifiad fi. No. What? Hear that? That's the sound of heavy armor. Stopping the spread of democracy. Mae'r app hyn mor confusing. Dwi'n bit o cockles fi. Dwi'n un cockle box ar ôl. Require you to be more heavily armed. Nice. That's the stuff. That's un W.M.D. With the right strategy, Diolch i pob stryd. no Yes. defense democracy cannot penetrate. Come on, arrestor. App info. Tactics. Use them or die trying. Clear storage. Let's trio hwnna eto. XSplit app. Continue. Continue. Galactic war waits for Yep, turn off your camera. ready, Helldiver. Done. Mae'n just dweud waiting for connection. Roedd yn meddwl, mae'n gweithio. Diolch yn fawr iawn am £115. Cofiwch am gifted, rhaid. Pob di reid gifted. Anyway. Oce. Ond dwi'n dangos. What? Helldiver. Chwarae Rich, Ellis, Hwyl am Arian, Foel Ganol, sydd mewn dad. Ifan, John Dinosaur, Dan, Lois y Tigid, Meilir a Tom Smith. So, class a'r gifted hefyd, coming in clutch. Against the enemy's tyranny.
Sy'n digwydd os dwi'n dydd gol dewi yn Google? Sy'n byd. Diwn. Oh my god, beth diwn. Fuck, diwn. What the hell? Beth ydi e? So yeah, roedd hyn yn literally gweithio. Dim hwnna long ago. Ie, mae hwn yn DMCA free. So just update our webcam software. Iawn. The webcam probably. Oi! 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 Ogi! 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 Oi! Oi! Oh, Oi! rwy'n methu gwneud e. Mae OBS yn dod i fe. Okay. Okay, bydd fi'n just sound on it. Right, bydd fi'n normal yn eiliad. Dwi'n just mynd i creu. Pan ddim hei browser source o stream fi am 5 munud. Eith browser. Ie, okay, hwnna'n syniad da, iawn. Syniad da, bydd fi'n gwneud yna. Dwi'n mynd i watchad fideos dydd gol dewi sant ar YouTube. Chwarae hwn pan ti'n extractio tro nesa. Make job. O, ti'n me? Mae Dan ar y list na wedi atgoffa fi o fideo dwi'n siarad dangos i pobl. O na, ti'n meddwl am sens i pobl. Mae na, na. Dwi'n eisiau energy... Dewi Sant. Dwi'n siarad dweud Dewi Sant yn Google. Gwybod sy'n digwydd. Austin David, a Welsh legend, Welsh... Oh my god, sbio stuff. Be gan i watchad? Be gan i watchad? Dim adblocker ymlaen. Private browsing, dwi'n mynd logged in. Dwi'n mynd logged in ar hwn, private browsing Firefox di hwn. Os ti'n meddwl dwi'n mynd i iwsio Chrome efo Google account fi a dangos hwnna ar Twitch, that's another thing coming. Just newid y mic fi ear. Unmuted. Oh god, awful quality. Ti'n neud? No, right, no, newid y mic i'r un arall ar stream. So we're gallu siarad pryd rwy'n gwneud bwyd. A fi'n cymryd y chat ar hyn. Yeah. Dwi'n cael fideos dwi wedi cadw o ddama. For this very... Dim history, dim watch later. Diwn. Os a neb yn hacio ti a dydd... Ta be? Be am Saeson? Ti'n fel? Fy nhw'n hacio a dydd Gwylio. Rwy'n mynd i cael Best. noodles. Ta be? Ta be nhw'n ni? Be sy'n mwy Cymraeg na best Welsh attractions? Ie, hyn o Be beth. sy'n disgwyl i Owain cael bwyd? Rwy'n just wedi sylweddoli, rwy'n muted ar bloody Discord. Rwy'n bod yn siarad i ti. Rwy'n yn newid y mic ar Discord hefyd. So sorry, rwy'n wedi newid y mic ar y stream ond nid ar Discord. Ooh, top 10 places to see in Wales. Let's see, let's go. Let's get in the Digwyddiad Dewi Sant mood. Ti'n gallu clywed fi? Ynddo. Perffaith. So hyn o beth rwy'n mynd i cael am bwyd. Indomie. Oh man, like, yeah, rhino. Yum yum. Maen nhw'n neis. Would recommend. Just boil nhw am like 3 munud. Mix nhw efo like Ideal. stuff like, yeah.
O, mae hwn efo AI... O! Dwi'n gwybod beth dwi eisiau dangos i bobl. Sorry. Ie. Mae yna rhywun wedi gwneud AI account ar TikTok o Caernarfon. Mae yna peth mwyaf... AI account? Just visits Caernarfon. Ie. Hwna'n clas. Na, yn... Na. Y peth mwyaf... Visits Caernarfon, hwn dwi eisiau. Yes. Please paid a dweud dwi'n gorau logio fewn. Please the guy, just neud o. O na, TikTok. Rai weithio ti angen logio mewn. Continuous guest. Yes. Oh, nice. Just the... What is that? Mae'n just wedi cael AI... Dwi'n meddwl wedi write an AI thing about this. Mae'n just becws lleol, random. Ble mae wedi cael y fideos? Neu llun? No, dim cael to bakery o. Mae'n just llun a cael to bakery. A wedyn mae'n just cael generic lluniau. Oh, right. Yeah. What the hell? As you explore the town's culinary scene, be sure to visit Carlton Bakery, Caernarfon, and savour the flavours that have delighted generations of locals and visitors. That's amazing. I'm in there, but just I'm random. Hwn di'r un gorau, Colin Hill's family man. What did Colin Hills? Hywel Hills. My family man. Family man. Young Kyle just AI channel on YnChwarae. Well, just shout out Colin Hills. What bloody Colin Hills? Oh, manager. Pa tîm? Os ta fidio'r boi na'n cael cachan yn copa gyda'r AI. Be? Fidion! Good evening. I'm your host, Coretta Kelly. Today, fighting against the Terminids was bolstered by the arrival of the Helldivers, marking the start of Operation Valiant Enclosure. According to the Ministry of Defense, the Terminids will be safely quarantined once... But yeah, manager like a team Pale Drive. I'm going to put you. We go now to breaking news. We've just received what appears to be the first confirmed footage of the emerging automaton threat. We're receiving word now that the President has released a statement saying, quote, "It is past time we responded to this unprovoked incursion against democracy. The Helldivers are deploying as we speak to strike a number of automaton military installations. These invaders will soon discover the steel of Super Earth's resolve." End quote. With fighting on two fronts, this will be the largest Helldiver mobilization since the First Galactic War. That's Liberty's latest. I'm Coretta Kelly. Yeah. Mae'n o'n... Y peth mwy o bizarre dwi'n dod draws dy mil. Yeah, mae'n o'n... account diddorol. Mae'r website y hun hefyd yn... Atha... Mae gael wefan? Oes? Go siop. Paid dweud like a stuff ar y siop on like AI hefyd. Na. Atha... What's going on? The AI's disgwyl hwn. The Shipper Castle pub should be known worldwide for their darts team and the nights when playing. A pub with friendly staff
And the codes had to say, also offering a jukebox to play music of your choice. Emrys visit yn Caernarfon. Gyda llaw, o'n i fan yn cael peint neithio'r ôl cor, actually. Keeper Castle. Ydy e'n must visit? Ma... Dwi'n meddwl fod must visit. Good pub, de. Mae o'n... Caibaraw. Pub Caibaraw, ti'n ddol? Mae o'n... Caibaraw? Ie, Caibaraw. Fatha working class. Oh, right. Rwy'n gweld. Ti'n mwyn gwybod beth i lobscows? Ti'n mwyn gwybod beth i Caibaraw? Na. Dwi'n gael argraff o pob yn South Wales yn... Efo silver spoon in their mouth. Na, ti just cael geiriau funny lan yn y gogledd, efo ti, like, llefrith. Lobscows ddim yn funny. Lobscows yn... That's not a me thing, that's a you thing. O na. Lle arall mae hyn yn dydyn ni fynd. Crown, another good pub. Some lot of pubs sydd ddim yn dweud. Twtil, dwi lit yn byw rhwng gongol o fanna. Dwi ddim am dangos y fama, cofio fi cael yn docsio. The Crown, y Goron, is a family-friendly pub in the heart of Caernarfon. OK, hwnna'n. They have live sports shown on the big screen and dogs are welcome, bracket, at the bar area. What? Live sports? Dogs? Okay, so dogs. Oh, dogs are welcome. Yeah, and on brackets in the bar area. Just bars in there. Ah, unig area. Dwi'n gwybod gael Caernarfon yn Caernarfon. Exploring historic Caernarfon. Oh yeah, back on, let's go! Dwi'n cael pan mae'na fideos tourist yn Caernarfon. Os mae'n perspektif hollol gwahanol i fatha dwi'n byw. Good morning. Ooh, Asda. Dwi'n siopio, weithio. Ooh, no, who travel channel di hwn? Faint ydi yn rate o Caernarfon te? Mae wedi damp Caernarfon ddwy waith yn barod. Nice harbour. Yndi, boi ma'n dallu. Y harbour, table. People don't like table. Na. Nah, 50 not highly rated. Otha, upmarket version o Weathers. Yeah. Oh, okay. So harbour din efo, ond table din o'r cwmni. Ah. Oedd rhaid o'r ffilmio'r y diwrnod o'n effin bwr yma oedd. Fifty'r weather ar y foment. Y tywydd, ydy'n neis. Dwi'n cael ffenast fi, dwi'n cael rhoi blinds on, cos nes y hael yn disgada fi. Braf. Heilwen, braf. Oh! Hwna da. Mae boi ma 1 minute 44 de, a di dangos yn... Mae jyst i dangos yn cerad rhyd ffrant Marina. O, thynna pan oedd yn scaffolding. Na. O, dim yn Morgan Lloyd. Dwi'n talu o ti boi ma'n di Morgan Lloyd am paint. Mae fanna'n rough as hell. Gwyd ti Morgan dod i fyny gogol i ni cael mynd i Morgan Lloyd i yfod hwch. Mae fideo boi yma yn boring. IRL stream mewn hwnna. Dwi eisiau di IRL stream. Dwi eisiau styrad ni IRL stream bore yma. Ie. Ond oedd yr... O, fi mynd i gwneud cooking stream just nawr, ond... Mae'n cael y bloody camera i gweithio. O'n i wastad fwy o fideos Caernarfon. Hyn reit siomedig. Ie? Dim lot. Be di'r most
most viewed, okay. Sorts by view count. O, na nhw beth nhw'n gael o fewn y fideo teil. Gruesome find magnet fishing. Carnarvon most watch. Oh god, be doing? Carnarvon Castle, Wales, Go Jetters, Series 1, Go Jetters. What? Go Bear? Jetters. Go Jetters. Oh, that's only an American, like. Unofficial? What? Helldivers, take command of the galaxy's liberation. Oh, man, cartoon. Alcubierre Drive calibration complete. Oh, specifically Carnarvon Castle. Mae'n castell neis, ydy? Castell Ond dyna bach gormod o fatha gwybodaeth i'r fideo ma lle. Pa gwybodaeth? Felly? As in, just sioe plant di o. Oh. A nhw'n rhywbeth yn specifically dweud bod hwn yn Castell Carnarvon. 1 minute 17 oedd o. Bydd yn da? Mae nhw'n siarad am y castell? Dwi'n methu clywed o. Dim o gwbl. Dwi'n ddim referensio... Ti'n owner of small child, dweud. Beth di hwn? Beth di Go Jetters ma? Pa mae'na episode 1 Carnarvon Castle. Oh, dwi ddim yn mynd trwy hynny i gyd. That's not happening. 231,000 yna. A'n gwylio pob episode o'r Go Jetters. Carnarvon Housefire, beth ywn? 167,000 view. Oh, wow. Iawn, dwi'n mynd gwachio hwnna. Well, that's somebody's house. Oh. Yeah. Yn ôl, mae cowboyd. Ww, beth ywn? Heroin, hideaway, Carnarvon, drygden. Cael y noodles. Ryddi yn mynd i gwneud wy. Boiled egg hefyd, ond... Redig allan o boiled eggs. Yn anffodus. Beth yun, just cracio wy fo'n fo? Na, rwy'n boil o fe. Like soft boiled, so mae'n gasper yr yolk. Mae'n gwybod mae rai pobl yn just like crack a roi mewn i'r dŵr i boil. Ie, dwi'n hynna efo reis, da. Ie. Bydd fi'n gwneud hynna efo reis, ond... Heb trio fe efo'r noodles hyn. Ti just boil nhw am 3 munud. Ddim teimlo fel... Hirach. If di long enough, mae'n Cymraeg. Hiraf. Ddim teimlo mor hir. Na. Digon hir. Hwnnw ne. Digon. Ie. Oce, na digon o. Okay. Ydy fi'n dod trwy'r mic da nawr ar Discord? Oed, ti'n sôn iawn. Ydy e'n dod i'n... Na, test. Na, mae'n dod yn gweithio. Trwy'r ffôn mae o. Voice and video. Okay, nawr mae'n dod trwy'r un. O, mae'n wahaniaeth, ond dod y llall yn iawn. Ie. Iawn, de? Ie. Digon o fi'n sbio'r Carnarvon. Dyma ni. Ni'n cael y bwyd. Ni'n barod am bwyta ac Helldivers. Dwi'n cael mae'n sbio'r fideos o Carnarvon tan ti'n bita, ti'n iawn. O ie, gallu os ti eisiau. Gan ni, Ie, dwi'n wastad yn siwm ydych chi'n byw yn Caerphilly. Dych chi ddim na da. Na, like 20 munud i ffwrdd o'r clydi. Ww, na tu rwy'n ar werth yn Caerphilly yma. Let's have a look. Ooh. Let's have a look. Ooh, nice. One year ago. House prices yn Caerphilly yn insane. Yndi? Ie, mae pobl yn... Mae'n sifod i hwn?
easily bydd hwnna gall bod under ni. Meg ffili. Alf cofi drwg, dyn ni isio. Oh my god, na, dwi'n mwyn alf cofi drwg. Ond ie. Oh my god, fucking toilet, ti'n mwyn e? O, edrych ar hynna! Oh my god, some choices have been made of hynna. What the hell? It is so... Dyn! Hoffi sut nhw wedi trio spruce fel lan efo, like... Shea Longe, o fanna. Ie. Dyn yn gam, o fanna. Oh! Nice spacious bedroom. I'm your host, Kelly. Today, fighting against the Terminids was bolstered by the arrival of the Helldivers, marking the start of Operation Valiant Enclosure, according to the Ministry of Defense. Mae'n oce. Will be safely quarantined Rar, neis. by the end of the month. Yeah, Penner Hale. Giel, ti'n sy'n yma? Breaking news. We've just received what appears to be the first confirmed footage of the emerging Hwna'n gardd neis. Oh, massive. Yeah. Dyma siwtio'r tŷ yna di. Nah. The president has released a statement saying, quote, Blooming huge gun. we responded to this unprovoked incursion against democracy. The Helldivers Yes. are deploying as we speak to strike a number of automaton military installations. These invaders will soon discover the steel of Dyma di faint mae'n costio? end quote. With fighting I didn't dweud ond fe. this Na, will be the di. largest Helldiver mobilization since the First Okay. Galactic War. That's Liberty's latest. I'm Coretta Kelly. River Bydd Penner e- Hale. ym- River. People also watched. They found a tomb of a supernatural being. Oh my god. Ellen Powys, Ellen Valley Powys. Be di'r fideos ma? Ie, so lot o pen bryn ar YouTube de. Not represented. Pen y bryn. Be di fe ma? Ellen Powys. Well, when you just roi sgwar rhwng cyffili ar right. Oh, mae'n a couple mewn Penner Hale. Ha! Oh no. Okay. Just in your video. 4-bedroom, ex-councillors. Yeah. Faint bydd ti'n meddwl bydd 4-bedroom, like ex-councillors? 4-bedroom, ex-council house. Yeah. 285,000. Oh, dim... Bron. Dim lot back. Yeah. 315. Oh, fucking hell, dude. Yeah. Mae Visit Wales efo just awr o rhywun yn ffilmio rhaeadr. Nice. Oh, O, hella- oce. O, hella mae'n nice. dweud ASMR yna fo. Iawn, oce. Nice. Love this view. Fine, ie, dwi'n bit special, de. Diolch yn, Diolch yn hwn, de. Innocents perish with every wasted second. We must act. Ari. Ti'n bod fyny wyddfa, do? Yeah. Ti wedi gweld am grib goch? Rhyb coch. Ie. Na. Rwy heb bod lan fod am, like, 10 blwyddyn. Rwy'n... Fach pryd rwy'n mynd lan. Mae'n multiple ffilm di fyny, obviously. Oh yeah. Mynd lan ar yr little tree. Ie, sbio ar un yma. Oh my god. Are willing to give their lives. Cribgoch! Cribgoch! Helldivers. All heroes wear capes. Beth di crib goch? Gyd i fod, o'n. Mae'n un o llwybra fyny wyddfa. A just sbio yna o'n. Cribgoch! Dewch i cribgoch! Oh, enw, be, di yna path neu, like, Ie. viewpoint, yeah. Ond sbio yna o'n. Ond cyn... Gambling ground, nice gambling ground. Dangos y money shot, ie, dangos o.
Ie, sbia. 50 soon hwnna. Sbia? Oh my Ti'n cyrraedd days. yn hwnna? Oh my god. Yes, Chris, ti di... Na, biff. Ie? Rwy ddim gwneud hwnna. Mae'n insane. Yes, i mawr. Oh my days. Proper knife edge hwnna, ie. Os ti'n cwmpa ar rocks hwnna, dwi'n mynd i just slice o ti lan. Hwn di bit sy'n cael fi bod tro. Sbia. Ti isio pasio hwn? Ie, sbia fan'na! Oh my god! Sut ti'n mynd? What? Sdi ôl na wan? Edrych o hwnna! Na, rwy ddim gwneud hwnna. Yes, i fer. Mae'n insane. Come on, ie. What? Ie, fan'na, ti'n cael gyrra'n fyny fa ma. My god. My days. Mynd round hwnna, bydd hwnna'n... Ie, YnChwarae mynd â crib coch. Bydd dim yn ni bloody... Never. Dim yn ni ar ôl! Just yna, sbio'r bit yma. Hwn dyn sy'n cael fi. Trai fa ma. Oh, hwnna'n nuts. Hwn. Dwi'n mynd rest o. Na. Mae yna POV. Oh my god. Fideo. Yeah. Wix. Rwy byth eisiau gwneud hynna. Na? Diolch o fawr. Be, ti eisiau gwneud hynna? Fucking hell, nagos, dim o gwbl. Ti'n eisiau gwneud hynna? Sbio nhw? Ai, edrych fel nhw'n cael loads o hwyl. Yeah, my god. £5 donos neud i hwn weekend. No way! No way! Y person yn y chat de, dy'r un dwi'n siarad yn gwaith yma, mae'n lyfio neud y path yma. Ond eto, fi di'r fucking boi gwirion insane yn gwaith. Hey, Rich Skids wedi rhoi yn y chat, Emrys yn legend. Dych o. O, dwi dal yn mynd fyny hwn, de? Hwn dy'r un eisiau dwi'n... Hwn dy'r un dwi wedi gwneud, hwn yn neis ac yn... Ti'n gwerthu llefydd i fi? Edrych ar un tŷ yna, mae'n gwerthu bob tŷ ti. 10 tips for student. Oh, yes! Stuck on grib goch! Yes! Go! Oh, I'm gonna pissed off am yma. oh. O'n i chwarthu mewn poo pit na fi ar Skylines. Oh, yeah, gofio ti siarad am hwnna. Poo pit. Mae'n i'r meta. Yeah, just rhoi efo hydro dam. Oh, yeah, sy'n meddwl fyna. Ti'n actually unstuck go iawn. Sut ti'n gallu mynd round rhywun fanna? Sut ti'n gallu cyrraedd fanna a bod yn ofyn wedyn? Sut ti'n cyrraedd fanna i fod yn ofyn? Yeah. Oh. Edrych ar hwnna, hwnna'n... Mae'r cerig hwnna'n edrych eitha loose hefyd. Ie, sut wyt ti heddiw Rid Skids, ti'n iawn? Oh, sbio fanna. Oh my god! Sbio fanna fo? Mae boi'n cysau o. Mae boi'n cysau o. Edrych ffaith mae'n cael i mynd. I get it. So mi'n mynd i droi rownd o'n, sbia. Di am a ffocin symud, ie? Mae'n eistedd fyna fel, yep, roedd hyn mistake. Yeah, this is not happening. Mae wedi dod lan. Mae'n huge. Oh.
Yeah, Crib Coch, Red Skids. Oh, gweithio tan 8. Oh, man. Yeah, da, heddiw. Cymryd rhan mewn Dathlu Twitch Cymru charity stream heddiw. Efo dros 50 o streamers Cymraeg arall. Gyswrwch fi, sori am hwnna. Yes, ni'n codi arian am Tŷ Gobaith heddiw. O, diolch yn symud. Ie, ni'n... Mae yna donation link rhywle, ond ni di codi tro hyn. O, hyn eisiau pasio ddo fo. Oh my god. O, 2,500 ni di codi tro hyn. Tro hyn? Hyd yn hyn. Hwna'n gwych. Dwi'n wel hynny. Mae hyn wedi cael ffrau ar diwedd hwn. Yna teulu sol eisiau pasio fo. Hwna'n nuts. Paid poeni Red Skids, paid poeni. Just, mae dim ond os, os bai pobl gallu, look. Oh my god. Hwna'n mor... Ian, mae'n teulu sol o fan. Mae'n pwysio i fynd yn ei flaen. Hwna'n scary. Ano fo. Crib Coch, hwna'n terrifying. O, Crib Coch. Beth di'n cael ar y cefn fe? Dwi'n oedd am backpack. Like a breich hwnna. Dwi'n flip. Mae'n cachu hyn, ydy, edrych nhw. Yndi. Mae'n cachu hyn. Mae'n cyrraedd fanna ddo. Un peth hefyd, dwi wedi notice o hyn. O, sweet. Un ton o. Rwy'n rhan o'r Bald Man Gang, iawn? Bald Man Gang? Ie. Sut ydy fe ddim gwisgo het? Like, os Eithaf mae'n dweud, Eli Hael. Ie. Os rwy'n fod o fi, by fi'n coch a blistered mewn, like, awr. Eithaf mae'n mynd, eithaf mae'n het o'n i ffliff o. Ie. Yna pan mae'n edrych lawr fyna, like, o na. Dwi'n siŵr bod y teulu mae'n pasio fo. Mae'n edrych am ei het. Bochin. So, mae hyn di digwydd, a wedi mynd, ie, ti'n meddwl dwi'n uploadio hwn. Just i fucking... Mae'n o'n mor flin! Ie. Flin, ie! Hwna'n terrifying. Edrych ar y drop! Ys rhaid pont oes yn mynd! Mae'n di dod o, like... Plant fe. Crazy. Mae fai ddim yn... Mae fai byth cymryd, like, plentyn ar hyn. Beth di'n dweud? Basically, paid a mynd ar y top fath o bod yn neud. Ie. Iwsio fath o railings ar ochr, e. Oh. Oh man. Mae'r views though yn anhygoel. Ie. Ti'n meddwl si fyny wyth fe o'na... Ie. O'na... Niwl, so ti'n meddwl ffocol. Ie. Oh man, Red Skids wedi dweud bod e'n nabod cwpl pobl sydd wedi cwpl bant. Oh my god. Fyna, dim chance da ti. Na! Dim o'n plwm yn gwybod mae edrych o'na. Yeah, imagine stryglo a gweld grŵp o kids just casually strolio pasio. Yeah, it's all get out there. Ond ddo, so fe. Yes! Yeah. It's yn casually o dda. Fucking whipio dŵr allan y bag. Emmy can fly wedi dweud, we have hit £2,505 so far. Hwna'n anhygoel. Da iawn I pawb. Hwna'n amazing. No video can do justice to this mammoth of nature. Hwna'n amazing. Oh, na. Pam yna positivity? Dweud o'r lle i fynd, ie. O, mae boi ma white knight o fan. Just dos, ie. Just dos. Beth? A, da mynd efo
plastic piping fo, be bynnag di na. Yeah. Oh, wow. Ridge skids wedi dweud, yn ôl Google, rhwng 8 i 10 pobl yn marw ar crib coch y blwyddyn. Neu? Hwna'n eitha lot. Mae'n gallu gweld pam, hwnnw'n... Edrych hwnna. O, mae'n sy'n dechrau slipio fe ma'n a just y fideo'n gorffen. Oh my god. I heard like, oh god, edrych ar hwnna. So fel a dwi'n yn dda iawn yn even stuff da. Like, bydd y cerig hwnna'n cut o ti lan. Mae'n edrych mor sharp. Oh, dim diolch. Be am winter ta? Be am grib goch? Be am hynna ond efo blinkin eira? Pam nai? Pam nai just gwneud e'n galetach i chi'n. Dyna, pobl neud e mewn flip-flops yw e. O, mae'n cael bloody pickaxe hefyd. Hwna ddim yn edrych fel rhywle mewn Cymru ydi e. Mae'n edrych fel... O, hwnna'n edrych... mor brydferth. Be am crib goch accident? Oh no. Oh my god, ni hwn ta. Ia, hyn yn stupid, ia. Mae hyn yn stupid. Jeez, pam yn nhw'n mynd lan fyna? Pam ti'n fyny? A ffo... Ie, mewn storm, hwnna'n friggin' idea gwych ydi e. A hyn, ti'n cael fynd yn gael yn horsio a dim crib goch. Play it by ear, ie, hwnna'n ar ffôn yn gweithio. Play it by ear. Still there. The last moment I have on camera before everything went to shit. Oh shit. Oh man, I've already come below. Come below. Oh, nah. Good. Yeah. Oh. Sy'n mwyn ar YouTube? Mae'n di blur of it, no. Oh, probably, obviously, marrow. Oh, siarad, dwi'n mwyn. O, siarad. No, digon o grib goch yn wan. Yeah, right. Alright, so beth ni di dysgu heddiw? Paid mynd ar... Dim mynd ar grib goch. Paid mynd ar grib goch! Yeah. Bad idea. Digon pat eri. Yeah. An idea awful. Dwi wedi cael ei kick am bod yn idol. Iawn, ydyn ni yn nid un arall hein? Yeah. Rwy'n meddwl. Dwi'n jumpio. O, yn faint o sgwad. Dwi'n mynd i joinio chdi. Methu? No. Dwi'n join sgwad ar i chdi. Rwy just wedi gwasgu join. Iawn. Yn ti. O, dyn ni'n fwy o... Allied destroyer. Yeah. Dwi'n dweud y heating ymlaen. Can't mae yn... Beth yw gair? Lives up to the hype. Byw lan. Grib goch? Na. Helldivers. O! Ia, ynddi, joio. Yeah, Rich Skids, mae'n Game of the Year fi yn barod. Un oed mae dim ond March. Mae'n Game of the Year fi yn barod. Dwi'n poeni os dwi'n ddim yn di... Fatha, be fydd y carrot on the stick ar o'n i'n locio bob dim, ti'n ddweud? Yeah. Well, apparently nhw'n cael like new stratagems a stuff nhw'n mynd i release o dros amser. A stuff. Yeah, rwy'n awgrymu y game hyn, mae'n wych. Honestly,
A mwy of hwyl mewn co-op game dwi wedi cael am oesoedd. Dwi'n joio boi yma. Yeah. Well done, Helldiver. This operation will swiftly usher this planet's salvation. Oh, yeah. Allied destroyer coordinates received. By the way, there. Initiating Extreme. jump 2. Extreme, oh no. Oh, boi yma'n siarad. O, ti'n mynd efo fi? Yeah. No, dwyt. Oh. O, wyt. O, mae'n newid fynd. Mae'n level 10, 17 yn extreme. Neu fi'n ti'n yn adequate. What about here? Okay, ben. What about here? Ba mission ydy hyn? Dwi'n cofio. Dwi'n dod o'r railcan strike walla laser. Wyt ti'n dod o backpack? Ynddo. Hellpod launch initiated. I mean, os ti'n cael speed. O, iawn, oce. Ie, 6 hours, dwi'n mynd yn 5:30 di'r plan. Ti'n mynd amdan neud y batch yma missions a tos Star Citizen wedyn. Yeah. I gael bach o change. Ond y thing i'r dden i fama. Ond y thing i fama. Nice. Requires firepower. Requesting Calling down support weapons. Complex strategy and plotting. No! Yn annoying. Mae stratagems wedi cymryd hirach i dod lawr. Pam? Be yna? Mae'n, beth gael fi, map thing. Map effect. Mae'n fath o fama. Beth fi? Found something. O, beth. Okay. Tagging map, northeast. Dwi'n mynd y ffordd na. Iawn, oce, let's go. Pa un ti? D4? Yeah, D4. Ie, dwi'n ETH. Going in an orbital strike. Nice. O, mae'n cofio hwn. Reinforcing. Sending in an eagle. Requesting air support. Requesting air support. Delivering payload. Oh! My god. Sut mae'r thing na dal heb di fatha? O, ti'n gweld tank yna? Yeah. Oh my days. Oh my god, hwnna wedi melto fi. Ready to liberate. Ble oedd y... O na, ble mae'r gun fi?
Yeah, hwn bach yn extreme. Oh my god, cooldown time was in. Dropping a pin, northwest. Orbital inbound. Oh no. Fair. Enemy elite. Mae'n a boss. 50 meters. Requesting air support. Enemy elite. Ah, dwi wedi cael am yn un shot. Cael hwnna. Hot outpost spotted. What? Oh my god. Oh god. Yes, nes i ddim weld bod ti wedi fyw am 5 awr. Why di bod 5 Be? awr? Barod? Jesus. Rwy'n fi ddim yn oed sylwi rwy'n ni wedi bod yn fyw am 5 awr. Reporting to the front. Oh my god. They just didn't quite. Mae'n nuts. Yeah. Mae'n nuts. 5 awr. Ond ie, ni'n stream o hanner wedi 10 i hanner wedi 5. Heddiw. Bom, bom, bom. Oh my god, we Beth wyt ti'n llafu efo fan'na? just shots gyda'r gwyneb. Calling in reinforcements. Ah, diolch. God. Ready to liberate. Ti'n barod to e? Yeah. Ie, ti angen... Mae'r meta yn sens, fan. Oh, shit. Sending in an eagle. Calling in reinforcements. Whoops. Right, os rwy'n gallu, like, stopio just marw. Syth. Fi fan o'n gwych. Ie, mae hwn yn... Oh my god, that's hwn... Dim gwahaniaeth. Calling in orbital strike. Oh my god, 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 oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god. Reloading. Yes, i mawr. Requesting orbital strike. Bag's empty. Oh. Bot fabricator. Bot fabricator. On my position. Boss fabricator. Ie, di'r things eisiau chwythu fyny, ie. Throwing grenade. Yeah. Reloading. Oh my god. So many, like, rocket Dim ond gold, dim byd. Oh, dwi eisiau cooldowns. Yeah, mae'r railgun. Ein i sticio yn gilydd hwn, dwi'n meddwl fydd. Don't be a hero, dwi'n meddwl, ie. Oh, hwn yn gun. Dwi'n methu neud yn am fan'na. Yeah, un hyn yn intense. Tagging map. Southwest. Di hwnna... Rocket? Oh, jump backpack. Sending in an eagle. Feels samples, though. Yeah. To the sky.
O, mae'r niwl yn... Ie. Gwneud ei anodd i bloody gweld. Ie. Rwy'n fi ddim sylweddoli roedd na orbital yn dod lawr o fan'na. Mae backpack... Gynnu fi backpack o chydig. Oh. Diolch yn fawr. Wyt ti? Conio. Ble ydy ti? Wyt ti? D4 ti? O, D4, ie. O, lyflu, diolch yn fawr. Dyma. Requesting advanced weaponry. And help bomb. Oh shit. Requesting air support. Oh. Rwy'n arfer cael ti'n ôl. So. Request approved. Deploying reinforcements. Oh my days, mae eitha lot yn nhw'n ddod. Sending in an eagle. Unleashing democracy. I'm big of in there. What? That's the Rocket does. Wedi cael fi. Hey, wyt ti? Dwi'n pasio chda. Ddim siwr. Rwy'n ble rwy'n marw. Ah. Yeah. Yna ble fi yn? Yeah. Joining the fray. O, mae stwff chdi. Dropping a pin. Northwest. Cancel that. West. Close. Diolch. Dwi'n teimlo minutes ar ôl, de? Tagging location. Yeah. My days. Follow me. Tagging location. I need supplies. Oh, shit. Ydych chi fyny? Sut ffwc ydych chi fyny fyna? Uh-oh. Dwi'n gwffio yma. Oh, crap. O, fyna. Yeah. Nice. Be di'r, unsafe? Railgun mode. Yna unsafe, oes? Reloading. Oes na? Oes. Oh, yeah. Ddim No, siwr. fi gofyn. Oh, shit. Pwy mae'n dod i... Help o. Requesting air support. Yeah, right, ddim siwr beth hwnna. Unsafe hub. Oh, mae boi o'na miles away. Oh, one shot to pobl. Pam swn i ddim eisiau unsafe? I'm sure. How many cael ei galw unsafe? So dal yna... Ie, ddim bo. Flamethrower, no thank you. Ie, like mae gallu, like, chwaffi lan neu rhywbeth? Ddim bo, mae o'n specific... Dropship. Now I'm going to help you A2 all my days. Sending in an eagle. Found something.
Really confused. Pam swn i ddim yn unsafe mod. Yeah. Garantir fydd nhw... Na rheswm pam. What? What was that? So rhywun yn y chat yn gwybod pam swn i ddim eisiau unsafe mod. Gallu dod fi nôl, Emrys. Fly beacon. Requesting air support. Reinforcing. Yeah. Requesting orbital strike. Calling in a hellbomb. Metal y boi mynd i help o. Railgun. It's getting spar. Mae'n fi ar bloody cooldown, yeah. Diolch. Dal ar a pwysio right click. Ti'n gallu newid o'i... Yeah, rwy'n fi'n trio hwnna, mae'n... Llawn yma'n un shot iddo, fel wedi ti'n dweud. Ta'n siwr... Yeah, pam bydd fi ddim defnyddio hwnna? Hellbomb armed. Clear the area. Woo! Good. Calling in reinforcements. Request approved. Deploying reinforcements. Dwi'n marw Hellbomb. Ddim bod dim di... Nath y boi marw... Mae'n fe cael yr arms, ddo? Na, area, beth yna, ie. Oh. Ond rwy'n fe'n dweud Hellbomb armed, just... Ie, nath y boi marw, so ti'n wedyn. Yeah, rwy'n fe'n walk ar bloody... Nhw'n drop y band tank. Oh, lord. Ie, dwi'n gobeithio, mae Hellbomb yn disgyn yma. Dwi'n gobeithio ddau... Oh, na, dwi'n fucked. Nah, fuck it, I can do it. Tit? I got the terminal. Request approved. Deploying reinforcements. Clear the area. Shit. Oh, no. Hellbomb ddim off? Na. Did i armor fe? Do. Falle nhw wedi dynistrio fe. Nei, do yma to. Oh, fucking you, Now head to the extraction point. Mission is progressing. Baxter, come on. Oh yeah, tank. Net y boi arall yn gwylod. O, sorry. Blamo. Boi A2 na just yn... Yeah, just gonna end up in secondary objectives, just smashing it. Oh, it's because of me. Oh, rip. Oh, shit. Ti'n cael yn ôl? Yeah, mae'n dod nôl. O'n i yn nid o fel o'n o'n. Rhaid ni'n datoedd. Yeah, dwi'n meddwl mynd lawr I ble rwy'n fyr ond cael y... Yeah. Cael y stwff there.
Oh, mira. Calling in reinforcements. Requesting tac pack. Oh, I'm good. oh my god. My life for super art. Reloading. Stuff. Requesting air support. Coming in hot. Ik heb een railgun weer. Het is een shield. Oh yes. Klein spaar. Ik weet niet meer railgun daar. Oh, mag geen in. Ah, dat was je. Ja, dit is weer. Dat is cool dan. Oh my god. Bag's empty. Yes, maar. Met een railgun van in. Wat is dat? How about you even in? Ah, ik dacht er. Mission at 20 minutes remaining. Whoa. You may proceed to extract. Missile guy, missile guy. Oh. Maar ze sturen number of bullets, maybe that stutter. Yeah. Uh-oh. One shot left that railgun. Oh my god! Oh god. Oh, so he is all right. Oh my god, man, more thousands of them. Ah! Red egg. Nah, pam van glanio van a rick of line rock. Calling down supplies. Got a lot of resupply. Ah, big bite. Bit of stuff. You may proceed to extraction when ready. Last reload. I'm gonna resupply even in, basically. Ik weet niet wie het kapje als ik nog. Dat weet je niet. God, 17 minutes kan er wel. Oh, die maar cooldown. Dus in wat een weapon. Nah, I ain't your deal. We're just red egg. God, I love Italian, I know.
No, just the way arall helpu boi yma. Yeah. Spot outpost. Calling in reinforcements. Sending in an eagle. Oh my god. Oh no. Requesting orbital strike. Ah, rhan o ddim yn mewn. Got a nice cup Oh, of liver. dropship arall! Got a sample. Throwing grenade. Extraction when ready. Dropping a pin. No. Sending in an eagle. Oh, yessi. Mae hyn yn hollol nuts. Helldivers never die. Dropping a pin. Southeast. Oh shit. Six and 3, yna, eith cap. Reinforcing. Oh, mae'n cool. Oh, dwi dyn ôl. Lle dwi dyn ôl, ddo. Oh my days. Oh shit. Oh na, mae'r lle hwnna cael cannon. Calling in orbital strike. Mae yna fatha... Shilods o bobl off hwnna. Oh my god. Sample collected. Did ti? Carl just out. Just driving in. Rare sample acquired. Red egg, red egg, red egg. Ti iawn? Oh shit. Barely. Yeah. We're just red egg now. Dwi di, Run! dwi di aberthu, o hyn yw'r hell bombs. Nice. Requesting air support. Delivering payload. Oh my god, I'm nuts. Electronic countermeasures. Oh Christ, hello. Oh my god. Whoa, kill me was hwpo! I beg to differ. Mag's empty. Dwi di colli gymaint o fatha. Calling down a sentry. Oh my god, mae'r sentry throws fi wedi bod yn nadw. Dwi'n gwybod lle i saethu, os i saethu i'r ffordd, mae'n just... Mwy ohonyn nhw. Oh my god. Oh, reload, please.
Oh god. Rai fi yn y shitloads yna. Oh, drop y tank. Gwych. Dwi'n dweud Right. ni jyst yn mynd yn ôl Just, i... yeah, just cer o'ma, just redeg. Amser i dipo. Yeah. Amser i just go. Oh Who's my that? Oh my days. Requesting orbital strike. Dwi'n proud yn beth dwi'n neud there, yna fo. Ond os ydych chi'n pigo fyny... Ti'n cael nôl? Ie, yn dod yn nhw. Dyna ni... Dyna ni issue bach, ti'n dwi. Oh man. O, ti'n dwi. Devastator love. Iawn. Oh, I need to reddig past the resources of our tower. Damn. Oh my god, there's so many. Oh my god, nah, by the way. Constantine's allan o stamina. Yeah, I'm gonna herwydd the intense heat. Oh my god. Bag's empty. Oh wow. In an intense. And Reinforcing. yep. Right, beth ni'n gwneud ni? Just gadael neu? Yeah, just gadael. Munud tyna, just fucking... Dwi wedi manage o pigo fyny. I'm gonna be literally ddim health ar ôl de. Nhw'n mynd i'r bloody things. I ddal ar iawn chydig ydyn nhw, dwi'n mynd yn... Just y ffaith sgyn i ddim, ia, hynna pam le. We're going. Yeah. Un dydyn ni ddim neud o. Requesting sentry. Dwi'n nhw galw i be byddeg nhw eisiau yn blinking
chat, I don't care. 4 minutes! 4 minutes. Oh no. Requesting advanced weaponry. Calling in orbital strike. Oh, die turrets kunnen me dalen bij, dus we dan... Requesting air support. Yeah, the turret them gweithio. Oh, dat is just eitha llaw. Wat nu maar cooldown gonna be. Let's do the supplies that right here. Ariel kunnen we dat zeggen. Sending in an eagle. Oh my god. I'm gonna drop shit. Oh, big guy. I'm gonna die! No, he just drop or die loud. Requesting air support. Oh man. You know. Doe maar daar het ding unsafe, man. Als we daar... Na fi. Dwi'n unsafe, railgun, a mae o'n... lot gwell. Oh! With a railgun fi explode over na. O, do? A llafu, ie, dwi wedi gollwng supplies. Rwy'n fi'n dal e lawr fi here. A rwy'n just explode o. O, iawn, oce. O, dyna di o. Hey! Emmy can fly wedi dweud, we have hit £2,760. Nice. Gobeithio allan ni ddod nôl i super... I ddathlu. Mae eagle ma'n mynd, ma'n ready for him. Oh my god. Dwi'n ffwrdd. Reinforcement yn barod. Os ti cael abs. Oh. Oh god. No! 7 rare samples, no. Yeah. O, pa ddim yn baros na tywe. Ddim yn baros na tywe! Be oedd hynna? Rwy'n cael absolutely mullered fyna. Oh man. Yeah, rwy'n hwnna'n insane. Helldivers outside. Mission complete stuff. Pelican 1 aborting pickup. We're 20 to 4. 20 to 4, oh my god. Kill. What the hell? Ble mae'r amser wedi mynd? Calling all Swifties. Taylor Swift the Eras tour. Taylor's version arrived 15th of March at Disney Plus. Diolch Disney Plus. Yn gadael i wybod. Glad to have you on board. Welcome back. Well done. Oedd hynna'n... Dwi'n gael newid outfit fi. Yr outfit sydd. Oh, nath nhw gicio ni off. Oh. I'm really in no position to do that. The host left the game. Ah. Ti'n trio chydig bach o Star Citizen at some point? Yeah, remember they got trio. Yeah.
Change bach. Yeah. Gwyn nhw'n chwarae Iawn. hyn am oesoedd. O, new motivator. Ie, dwi'n neud panad 45. sydyn. Fyddai nôl fy munud. Dwi'n neud panad. Alrighty. Ie, bydd fi'n cael rhywbeth hefyd. Biobi. Sophie and Kane were put in touch with us by their hospital when a routine scan of their unborn baby Finley showed he had a very serious heart condition. I met them at their next scan appointment and introduced the idea of hospice support. I reassured them that we were there to support them to make the right decisions for them as a family. In the weeks that followed, we discussed all different scenarios, planning and preparing for the worst possible outcome, while also planning and hoping for the best. The next scan at 33 weeks showed Finley's heart condition was even more complex than first thought. Sophie and Kane were told that only when their baby was born would they know for sure if he had a chance of surgery and survival. So our focus shifted to planning how they would want to spend their time with Finley after his birth, for however long or short that time might be, and on making precious memories. We recorded Finley's heartbeat from his scan and saved this into a heartbeat bear for his family to cherish. And Finley's brothers were introduced to our sibling support team who helped to prepare them for their baby brother's arrival and his uncertain future. Thankfully, Finley was born well enough to have cuddles with his mum and dad before being taken to neonatal intensive care for ongoing treatment and investigations. But just a few days later, Sophie and Kane were faced with the worst possible news. Finley's heart condition was too complex and there was no option of surgery or survival. Finley and his parents came to Hope House for end-of-life care, where they spent 2 weeks making the most of every cherished moment together. Finley's extended family came to spend time with him too, and we supported Kane and Sophie, Finley and his brothers, so that they could have a little time in their own home together. After 2 weeks, Finley's condition began to deteriorate, and at just 20 days old, he passed away peacefully in his parents' arms at Hope House. Sophie and Kane were able to spend one last treasured night with him in the hospice before saying their final goodbye. Sophie and Kane said that they couldn't thank us and you enough, and they want to shout out to other families about the care and support they received, so that anyone else facing the death of their child will not face this alone. Final moments matter so much to so many families. Please support our campaign if you can. Your donation, however small, will make a real difference. O! Ydy hwn yn weithio? Ddim siŵr. Ddim siŵr os mae hyn mynd I gweithio. Yeah. Star Citizen. Let's trio fe. Ydy hyn mynd I gweithio. Sut? See if I boot the LAN. Ydym llwytho. Be?
Mae'n cael not responding i fi. O! Mae'n cymryd like 10 munud i fe bwyta hwnna, di. No, Oh, nice. Often did not responding at top. Gwych. Iawn. Be am streamer games sy'n notoriously anodd i streamio? Oh, yeah. Pam na i? Pam bydd ni ddim yn gwneud yna? Gwrs ni'n mynd i gwneud o. On brand, ydy e. On brand. Yn ei ffos fo mwy on brand, sa'n ni'n chwarae efo Cinder Light Gun. Yeah! Trio chwarae Star Citizen efo Cinder Light Gun. Oh my days. Bydd hwnna'n awful. Persistent Universe Era Commander, what the hell? Arena Commander yw like FPS kind of thing. Ble mae'r... Beth oedd fi'n gwneud? Fi'n mynd ar y... Mae server reset ys fi chod wytha. Ti angen gwneud cymeriad. Hey, Sketch, dych chi'n iawn. Dydd good day, we hapus i pob. Play the tutorial. Estimated duration, 30 minutes, no. Mae'n ei tutorial o hyn nawr? Oh. Hwna'n da, I guess. Pa system dyn mynd? New Babbage. New Babbage, yeah. Hwna'n un haws a chi. Mae'n un gyflym a chi cael i'r spaceport a gadael. Mae Space Pirates i gyd. Ddim siwr. Ddim siwr ble nhw'n congregato. Dwi'n siŵr multi-tool, ia? Yeah. Star Citizen is not responding. Oh, come on. You're a star citizen. Diolch yn fawr can small down. Strap yourself in. Hwn ydy the future of video gaming. Brought to you by 2012. Brought to you by 2012. Mae Gwynaf wedi rhewi, wrth gwrs mae Gwynaf wedi rhewi, gos mae Star Citizen yn rhedeg am y sîm fi, a dim yn lycio. Okay. Oh, come on, Star Citizen. Ia, pan mae hwnna wedi rhewi. Pan mae hwnna wedi rhewi. Oh. So mae'n hanner ar y sgrin fi, ond mae'n hanner ar y sgrin arall hefyd. Hwna'n annoying. On brand. Yeah, mae'n cyfro bloody mics fi, so mae'n methu... mae'n set i 344 i hynny fan. 2560? Hynny? Yeah, hynny. Be oedd y thing o'ch ti wedi wneud efo quality, so oedd ddim yn rhedeg yn slow? Sa'n cofio. Och ti wedi wneud o'n very high i rhedeg yn stable oedd. Mae very high actually golygu medium yndi. Mae medium yn golygu high. Ti'n cofio rhywbeth fel o? Yeah. Field on view, 90. Creu cymeriad eto. Yeah. She's next. Yeah. Alright, let's mynd. Let's dewis un really gyflym. Yeah, sure. Un really gyflym. Pa un ydw i'n usually mynd i? Un o'na, yn meddwl? Helo, a croeso i'r gofod. Be di'r thing, be di'r enw'r thing lle maen nhw'n cofio lle mae bob dim? What? Encyclopedia? Na, okay. Os yw'n rhywbeth yn bin, mae'n aros yn bin tan server wipe. Be di'r thing yna? Ddim siŵr. Ti'n fawr? Persistent. Bin tan server wipe. Na, okay. Ti'n weithio, ti'n fawr ti'n... Y rheswm o lle yn slow di, Ti'n ni'n dweud o blaen, os ydych chi'n corff yn ganol space bod aros na'n di? Be di enw hynna? Persistent, ti'n beth? Oh. Gwyd i fel oed? Yeah. Brwn nhw'n galw fe rhywbeth. Persistent storage, neu persistent...
beth o'n nhw'n gael ei pes neu rhywbeth, oedd e? O, nhw wedi cael gwared o'r... Nhw wedi newid, like, yr eye-tones. Dwi'n mynd iawn i room fi, which is my room, a mae'n 2 medical gown yn y shower yn barod. Ond mae'n mwy fel hotel, ydy e? O, ia. O, nhw wedi newid y bloody eyes. Like y lliwiau ti gallu cael mewn y llygaid. Guess hwnna'n okay. Whatever. He. Sketch, o'n i ddim yn gwybod fod Star Citizen yn real. O, mae'n real. Mae'n real. Mae'n 30 FPS real. So FPS counter efo? Na... Dunno. I pob sy'n gwachio fi wan de, chod y building yn y pen draw na, you can go there. Persistent Entity Streaming. Hwna beth yw'n gael fe. Persistent Entity Streaming, Hwna beth yw'n gael fe, ie. Basically, things yn bin. Yn cofio fod things yn y bin, ynddi? Yey! Dwi wedi cael y glitch 2 drws. Yey! Nice. Clas. Dwi eisiau dangos y fi... Mae lot o bobl yn stream chat fi sy'n wedi gweld... Heb gweld Star Citizen, no? Na. So dwi eisiau neud video call I chdi. Sef y beth mwyaf pointless. Rhythm mewn game, ie. Fi fi'n dweud ti pryd. Iawn. Beth am ffwyp? Ie. O, sa'n neb yn T-posio. Face over IP. A third person. Put in new babbage. Yes, yeah, boy, yes. Beth ydi hyn? Efo. Dyma Star Citizen. Boi'n sefyll ar... Mae Ifor Bryn Mica yn dilyn. Ifor Bryn Mike, croeso i'r crew. Boi'n gwrs o cap. A mae'n chi'n talu ffeins chi. Dyma'r undersuit. O, beth yr... O, ti'n ma'n cael... Ond undersuit ti'n cael? Ti dim ond cael undersuit? Dwi wedi colli bod dim arall fi. Sad. Ond wedi safio reis... Ti'n het sa ti'n prynu yn y convention na. Na, dwi wedi colli'r convention, ie. Mae'r convention hat gyda fi. Ie. O, allai prynu... Nice. So fel hyn, da chi'n prynu stwff, da chi'n rhywun dato fo, a mynd, bai. Hell is that? Multi-tool. Alpine Sunset LMG, hwnna jo cool. O, ti'n gallu prynu'r multi-tool syth. Pwy ti'n dod allan o'r tych di wan. Mae'n siop bach yn y main lle wan oes. Mae boi ma di bod yn dropio. Di cari pods ar llawr. Mae'n teulu dŵr. Yes. Ydw i'n gallu yfad hein? Act. I've got to... Oh, mae yna rhyw person yn aros am y lift. Hefyd. Hello. Oh yeah, double door glitch ar y lift. Ti'n gael double door glitch hefyd? Yes! Come on, lad. Sut ti'n rhoi... rhaid cael y stim fi allan. Sut ti'n rhoi y... holster can see meddwl. Gyda fi... Beth yw hwn? Mining attachment. Mining attachment. Siop hwnna fel yna. I love it, it's a fucking clunky di hwn. I love it. Ble o'i ti? O'i ti'n... O, galw fi? Ti'n gallu galw fi? Nid fi gallu galw? Byd F1. Yeah. 2. 3. F1. Sut ffwc dwi'n... Mae nawr like a... main com, like... Main com? Com link. Oh, com link. Bottom left. Efo... Friends... Yes. Wyt ti mewn y commons? Yn y comms? Y commons. Channel? Na, no, dwi'n newid dod off y lift a'r siop yn y dde. Oh, okay, rwy'n ar y metro. Oh, left bracket. Accept.
A ti wedi mynd ar y metro? Ie. O iawn, nes i brynu gwn. Wyt ti gallu galw fi eto? Roedd i ddim accepto ddim yn amser. Ydw ti'n mynd? Hei! Ydy hwnna ti? Hei! Hei! Di pen chdi heb ti, sgwch chi'n pen. Ddim cael pen? Na, sgwch chi'n pen. O! Ble mae pen fi wedi mynd? Ie, pen chdi na. Ti'n Ti'n mynd i'r coms, dwi'n dod i commons y fyd. O, gyda chdi outfit? Dwi wedi prynu e. Efo arian go iawn. Oce. Herwydd dwi'n schmuck. Emrys, dwi'n schmuck. Oce, actually, ti eisiau mynd i'r spaceport yn lle? O, dwi'n dod... Aros yn coms, Aros yn commons, dde. Oce. Ie. Mae yna slight delay ar y video call mewn y game. Ie, I read the video call off. What? Paid troi video call off, mae'n cool. Oce, nath o ond ta. Look at Emrys, beth i pwy yw pwynt. Oh, mae'n glitcho, yes! Nath o off... Yeah, off the rails. Mae like a llygau ti yn diflannu every now and then. O, mae pen chdi diflannu am. Oh. Gotcha, o'n i wir meddwl y pyramid scheme, oedd o. Mae os rwy'n newid fy helmet. O, ti'n te helmet chdi off? Ie. O, mae'n... Dyn ti'n di amser qualifying. No! Ti'n gallu gweld fi nawr, pen fi? Ynddo, lle o ti? Oh, dwi wedi cael bant ar y... No! Mae'n ar y station anghywir! No! No, dwi'n y Tobin Expo Centre. Ia fi? O, mae'n ti? O, ni ar y server... Ni ar y server anghywir! Ni'n ar y server anghywir! John! Wait, gweld Tobin Expo Centre. Gweld y tu ôl fi? Ydw i fyna? Ie, ni'n mynd servers gwahanol. So da ni'n mynd i'r un... Sut dwi'n mynd... A bydd fi'n mynd nôl i'r main menu ac... Iawn. Gweld? Ond y cool, ti gallu voice call o rhywun a server gwahanol. Nid i just reinvento Skype in-game. Mae nhw wedi just i cael... Mae nhw just i cael... Thank you for visiting. So mae'r stop yma 100% just pointless rhan. Cos ydych chi'n mynd off o. Iawn, rhaid fi mynd i'r Commons i prynu stuff. Rwy'n edrych ar fyr flight sticks, ond rwy'n meddwl bod yn ast. Cael nhw allan. Rwy'n mynd i cael diod pryd hyn yn llwytho. Iawn. O, mae'n glitcho. Oh my god, ti'n noeth. Ddim yn fwy, dwi'n gwisgo boiler suit. Sut dwi'n cael gwarad o... Mae'n gyda fi stim... Mae'n random yn cael stim allan. Sut dwi'n... Dal rhywbeth. Dal ca? Fallai? O ia, holster con. Oh my god, mae dim ma di glitcho. O, ti'n ôl. Oh my god, agor I drws. love junk. Oh, edrych ar col o hynna! Oh my god, sbia! Sgwyd i rhedeg? Pwy'n rhedeg fi? Mae pen chdi'n llonydd, ond mae'r corff chdi'n rhedeg. O, ti wedi mynd off eto. O, ie, mae'r screen wedi mynd. O, dwi byth yn cofio lle dwi'n mynd i prynu stwff yma.
Digwydd na beth sy'n dweud. Be? O na, dwi'n o'n hwnt. O, ti fanna? Hey! Hey! Oh god, ble ti? Ble ti? A dyna ti. Iawn, dwi angen cael outfit. Yn i gallu gweld ei gilydd ar y... Ti'n troi rownd? Gallu gweld eich hun ar y Skype? Sut ydyn ni emotio? Oh my god. Hwnnw'n funny. Emotes. Mae'n F. Mae'n like, mewn actions. Dyna fe, dance. Actions. Player. Emote. Ydy hyn dance da? Yndi, ti ddim sure. Yes. Okay, let's go on the metal loop. Right, Dwi'n nuts o dda holl tweaks mynd i'r game ma, bod y metal loop yn dal yn thing. Sut fi'n hang lan y bloody call hyn? She'd say hung off a call gyda. Ond, Sut fi'n hang o'r... F11. End com. O ti'n neud? Yay. Doors are now closing. Actually, ydw fi'n rhoi yr, ydw fi'n rhoi helmet hyn arno? Oh my god, yeah! We're in down o like Halloween event, like a couple of blwyddyn and all. Oh my days. Dwi'n meddwl mae'r play models yn edrych nice, like... Mae'n edrych really good. Dwi'n gwybod hilarious fod o dda. Dwi'n mynd i cael y tren ma i sticio ar y ffocin trac i safio bywydau nhw. Ie. Mae'n mynd pob lle ond ar y trac. To be next percent. Ddim eisiau cael fan hwnna. Careful, doors are now closing. Dechrau y boi yma. I'm just mynd I dawnsio fe. Dwi'n mynd yn porn. I'm dancing! Allan... You will be leaving the station momentarily. Don't show me. Doors are now closing. New Babbage sa'ch ti'n byw yn. Sa'ch ti'n byw yn fel arall. New Babbage, yeah. Bydd ta really rough. Really rough. Bydd un o'r lle, ia, sy'n... Arc Corp. Area 18. Lle dwi'n prynu siwt? Mae'n service... Mae'n ar y promenade, is it? No. The plaza. Yeah, draw fan hyn. O na. Rwy'n meddwl. Dwi isio... A wedyn... Dwi isio thing I multi-tool fi. Hefyd. O, fa mynd i hwnna, ia. Dwi isio thing I gallu pick o boxes fyny. O, beth di'r NPCs gwneud fan hyn? Yn, like, ar y ochr. A beth di hein? Ydw fi'n like... Dyma mining stuff. Beth ydy hyn? Shubin Interstellar. O, mae fa ma'n gwerthu stuff. Lifeline mod. So'n pwynt fi cael byd drud na. Oh, mining modules. Nhw's am, like, mining ships. Ni ddim cael mining ship, yeah. Sent mas am guns and like ship guns and stuff. Ie, ddim... Nath I cofio'r enw like a shop dillad. O, no, promenade ydych ti. Ie, falle. Be ti? Yn prynu armor.
am o'r siop di... Mae hwn yn yr AI neu gael siarad i? Hi. What can I do for you? Oh my god, beth Roedd ti arfer, like, siarad i'r AI hyn? A roedd fi'n, like, dweud wrth ti, like, oh, mae jyst wedi popol an, ond mae wedi The diflannu. latest generation of Microtech Muse SimPods provides a smoother, richer simulation. Shit, dwi'n gwybod faint o dded sgynnu fi. From sim games Dwi wedi colli ti, ble ti? Dwi dal yn y mining lle yn prynu outfits. So, beth sgynnu fi? Omega Pro. Vehicle Components Retailer. Okay, I ddim eisiau hwnna. Equip. Personal Weapons. Equipio fo, diawl. Ok. Hwna da. O, ti prynu o... O, nhw'n gwerthu armor? Ynddi, dau set o armor gwahanol. Dwi'n ddim yn un rhata. Nice. Dwi angen torso a backpack. Hey, Morgan! Commodore stream, croeso, yeah! Ni just wedi newid I Star Citizen. Falle roedd e'n mistake, ond bydd ni'n gweld. Bydd ni'n gweld. Pwy ti'n joinio ni, Morgan? Cadw fo. Dwi'n prynu fo? Dwi'n gwybod prynu fo! Beth ti'n trio prynu? Dwi wedi prynu hanner o stwff yn barod, a dwi eisiau prynu rest yn o'n. Fel da. Hit. Okay, yes. Dwi'n tab allan o hyn. Yes. So be, all joking aside, pryd mae hwn ddim yn effed up, dwi yn joio. Stopiwch beth chi'n neud. Mae Absolute Legend wedi rhoi arian I Tŷ Gobaith. Dwi'n cyfyn sydd o'n hwnna, Hey, diolch am y donation, Cathy. What a wonderful cause, poblwch. Diolch yn fawr. Ac wedyn... Stopiwch beth chi'n neud. Mae Absolute Legend wedi rhoi arian I Tŷ Gobaith. Diolch am y donation, Tracy. Da iawn o'n chwarae Twitch. Great gaming for an excellent cause. Diolch yn fawr am y donations, pawb. Dwi'n just mynd I agor hyn a cadw fe, like... Hwna, so rwy'n gallu gweld donations. Os rwy'n fi ddim clywed nhw dod trwy. Exclamation mark. Dathlu. Ie, o'n nhw'n dod I fi chwaith. Ie. Wedi dod trwy ar y percentage bar. Nhw'n dod trwy ar yr alerts pryd yn gwasgu replay. Neu oedd fi just ddim clywed nhw. Hwna'n possible. Roedd fi'n agor OBS cyn I fi roi y headset fi mewn. Ond nath y test? Nath y test yn gweithio fi de? Ie. Tynnu donation i'ch. Diolch yn fawr am y donations, pawb. Na fo. Dwi'n mynd I gweithio. Please dim mynd I gweithio. Tad o. Allan. Roi hwnna yn fanna. Roi OBS. Na. Pan mae just gyfing yn mynnu logi fe allan bob to. Logi allan? Ie, dim bod dwi'n mynd I fod yn gallu fo, dim ond cofio cadw fi fewn. O, hwnnw'n armor cool. Rata. Mae'n edrych class. Iawn, ydy o'n mynd I gasio? Na di, iawn. Dwi angen... Dwi angen yr...
yr add-on i'r multi-tool. Be mae hyn i ddod yma? Sa'n cofio ble nhw'n... Y gwerthu nhw mewn, like... Mae'n un hein... Ddim meddwl mae'n lawr fan hyn. Vehicle, personal weapon. Apparently, lawr fan hyn. Ble ti wedi mynd? Dwi dal yn allan i gyda. Dod allan o fyna. Dod i'r promenade. Mynd i'r chwyth. Lle ti? I'r chwyth. Oh, rwy ti'n just frozen fyna, right? Ble ti wedi mynd? Oh, i'r chwyth. Oh my god, beth yw'r bobl yma? My god, ti'n just like jump around y lle. Ble ti? Oh my days, what the... Be sy'n mynd ymlaen fan hyn? Twins sandwich. What? Ah! Mae'r FPS fi yn cael ei destroyed mewn fan hyn. Oh! Yeah. Oh my gosh, mae hyn ta! Pam nhw gyd yn bald? It's your people. Yeah. Oh my god. Dyma. Yeah. A boi, so hwnna ben bwr? No, okay, just cael... Oh my god, okay. O, ti eisiau cleimio? Sma? Ble ti'n i mynd? Okay, dyna ti. Sorry. Ti'n like stop o, wedyn like ti'n like miles like forward. Ble ti? Dwi'n... Mynd ar Frozen i fi. O, dyna. Dyna ti. Mae'r server hyn yn shite. Awful. Yeah. Siŵr na fe yma? Oh my god. Wellness begins within. Ble... Yeah. Mae'n miles away area. Food and beverage? Na, mae'n food and beverage wysian, oce. Dyma fe, Whammers. No, not Whammers, sorry. Apparently, fan hyn. Ydych chi'n cael y mining? Yeah, nhw'n usually... O na, hynny'n un anghywir. Na'n posh, dyn? Yeah. Damn! Okay. Hyn oedd y posh suits. Yeah. Hwna ddim yn un o'r fi'n meddwl i fod on. Alright, let's mynd. Falle bydd nhw'n gwerthu e mewn yr... Oh, actually, mewn yr... 15... God, sbia fe yma. Sbia? Ddim yn cael... Pwy sy'n meddwl bod hyn gynta'n good idea, wedyn fatha... Oh, never change that citizen. Oh, hwnna'n y link anghywir, Morgan. Rynflin. Sorry, hwnna'n y link anghywir. Hwnna'n y link gywir. No. Page undefined. Pam ydi wedi copio hwnna? Un minute. Dwi wedi rei pres un o'n nhw. Un yna. Be? Dwi wedi rei pres un newydd chdi. Pa pres? Dwi wedi rei cyfraniad drwy 10 munud yn ôl. Oh yeah, sorry, yeah. Yeah, mae'r things definitely ddim yn gweithio. Ond mae stream elements. Yeah, un stream elements cael yr un anghywir. Rwy fi'n update o'n nhw. Mae'n ddau stream elements. Yeah. Be? Mae'n ddau stream elements. Gyda chi. Chi 2023 a 2024. Yd fi just wedi update o un link yna fe. Damn. Okay. Save. Dyna fe, mae'n update. No, ddim eisiau byd yn y promenade lle nagos. Yeah. Okay. 1 munud. We're just mynd i edrych ar y thing. Okay, cool. So mae'r... Rwy'n gwybod nawr bod y donations ar y page yna ddim yn auto-update o. Love it. Hwna'n gwych, so...
Stopiwch beth chi'n neud. Mae Absolute Legend wedi rhoi arian I Tŷ Gobaith. Ie. Don't know. Dwi ddim yn gweithio'n iawn chwaith. Stopiwch beth chi'n neud. Mae Absolute Legend wedi rhoi arian I Tŷ Gobaith. Diolch am y donations pawb. Mae gyd mynd I cause gwych Tŷ Gobaith. Diolch yn fawr. This awesome content yma. Yeah, mae content hyn yn definitely awesome. Dwi'n siŵr yn lle gynna dwi'n cael o, ie. Omega Pro, ie. Rwy'n mynd I... vehicle, dwi'n Rwy'n mynd I... Mae na siop yn yr... Centamas! Fe dwi'n mynd I. Centamas yn gwerthu... Gynna. Yeah, ship guns. Na, llall di ship guns. Oh, na, Centamas yw... Personal weapons. What's the way out? Ie, falle te. O, na, chdi sy'n iawn. Ond ddau bod ni... Rwy'n mynd i'r space hub thing. Iawn. Spaceport yn y gair. A ffordd fi spaceport? Ffordd fi. O, na, chdi sy'n iawn. Oce. Effe, dwi'n mangan yna. Dwi'n meddwl ddim fi aros yn fyw digon hir I... Cael unrhyw use yna fo. Careful, doors are now closing. Pam mae bob dim yn cymryd ages I wneud? Ie, mae'n... Hwna'n unig power problem o'r game hyn. Mae'n cymryd oesoedd I gwneud unrhyw beth. Oh, tab out, please. Gadael fi tab o mas, game. Oh. Fel yma mam, pam dwi'n gorfod disgwyl 16 seconds I... Hey! Stopiwch beth chi'n neud. Mae Absolute Legend wedi rhoi arian I Tŷ Gobaith. Ni'n trio. Ni'n trio ein gorau. Mae'n really glitchy heddiw de. Yeah. I'm sure, ydy like rose-tinted glasses pryd ni'n edrych yn dweud, oh, it was never this glitchy. O, na, dwi'n rhaid i'n cyd o'r ffaith fod o'n glitchy mess. Yeah. Yr main issue di, dy'r gem ddim yn gweithio fel mae'n fod di. Yup. Yn lle neud un peth ac adio'r ail peth, mae'n neud 200 o bethau yn fast. Yep, nhw'n. A rai pethau nhw'n hanner neud e, wedyn rhoi lan. Yeah. O... Just dros hanner ffordd y donation goal ni. Nawr. So ti'n mynd am eich donation goal, Emrys? Dwi wedi pasio fi, ond dwi'n fi'n llain i chi. Nice! So, it's done and dusted. So, diolch yn fawr iawn de, i pob de. Yeah. Yn gwych. Oh my god, lle dwi? Twilight. Space spots. Ar y ffordd. Oh, mae'r reflection hwnna yn disgusting. Beth di hwnna? Hwnna'n awful reflection. Hwnna'n just PNG or... Oh. What? Immersive. Immersive, mae'n edrych yn... Yeah, okay. Immersion. Tell you ble ti gallu actually prynu un. Yn y space station. Pan hel ti'n dod? Just mynd lan i'r space station a gallu prynu un. O, dwi'n ffordd.
Ar y ffordd. Nice. Welcome to the ASOP vehicle I di retrieval hedfan, system. cos sy'n fi ddim ymynedd I wneud yr hedfan. Fair. Whether it's the latest in cutting-edge technology or the beauty of Fight gyda ffocin... Fight gyda cyniad. Welcome to the Dwi ASOP stuck. vehicle retrieval system. Selected. Your vehicle has been delivered to the following Hangar 5. Ramon Hangar 5. Hangar, Reef Pimp. Ydy hangar mewn Cymraeg? Hanger. Hangar. Ie, hanger. Morgan wedi dweud cutting edge technology dweud efo fenyw ar y tanwy. Dweud fod dod ar y voice com. Ww, fi di boi yma. Dod mewn i'r chat, voice chat Morgan. Ie. Mali cachu efo ni. O, ti'n mae boi fe yn trio... Mae hynna'n thing dwi wedi sylwi lot o Twitch streamers yn neud. Ie. Ydy fatha, trio yancio spaceships bobl. So mae pobl yn disgwyl I chdi fatha... Mae nhw'n gwachio chdi mynd ar sgrin a gweld pan hanger ti. Ie. A mae nhw'n fatha mynd yn o blaen chdi fflip ffwrdd. Come on, sit. Mae'r... Ydy hwnna ti? Mae'n trio eistedd lawr, a mae'r bloody animation is reset or just... O, sy'n hofio cael y thing? Do watch. Be, multi-tool? Warning, dark host private property and at your own risk. What the hell? Angen bloody cofio sut I gyrru hyn, na? O'n ei hedfan, rwy'n meddwl. Hyd yn mynd? Dwi'n mynd I space station gyntaf. Os ti eisiau cael... Ie, I cael thing. Yeah, oh my god, come on. Menu, comms, spaceport. So ti'n yna checker F1 sydyn? Oh. Rwy'n methu cofio'r controls, mind, ar hyn. Oh. Ydy gofio wyna fi, da. Sut dwi'n rhoi y landing gear lan? Oh my god, Ocon Gasly. O, ti wedi spoilio fo? Ie, go, beth sy'n digwydd? Ocon Gasly, Sergeant Zoo, Bottas, eliminated in Q1. Oh, wow. Ti'n gallu edrych ar y controls I fi? Rhywbeth... Beth di'r landing gear? Thank you. And please visit again. Oh my god! Flight. Okay, landing gear. Mae 'na, like, key map ydi, like... Ynddi, dwi'n sbio ar y key ma. Space break and X. Safe down. Exit power on, engines off, shields off, weapons off. Decoy, spool B, landing mode toggle N. Hwna di o? Na, hwnna'n, like, VTOL mode. Rwy'n meddwl. Na, hwnna'n, like, auto-land, rwy'n meddwl. Na, VTOL toggle I K. Oh. Oh, na, beth di lock? Kill? Alright, exit T, E ydi reid power on off, I engines on off, shields O, weapons O. Gweld bod yn burners di? Ie, gos N di auto land. Oh, landing mode toggle N. Na, hwnna'n... Ah! Yes, landing mode, dyna ni. Bydd yn newid y Sut fi'n loco'r speed? Dwi'n meddwl cofio sut i'n loco'r speed, so ddim angen dal lawr dylio. Mae'n gwybod beth mae'n ar flight stick. Dwi'n gwybod beth mae'n... Bydd y Call of Duty allan? F4. Ei, crampiau, ti'n iawn? Sut o'i ti heddiw? Oh my god.
Uh-oh, nawr beth wedi gwneud. F4? No. Sut, beth wedi gwneud? Pam fi yn fyw hyn? Oh, F, okay. Aha. Oh, yes, I'm set on fi. Ni'n mynd i, Ah, no, gwell. Hey, ti'n iawn crampau? Sut ei ti heddiw? Croeso i'r stream. Ie, ni'n trio chwarae Star Citizen ar y foment. Oh my god! Ni'n chwarae fe am misoedd, so... O na, rwy'n dod mewn eitha hot. O... Hey, Morgan! Beth o'r space break? Oh no! Oh no! Siamai. Dwi'n mynd i cael y view o'r gwch. Dwi'n mynd i cael y view o'r... Oh my god, lle dyn ni? Fi eisiau space break. Ydy yn mynd i effio pethau lan os ti'n rannu fe trwy Discord, neu ydy yn gwell i gwylio trwy'r stream? Neu, hynny fo. Os ni'n gwybod faint mor glitchy mae'r game yma. Yeah. Beth sy'n sy'n dweud? It's crap, it's a pyramid scheme. What? Game gorau yn y byd. Surprise, what? Game gorau yn y byd. Beth ti'n siarad? Nawr fi jyst yn gwylio ti yn y options menu yn... I rest my case. Close stream. Oh, there we go. Oh, fun. Be mae'r... What tres da? Please proceed to assigned landing bay. Right. Okay. Hey. Oh, my... Ydy e'n bwrw era? Ydy, tipyn bach. Yeah, mae'n like slushy. Slush, yeah. Sleet bydden ni'n gael. Sleet. Mae'n bwrw sleet. Bwrw hyn ragydd a ffyn. Na, dwi ddim yn Ti di cwrdd am lobscows? Ydw. Oh, ideal, okay. Rai byth wedi clywed am fe. I swear, like, Emrys, ti'n just, like, gwneud geiriau lan? Lobscows dim. Na, lobscows dim, actually. Fi di clywed hwnna hefyd. Ti'n gallu rannu y fideo eto, Emrys, neu Owain? Dim ots. Mae fi di hynny? Ydy? Ne. Think so. Ni mewn port Tresla. Oh, watch, sorry. Yeah. O na, hwnna ar Twitch, though. Fi eisiau gwylio... Na, hynny. Ti'n siwr? No. Rydw fi wedi close fe down, ti'n gallu rannu fe eto. Oh, Crams, ti'n anfon fi friend request. Sorry, fi ddim gweld hwnna. A clicio yr enw, y watch yna, neud. Watch stream. Yeah, ond mae'n watch o stream Twitch ti, Eisiau gweld llong fawr. Gameplay stad Citizen fi ti. Mae'n syniad da. A'n cael ramp. Pam fi'n clicio arno fe, mae jyst gyda gwyneb ti. Hide members, let's have a look. Boom. Yeah, mae ddim yn dangos y fideo trwy Discord. Eisiau gweld llong fawr. Wow. Wow, hwnna'n rhywbeth special. Dyna ni. Mae nawr ma fe. Oedd e ddim cyn. Just saying. Right, here we go. Oh my god, pwy yw'r demented bear thing na? Ti e fe, Owain? Yeah. Oh, you psycho. Right, good though, good. Need e'n fwy diddorol. Ie, wy'n anghofio fi'n cael hwnna. Gee whiz. It's good though. Scare the kids. Right, oh. Oh, ydi elevator mynd i torri falle? Mae elevators wedi trwsio. Dyna'r unig thing sydd actually gweithio yn y game. Oh! That bach yn glitchy. Nes ti'n gweld yn byd o'r... Mae rhyw code yn y cefnir yn neud e on the fly, like... Yeah, just make it look good, guys. Nah, fi credu... Fucking second, some boys yma. Oh my god, mae lots Paul fan hyn. Ti'n dwi'n siarad? I don't know, un fi'n boundy like mouse fi. Ti o beth bydden ni'n hapus os ti'n gallu neud? Os ti'n gallu... It's a hot dog! Ti eisiau hot dog? Ti eisiau bit o hot dog? Na gwell na hwnna, os ti'n gofyn i randomers sut chi'n cael arian chi nôl o Star Citizen achos chi wedi bwyd...
Not toxic. Ddim yn toxic yma. Na, ddim toxic, ond just like genuine like, fi'n teimlo fi di... Ti di gollon eich hot dog? Na, hot dog fi yma. Oh, mae'n hot dog ar llawr. Oh gosh. This looks Hello. dodgy nawr. Just in, at that level. Na, dwi'n hot dog yn llaw fi. Oh, that's wrong. Ti'n rhoi hot dog i llaw, mae fe just yn like plygu Dwi'n mynd i tynnu helmet ti allan. Oh dear. That ain't even PG. Dwi'n mynd i bit hot dog fi, cos dwi'n mynd i tynnu helmet. Oh my god. A ti'n Bumblebee? Dwi'n rhywbeth. Mae gen i hot dog nawr hefyd. Mae'n edrych fel Bumblebee. Ei, rwy'n cael hot dog, edrych o'na. Sut ti'n tynnu helmet chdi? Press I, inventory, a just rhoi fewn i'r inventory. Why can't anyone put things O, no, oedd o ddim. Yes! Eat hot dog. Dwi wedi ffeindio hyn ar y llawr. Yum! Yum, floor hot dog. Yes. Yna diod ar y llawr hefyd. Yeah! Sbio hyn o'n... I know, this is so dodge. Sbio? Oh, this is so dodge. Sut mae fe'n bwyta? Please, pryna un arall, jyst i ni gallu cael y pleser o gwylio hwnna eto. Sut mae jyst yn diflannu mewn I thin air. Emrys, edrych, dangos Morgan, edrych arno fi. Mynd I, hyn o beth ti'n gwneud efo sbwrielion, i'n rhoi yn y bin. Iawn. A mae hwnna aros o fanna am beth tan server wipe nesa. Wedi goffo. Na. Fydd? Oh, man. Trio hwnna. Fi'n trio bod yn positif yn un, ond mae'n really flippin' anodd. Double hot dog, let's go. Double hot dog. Yeah, we'n cael Double hot dog. Ond nath ddim hyd yn oed cnoi'r un diwetha. Oedd e fel hwyadau yn bwyta fe. Dau nibble o'n bwng. Wyt ti'n gallu clywed fi mewn game, Emrys? Pryd rwy'n gwasgu hyn? Wyt ti'n gallu clywed fi? Na. Perhaps mae gen I... perhaps mae'r mic yn set I rhywbeth. A be oedd o? Un fi'n bound i'r mouse. Oh, mae'n say HyperX. Controls. Key bindings. Oh my god, begin. Mae'n mewn comms fight per head tracking. Rwy'n meddwl. Oh, this is a proper PC game and do it. Mute microphone. Proper. No. Microphone device. OS default unplugged. Okay. Ei, mae'r doi gun PS1 di cyrraedd Owain ar gyfer gunfa IR build, plus y dau Arduino board ar dau, what do you call it, robotic camera kind of thing, whatever, IR camera. So, just angen prynu pins, the like thing pins, a resistors, and get cracking. Get cracking! Oh, that's something cool. Yeah, yeah. O, rhywun yn siarad Ffraneg, hwnna'n cool. Oce. Ti'n gwybod fi in-game one? Sorry? Ti'n gwybod fi in-game one? Ie, rwy'n gallu clywed ti nawr. Beth am fi? Ti'n gallu clywed fi in-game? Ynddo. Yay! Os ydyn ni'n stopio hynna? Microphone off, eh? Ti angen troi microphone ti band? Microphone volume, ar off. Wyt ti'n gallu clywed fi nawr? Na. Na, un fi yn push to talk. Ti'n gwybod fi wan? Yes. Be di push to talk? Pryd ti'n mynd I chwarae rhywbeth, guys? Come on. Options, comms, fight, head tracking, mute microphone. Oh na, hwnna'n No. No, mae push to talk option, rwy'n meddwl hwnna de. Key bindings. Do something. Yeah, it's like customization. Did you want to acquire a game of man flynyddoedd and you still don't know how to do this simple crap? Actually, chat. Look at it! It's like, oh, day one this is. Yeah, there's gonna be dim clam, so you know. Did you know they're like classic ages ago? So Yeah, Rhys just gyda fi. Dwi byth yn rhaid o off. Cos... O, na fa. There you go. Did you find you there? Na, dwi'n still off. Oh. Yeah, dim clam. Ble mae'r option o'na? Right, pam ni di dod fan hyn? Multi-tool ti eisiau, fyddi? Oh, yeah. Bloody multi-tool. Ble dwi'n gwerthu yna? Okay, dilyn fi. Oh god, y voice wedi mynd fyna. Sut dwi'n mynd allan?
F1. No. Okay. Come on, let's mynd i'r elevators. Dwi'n off the elevator, wyt ti, Morgan? So there. Oh my god. That was the game tro draethon ni neud e. Mewn train a elevator, that's it. That's what Star Citizen is. Trying to go up in a lift a mynd mewn train. Wnaethon ni ddim byd arall. Sbio'r immersion yma ddo. Ble ti'n mynd? O, ti di mynd ar... Immersion? A dwi'n dod off the wrong? Yeah. Mynd nôl mewn I lift a dod i'r cargo, please. Classic. Mistake. Pwy di roi... Oh my god. Classic. Pobl di bloc o bant, bloc o y path efo bloody carts. What? Pobl di bloc o'r path efo carts. Oh, ti just gallu cefn trwy nhw. Rwy'n gallu clywed ti in game. Oh my god. They pushed the talk a bit. Ledla ni! Dy ffwc da ni! Ble ti? Ble ti wedi mynd? O'n i literally ddechrau chdi! Just dilyn fi! Ti'n mynd y ffordd ma'n gywir? Dwi'n lawr fan hyn. Immersion, Morgan. Fel cargo Immersion. Right, Yeah. dyma ni, shop fan hyn. Logistics. Rentals. Oh, shop. Mae yna multi-tools rule fan hyn. O, fa ma. Oce, hwnna fanna. O, so ni sôn i allu prynu be o'n i angen yn... lle gyna... Na, cutter. Dwi'n eisiau cutter na, guys. Na. Dwi'n eisiau mining na, guys. Pa ni ti eisiau? Yr un lle dwi'n codi boxes o stuff. Nhw ddim gorau ffi. Iawn, oce. Let's just go to space. Let's go to space. Let's go. Oh, check. Cargo shop. Okay. It's a pointless, Nhw'n cael pointless search! thing. Nhw'n just cael multi-tool, nhw ddim cael... Attachment? Harness. Tractor beam attachment, dyna fe. True Holes tractor beam attachment. Bye. Tractor beam. Dyna fe. Tractor. Dwi just ddim yn gwybod pryd mae hwnna'n mynd I bod yn handy yw fe. Just brilliant. Dwi'n convinced that ddim i'w siwr o'r gwbl. Absolutely. Right, Absolutely. cofio... Yeah, dyma ni. Okay, let's mynd... So be, all joking aside, dwi'n cadw sausage, dwi'n cadw hot dog na. Wel, mae'n safio fi bod fi out in space. Oh, wrth gwrs. As you do. Ti'n dal dod trwy yn game. Iawn, that's not a minute. Pwy ti'n fflio? God. Let's Iawn. mynd... O ie, dyd ti, os eisiau ei spoilers i fi, neu cymryd spoilers F1. Paid mynd mas. Dyma ni. Oh man. Hey, crampiau, ti dal gwylio? Sbia? Space. Welcome to the ASOP vehicle retrieval. Like glitch trwy ffinas ma. Oh my god. Vehicles, your vehicle has Hang of 4. Hang of 4. Wat je boi met de drone, joh? Na, mae ddim, mae jyst yn edrych arna chi. O, mae'n thing, gwan. What do you mean, mae fe'n thing now? Mae pobl yn gwachio chdi yn bwcio plen chdi, go pa hanger ti. Yeah. A Hijack. Hijack. Oh, na. Dyma yma. Mae rhywun di dwy'n plainted, yn oes? Mae ddim yma. Ni di clywed ti o stream, dyma Emrys. fe. Mae'n just cymryd o'i swyfi. O na, mae yma. Yeah, we're just wedi dod. Mark and you have little faith. Sgen I ddim faith yn y game ma. Dyna pan fi ddim yn chwarae fe. Hwn di gwir ystyr dydd gwrdew e. Gwir cariad diw, efe? Gwir cariad diw. Yeah. No, chapwch dechrau. Christ. Y pethau Hyn flipping yw'r- massive messed up gyda hwn. Better than life. Be ti'n gael fe? Comms. Come on, Rivi, take off clearance. Yeah. This is up there gyda fel Second Life. Ti oedd rhywun sy'n creu byd yn y thing yna. Ti'n gweld, my episode of The Office, American Office, was like, yeah, he's so detached from reality, he's got the second life, where he's made a world within a world o'i version o'i hun. Ti isio clywed beth unsurprising? Yeah, go on.
O, ti'n cwmpo? Ie, cwmpo dros y step, y clas. O, mae'n arf... O'n i'n arfer Second Life. Dwi'n stuck ar lawr. I love it, I love it, I love it. Oh, nice. There we go, that's why mae'n perffaith fit I ti. Not for me, sorry. Dwi'n mynd i codi. Fi ddim yn beirniadu ti, fi'n beirniadu'r gêm achos fi'n gwybod taw pyramid scheme yw hwn. Na, dyn ni'n chwarae'r gêm. Sbyd i'n space. Oh my god. Chi ddim yn chwarae unrhyw beth. Chi wedi bod yn stuck mewn lift. Cerdded o gwmpas siop. Troi bant eich in-game, like, please. Be ti wedi bod yn, like, neu? Be ti wedi cyflawni? Let's just get it down with that yn yr awr diwetha. Ni wedi bod yn byw live a best life. Multi-tool, okay. So that's one, yeah, okay, so ti wedi prynu multi-tool, yeah? Yeah. In-game purchase? Dim yn pres go iawn. Na, but still, yeah. So ti wedi prynu rhywbeth, object. Do. Yep. Ti wedi neud unrhyw beth gyda'r multi-tool? Dim eto na. There we go. There we go. There's a lot of that, digwydd. A lot of, let's just wander around aimlessly in space. That's dim, like, ABC. Oh, it's just my anti-game. It's my anti-game. Can't. Dyma fucking... Ti'n gallu... Emrys, os ti'n mynd mewn I contracts manager, wyt ti'n gallu gweld y contract dwi wedi accepto? Ti'n gwybod beth dwi'n dweud chdi anwyd? Beth? Dyma contract manager. Oh my god! F1. This is so triggering. Yeah. Oh my god. I don't know how to play out. Maybe go to our mages. Gwasgu F1. O, wedyn un ar y gweilod sy'n edrych fel contract. O ie, dwi'n y contract dan. Gwasgu accepted. Accept offer in the bottom. Accepted lan y top. Maen nhw gyd yn delivery... Na, accepted lan y top. General personal accepted, gwasgu accepted. Tab. Accepted? Yeah. Na, sy'n byd yna. Dim byd, oce, rwy'n methu rhan un hwnna. Another thing sydd ddim yn gallu neud. Brilliant. This is brilliant. Ni'n dechrau gyda beth ti'n gallu neud yn y game ma. I don't know. Oh my god, mae space ddim yn edrych fel na. Just sy'n byd yn symud. Tŵl? Beth ti'n meddwl? Like, as in, ble mae'r... So, chi ddim actually'n gyrru'r thing, it's just... Dwi'n space one. Yeah, but that's like a background. Hwna, just ddim byd, like, and it doesn't give you any sense of depth o ran mae unrhyw beth yn symud. Neu, if it just a 720 Discord yw hwnna. Okay, dwi'n rhannu un. Oh, mae'r mic ti'n ôl arno yn game. Oh, get it off, Emrys, come on. Shut off. Mae'n arno eto, rwy'n gallu clywed e. Rwy'n fynd off am bit, ond mae wedi troi nôl arno. Off fun. Hotkey ti. Okay. Right, oh my god, dwi'n reid off with unwaith. Dwi wedi rhannu contract efo ti nawr. O'i fe'n dod lan ar y top? Na, dwi'n bydd. Rwy'n gwasgu share eto. Mynd mewn I contract, gwasgu accepted. Gweld os rwy'n meddwl bod e. Iawn. Rwy'n just mynd I fe anyway, rwy'n aros. Yes, farmer. Oh. Ble fi angen mynd? Trade you trust. History. Accepted personal. History. Na, bit. For the love of... This is lovely stuff. Dwi wedi gwasgu share like 40 times. Just dod am y dro. Find and apprehend Cosmin Swabs Dawkinson. I don't know, ble mae o'n. Ddim gwybod... Kenton LeBeouf. Last known position. Mae'n mewn... mae'n rownd Hurston. Iawn, coni off. Sy'n ni'n cael weapon fi allan? Yes. I don't know if game ffefryn ti ydi, Morgan. I just don't see the point. Sorry. I just... Thing yw, os oedd e'n gweithio'n gywir, dal ddim yn game bydden ni byth yn chwarae. So ffaith bod e ddim yn gweithio'n cywir yn really, really anodd I fi. Gallu dod around, you know? Mae crampiau yn mynd I Hurston nawr. Hey, mae River Sindons ddim gweithio'n gywir.
O'n i dal yn chwarae nhw. Ei now, respect i'r Sindans. Maen nhw wedi gweithio ddo. Maen nhw wedi gweithio. Yeah, a mae'r game wedi gweithio. Apparently, pan fi'n gweld rhan o stream lle mae fe'n gweithio, then I go, fair enough, I take it back, chi'n cywir, fi'n anghywir. OK, fi'n gweld chi'n symud trwy bydasawd. Mae hwnna'n newydd, good. Mae fel... Dwi'n mynd i zoomio. No good. Dwi fod i gallu fatha. Oedd hwnna'n good comeback, actually, fair play. Oedd hwnna'n good. Oedd hwnna'n class. I was like, stumped. Yeah. Bydde ti yn cytuno, pan mae fe yn gweithio, mae fe'n profiad class. Yeah, o cant y cant. Mae bod fi'n dweud bod nhw'n gwell na'r Stars, isn't it? Anyway. Yeah. But no, in fairness, os mae Deep Space and stuff yw bag ti, like, fi'n deall e, fi'n gallu gweld hwnna. It's never been rhywbeth fi'n hoffi, but fi'n gallu gweld e. Ond y ffaith bod, like, the majority o'r amser yn cael ei treulio mewn lifts, mewn trains, mewn stuff sydd falle, neu falle ddim yn mynd i gweithio, hwnna sydd yn rwystredig i fi. Neu gormod o options customising, all those keyboard buttons oedd Emrys just ar screen fe. I'm just like, oh no. A fi ond yn gallu defnyddio 4 bwtwm ar controller, a mae'r holl opsiynau na. And then Emrys ti chwarae hwn, probably cwpl oriau i Emrys? Yeah. A ti fel, sut ni'n neud, sut ti'n neud hwnna? It's just like, that would annoy the crap out of me, y ffaith bod ti wastad yn teimlo fel chi ddim yn gwybod beth ti'n neud. Mae'n cymryd beth, ie. But mae rai pobl yn hoffi hwnna. It's like the world of exploration. Mi fe'n nice os oedd y game yn actually gweithio. Yeah. Ond ti'n gallu neud rhywbeth? Mike Nolan yn game. Na, yeah! What? Beth sydd wedi digwydd? Mae'r Mike fe mewn game arno eto. Oh, for God's sake. No, mae off. Dwi'n dod off fan. OK, mae'n off na. Ti'n sbio i fi oed? Mae'n just troi arno. Ti di hotkey o fe? Ti fi'n credu mae rhywbeth ti'n gwasgu? Surely. Oh my god, mae'n on! Oh, for God's sake. Be? Connect to audio channel off. There we go. Oh, there we go. Mae di'n bryn o'r arall. Na, fel am off. Oh, OK, yeah? Ti'n gallu just disable o fe? Like, permanently. Ie, lle hei fi mynd. O, helo. O na, pwy sy'n hedfan? Neb yn hedfan y ship. Oh, mae friendly fire on, ydy, yeah? Yndi? No. Spaceship. Oh, God. Ti'n actually safety? Ie, mae... O, ti di lladd e. Na, ddo. Yeah. Dwi'n incapacitated. Time until death, 1 hour, 29 minutes. Dwi'n safio chdi. Paid loot o fe, you sicko. Dwi'n just safio fo. Oh, whatever. Sut dwi'n safio fo? Ti'n methu? Ddim ar sgrin fi, just yn dweud, ddim ar sgrin fi. Sut dwi'n... Alla injectio chdi efo thing? Na. Oh, whoa, no. So, na. Ti'n methu? Na, rwy'n meddwl. Ti angen hospital bed ar y ship. Mae hyn ddim yn hospital ship. Oh, no. This is a joke gone wrong massively. Dead forever now. Fi rhaid ti... Mae'n goddamn Mike nôl arno yn game! Oh my god. No! So dwi'n... Lle mae hyn? So dwi'n stopio hwnna? Ti'n space, ti'n methu just stopio? You gotta keep going. Thing is though, mae'n dweud hold backspace to die and revive at Brentwyth Care Centre. New babbage. Ie, ond os dwi'n safio chdi'n hystyn rwan? Ie, ddim siŵr sut ti'n safio. Ei, crampiau, os ti'n dal gwylio. Ti'n gwybod sut i safio fi yn situation hyn? Ti'n gwybod beth fi'n neud? Sut dwi'n gadael set, ma? Edrych i'r dde. Oh my god. Neu dalwai. Really intuitive and do it. Really intuitive. Oh yeah, can. Actually, dal Y. Os o'n i ar console, byddwn ni'n dweud gwasgu triongl, cos GTA yna. Yeah. But... Oh god. Rwy'ch gyn i ffwrdd, ti di lladd e.
Okay, alright. Na paid agor y drws! Paid ti meiddi agor y drws! No. Paid ti meiddi agor y drws! Paid ti sick. meiddi agor y drws! Oh no. Paid ti meiddi agor y drws! Paid ti meiddi. Ni'n mynd i Hurston, crampe, ond mae'n dweud mae'n mynd i cymryd fi i New Babbage. A roedd ddim eisiau mynd i New Babbage. So os ti gallu revive o fi, or mae rhain just incapacitated. Remember os ti'n cael medical thing, ti'n gallu, like, yeah. Os rwy'n gwasgu backspace, rwy'n just gallu, like, roi lan y bar. Paid agor o... Beth wyt ti'n colli os ti'n marw, ddo? Y suit rwy'n gwisgo. O, dim yma. Hey! Okay. Sut ti'n stopio fe fel rhag crasho? Dyna cwestiwn mawr. Oh god, Emrys, trio glanio rhywle. Actually, os ti'n glanio... Oes na hospital beds mewn y space station? Rwy'n meddwl. Yeah, glanio mewn y space station. Dyma'r space station. I don't know. Bydd ti angen gwasgu F2, edrych ar star map a ffeindio space station round y planet a plot o course i fe. Oh man. Fuck, dwi. Iawn, oce. Her one, yeah? Her two. Na, dim even, none of them. Os dwi'n zoom mewn gorfod fod dim ond ni. Okay. Oh my god. Oh, Ida, Aberdeen, Ariel, Magda, ti gallu neud na nawr, wyt ti? Dwi'n un i fel. Alright, so rwy'n just edrych ar stream ti. This is flawless. There you go. Double click Hurston, just double click Hurston. Paid zoom mewn i fe, just double click it. And again. Oh my god. Cadwch click o Hurston, click it, mash it. Done. Okay, scroll in a little bit. Efo'r mouse ti dros o Hurston. Mwy, dyma ni. Dyna ni. So, Everest Harbour. Everest Harbour, that's the one. So okay, click set route land top. Just click it. Wait, gwasgu clear route. Alright, land top. Right, gwasgu Everest Harbour. Oh, ti wedi gwasgu fe. Gwasgu set route nawr. Oh. There we go. Dyna ni. Okay, so Everest Harbour. Nawr, edrych rownd. Bydd na arrow ruler. Yeah. Cofio bit yma? Yeah, top left. Called it left. Left of screen, lawr. Dyna fe. Mae crampiau'n dweud, dwi'n eistedd yn Hurston OM1. Na. Oh, Gada fe calibrate. Wedyn ar ôl mae wedi calibrate a spool o lan. Press and hold B. Aros, bron. Nawr, press and hold B. Okay, great. Nawr ni'n mynd I Everest Harbour. Right. Nawr, press B. Troi y quantum drive band. Right. Gwasgu a dal F. F? Yeah, edrych... Oh, never mind. Ni ddim agos eto. Okay. Hedfan I Everest Harbour. Hwnnw'n eitha gyflym. Dyna ble mae crampiau Everest Harbour, so hwnna'n good. Everest Harbour, nice, awesome. Mae'n hospital mewn Everest Harbour, so ti'n gallu drago fi i'r hospital bed. Lucas dwi wedi cael y thing. Lucas nes ti seithi co-mate ti. Ydy yna'n beth ti'n trio cafianhau nawr? Ti'n gallu pigo fi lan. Bloody hell. Ok, byddai'n awgrymu mynd y tipyn bach arafach. Mae'n neud I ti cropio yn yr holl ffordd. O ti'n methu o'i ti? Be di'r thing dwi'n gorau siarad efo nhw I ddeud I fi cael gronio? Byddai'n troi lan ar y bottom right mewn munud. Ddim yn ei space eto. Ti'n dweud hynna, ia? So yn Star Citizen, hwn yn make your own story. Dyna ni. Ok, hold F. Yeah, I know. Hold F. Edrych ar y screen bottom right. Oh, yeah. Zoom on Make your own shit show, mwy fel. Gwam yn dweud Everest Harbour. Yr un ail o'r gwylod, gwasgu yna. A little, like, Wi-Fi logo. Wedyn bydd nhw'n assign o ti... Ai, del, cofio yma. Top right, dyna fe. Top right. Glanio fyna. Oh my god, dwi'n gwybod dwi'n... Oh my god, beth dwi'n mynd? Ti'n mynd really gyflym. Sylwi law, dwi'n sylwi law. Mae'n rownd ochr arall, mae'n edrych fel. Nawr...
Hael! Hwna di o? Na, mynd rownd. Edrych lawr, ma'n o dan ti. Wow, ti'n mynd way gyflym fyna. Ble ti di mynd? Ti'n rhy agos, remember ma'n tu ôl ti. Falle, reverse. mynd I ffwrdd o fe. Troi rownd. Oce, hwnna'n wedi digon. Hwnna'n digon. Yeah. It's intuitive, then. Dyna fe. Oh, I don't know. Oce, mae'n vertical landed. Ti'n mynd trwy twll ar y top. Y boli, o'n i'n meddwl. O, ti'n meddwl? Cofio roi y landing gear lawr. N? Yeah, dyna fe. Oce, yep, ac just glanio. Just, remember mae'n control I mynd lawr. Os dwi'n dal ennill autoland, dyn nith? I don't know. Rhywbeth wedi dynnu fi autoland. Mae'n ship yn just edrych arno ti. Ydy hwnna ti, crampiau? just glanio. Oh my god. Oh! Hey! Watch your ship, fi! Ding o'r paint! Paint job Aros nawr I ti. Oh, Jesus. Yeah. Hey, crampiau dweud, that's me! Hey! Dyma glanio! Just dal control. Oh! Oh my god. Okay, dyna ni. Nice. Smooth. Smooth criminal. Jesus. Yeah. You've Dwi'n digw, ynddi? You've been struck by... Dwi'n landing I ti nawr? Yeah, man. Dyna ti. Ac ysbryd fi'n life-saving o yma. Go on, just cael... Rwy'n blido allan, rwy'n bron wedi marw. 1 hour, 20 minutes ar ôl. So dwi'n... Agor o drws, dal F. Ie, y coff chdi dan dweud yn ôl. Oh my gosh. Dal F? Na? No. Mae'n eisiau just gwasgu y drws. Beth am y buttons ar y chwyth? Neu di un o'r herf ti di llafu? Ti methu actually control o ship fi? Neu? Na. Ti wedi glanio? Yeah, fy'n edrych fel ship cool, crampio. Pa un ydi e? Fuck. Absolutely. Okay. No, mae'r mic ti wedi dod arno eto. Naddo! Yeah. Yeah! Absolutely love it. Mae jyst yn trio spoiler stream. Dwi'n mynd ag yn trwyd. Mae ddim yn effeithio stream fesi, so he's like, oh wow, it's like... Hey, diolch am y... Stopiwch beth chi'n neud. Mae Absolute Legend wedi rhoi arian I Tŷ Gobaith. I Tŷ Gobaith, diolch yn fawr iawn. Class. Beth ydyn ni ar y ffôn? Les edrych. No, so dwi'n hwn off. So dwi'n ejection. Open pilot campus. 175 ar y tydalen ni, ac yn overall ni'n 3... Oh, wow, 3,519. Hwna'n anhygoel. So dwi'n engines off. Dal F. A mae'n ar like a middle chwyth, rhywle. Ei, crampiau, ti'n gwybod beth sy'n bod fan hyn pan mae Emrys methu agor y drws I cael I allan. Dwi'n mynd oed siwr pa hangen I mewn. Os wy'n gwybod beth fi'n dweud o'r ti. Che. Dwi'n mynd Beth ti'n gwneud? Big brain. Big brain, my man. You're gonna love it. Okay, rwy'n edrych ar y stream ti.
What? What the hell? Nath e gael ti nôl, I'm not surprised though, ti di neud ei fe, so... Dyna sy'n digwydd. Dwi'n nôl lan. Oh, Mike T. Nolan, what did you do to my ship? Dwi'n nôl yma, ie. Beth ti di gwneud i'r ship fi? Ie, ond sbio ddo. Oh, shit. Oh, na, mae'r dan. Cal fi allan y gyflym, cal fi allan! Oh, hwnna'n sick. You sad o. Hwnna'n sad. Hwnna'n neud fi'n drist. Oh my god. Drist iawn. Oh! Oh na! Yes o beth. Colours fan hyn. Dyma'r health there. Just drag a fi i'r lift, drag a fi i'r lift. Shwi weidi da. Wait, actually. Jesus. Rescue beacon activated. Iawn. Accept it. Na fo, dwi'n neud o. Did you accept of it? Do. Nice. Oh, Cramps wedi accept of it. No, it's mine. No, tough. That's it, no. Na, mae'n ni gyddiad yma. Pa'n cifio fi yn y ceiling. Na! Did you rhoi fi yn y ceiling? Pam did you rhoi fi lan fyna? Stopio. Pam dwi'n linio wan? Pam did you rhoi fi lan fyna? Oh, no. Emrys, ti'n secret psycho yn y game yma. Pam dwi'n slow? Bele yn y byd ydy fi? Cramps, please, ti angen dod ar rescue fi. Rwy'n ddim cael clem pa hanger ni mewn. Pa hanger ni mewn? Mae Emrys ddim yn dweud. Hanger 24. Hanger 24. Dyna lle mae pawb yn mynd I marw yn anffodus. Ti'n dal fyny fyna? Yeah, right lan on y bloody rafters. Sgyn beth? Ddo wedi cymryd stim chdi. Sgyn beth? Fuck fe. Right lan on y bloody rafters. Ond ti'n cadwch yn saff? Yeah, tell it to the court. Ti'n mynd at 20. Sut wyt ti'n mynd I cael fi o fanna? Oh, na. Mae crampio yn dod I helpu ti. Ie, beth ti'n dweud? Stuck on. Dwi ond at 12%. Dwi angen safon un. Sut wyt ti ddim cael crime stat am lladd fi, anyway? Dwi'n cael gwared am byncyn direct fucking coms ma. Okay, dwi wedi mute fy hun. Direct comes off, iawn. Os mae Emrys ddim yn rescue o fi, lladd fi. Diolch. Na fo. Wedi gallu invite o Cramps i'r squad ar y Star Citizen. Rwy'n methu, oherwydd rwy'n incapacitated. Mae'n dod i'r channel. No, mae'n dod trwy'r audio channel, dal. Oh my god. Options. Okay, mae wedi... Alla i audio off, mute microphone on. Mute. Okay. Just cael gwared o. Sgwyd o'r jetpack na beth? Dim clem. Ti di manage o find o'r hanger, Crampiau? Pam i ti roi fi lan? Ys ti fanna? Ie, ti di taflu fi lan fanna. Nes i'n taflu I chdi, nath o beam, nath o cut off. Sut mae comms fi on? Mae microphone fi muted. Oh my god. Mae gan ti dal yn sbio sgrin fi? Ie. Be mae mute microphone yn dweud? O, fi yn siŵr. Yes. So mae microphone volume 0.
What is hynna rhywbeth? Dwi angen A, impound? Beth ti'n meddwl impound? Sorry, sa'n siŵr beth mae'n yn golygu crampiau. Dwi'n eisiau neud y sefyllad awkward, dwi am chydig i ffwr. A mae campion yn yma. Ie, dwi ddim siŵr pa hanger rwy'n mewn. Pa? 24? O, 303, sorry. Mae'n hanger 324. O, oce. 04. Oh, 04. Hanger 4. Ni'n mewn hanger 4 crampiau, apparently. Yn ôl Emrys. Dwi'n mynd. Dwi'n eisiau fod yn awkward. Ti'n gadael fi lan yn y... Alla i helpu chdi na? Right, beth ti angen gwneud? Cael ship ti, right? Un o ti angen mynd ar ben y ship, hedfan y ship lan. Wyt ti'n cael burrito gynta? A trio lanio ar y shelf. Ti'n cael burrito pryd rwy'n just marw ar... Dwi ar 12%. Quick buy. O, mae gen i fi... Quick buy. Gyd i reid i chdi. O, diolch. Appreciate that. O, na, ydy'n fully healed, ydy'n wedi. Can you open the hangar door? Sa'n siŵr. Wel, mae Emrys wedi dinistrio ship fi. So, sa'n siŵr. Be? Siarad dwi'n dod ôl yn? Dwi jyst eisiau rhywbeth i yfad. All about you, ie. Be amdano fi? Dwi'n automatic. Beth amdano ti? Ti'n cael y PTSD o llaf i. Pa mae'n 3 a coesa fi, di coesa fi'n ffucked. Di bit o burritos ddim yn... Ni'n byd i health fi. Oh. Iawn, dwi'n dod yn ôl on. Hwn di'r Star Citizen event mwyaf... mwyaf... Os dda... Nodweddiadol nyn. Yeah. Yeah, I know what you're saying. Yeah. Just i gweld hyn. Mae chi di creu drama eich hun, a oedd rhaid i'r Emrys... Oedd rhaid i'r Emrys lladd ti i wneud hwnna. Morgan, ti'n gwybod beth ti'n gael hwnna? Emergent gameplay. Yeah. Da ni'n angen rhyw developer sy'n eistedd allan yn sgwini... Da ni wedi sgwini sgript yn hynna yma. Sy'n uffar... Pam nes i ddech chi fanna o bo man? Yeah. Pam ti'n rhoi fi lan fanna? So mae ejectio'r ship then? Dinistrio ship. Yeah. Yn effio bod dim yn yndi? Mae Crampian dweud, can you open the hangar door? Yes, Sid. Wel, ti'n gwneud hwnna pryd ti'n request a take-off, ond ti di dinistrio ship, so ti'n methu request a take-off. O, na. Ti'n drist iawn? So dwi'n mysyn nôl i fewn i hwn? Na. Oherwydd, mae wedi cael ei dinistrio. Dwi'n cael argraff ti'n tael grymu eitha bai fi dy hyn. Well, you know... Gwybod nhw'n dweud. Ddo fi di agor y hanger... Ddo fi di agor y beid o yma. Yeah, I think you're dead, yeah. Yeah. Soz. O, cha! O, cha! O, ti'n gallu mynd lan y top a trwy, like... O, ti'n gallu cael fi o fanna? Efallai? O, mynd ar, like, a wing. Trio, like, mynd right lan ar y wing. Mw'n golch ti, de. Di methu symud o gwbl. Fi? Na, rwy'n methu symud o gwbl. Ti di lladd Emrys? Na, oedd yn lladd o, amdano ddiw. Whatever. Dwi'n literally yn ta... Dwi'n incapacitated. Sbyn. Devs are raging. So pa hangar oedd ni mewn, wedi dweud? O, 04. 04. Ni mewn hangar 4 crampiau. Os ti gallu rhywsut dod mewn. Probably hangar mi'n trwy'r lift neu rhywbeth. Na.
Keep cool, ia. Dwi'n angen dechrau beio pa i pwy oedd be fe ma'n. Ond ti nath Emrys. Just bod ni'n clir. Just bod ni'n Oh, clir. rescue beacon. Yes. Contract pwy ydi hwnna? Fi yn. Oh, rescue the duck. It's 21 meters away. Oh my god. Ie, ti fewn fatha crefus, o fe? Yeah. Rwy'n tu ôl y pi beth. O, sbia, ynta. Like, rwy'n... Os rwy'n symud y camera round, rwy'n literally... Gweld y pi bell bendy yna? Rwy'n literally tu ôl y pi bell yna. Dwi'n gallu neud o ar y bach, de, sbia? Oh! A dwi'n methu symud stuff. And then re-drum. Oh, great. If I'm a stuff mewn fanna, ti'n gallu, like, symud nhw, like, y barrels and stuff? Dwi'n gallu hacio'r gêm. Trio lift fe lan pryd ti'n arno fe. Ie. Trio fe? Na. Na, volume exceeded leidlyd. Mae ship yn dechrau mynd, de? Oh, great. Y cadair. Diolch. Diolch am taflu cadair lan. Tit? Ti'n beth, ella gwyd jans, fan? Ie? So allan mynd fyny hwn. Oh my god. Gweld rhywun tu ôl y pi beth, o hwnna'n unig peth, like a... Oh. Ti'n allai sgwpio chdi allan fo hwn? Trio fe. Oh my god. OK, mae'n ar ben fi. Ti di rhoi ar ben fi. Dwi'n methu gael hwnna fan. Ie, mae'r... Oh. Ie, mae hwnna definitely ar ben fi. Beth mos... Ti gas symud y ship i'r, like, mwy i'r chwyth? Mae'n exceedi, so dwi'n yn... O, crampiau, oes gen ti multi-tool? Wyt ti gallu dod i hangar 4? A, like, efallai bydd y dau o ti gallu dynofio multi-tools ar un pryd? Ydw i'n gallu multi-tool rhywun? I'm sure. Ie, sy'n byd fe ma'n multi-toolable. Yeah. Oh my god, there was... Wow, pa ma mouse fi wedi mynd yn... Pa ma mouse fi wedi sensitivity that insane, man. Oh my god, that's Star Citizen. Oh my god. Hwnna'n sensitivity anhygoel. Wow. Mae'n fel, like, instantly lan a lawr. O, crap i'n dweud bi farw. Rwy'n dod yn ôl nawr. Oh, na. O, na, beth sydd wedi digwydd, crap i'n Oh my god! Fydd y gem ma! Fydd y gem ma! Mae sensitivity ti wedi mynd lan i like 4 billion. Nice. Oh, no.
Ie, dwi'n meddwl ti'n gons, de. Chyd, allai... Nid hyn. Ydych gallu edrych tu ôl ti? Chyd. Bydd hyn helpu. Wel, mae fe'n hedfan syth dros dy fi. Na. Ie, ydy hwnna? Na. Rwy'n meddwl nhw, beth ti'n dweud ar llawr fyna? O flaen like, y lifts nhw? Fydd? Dim byd? Okay, rwy'n meddwl rwy'n nhw'n yn adio hospital things mewn rhyw hangers, ble ti just wheelo rhywun mewn efo ar gurney. Ie, stead i fi, do. Okay, well, rwy'n mynd i dal backspace. Iawn. Yeah. Womp womp. No! Cancelled. Please rate your experience. Oh, by the way, newyddion. Yeah. Ti'n gwybod ni'n hoffi FMV? Yeah. New genre, ni'n slightly obsessed gyda ar hyn o bryd, sef the light gun genre. Yeah. Mae rhywun di gyfuno'r ddoi i greu game FMV, like, ti'n gwybod fel y rai finally crap fel o'n ni wedi chwarae yr Laserdisc games? Yeah. Rhywun, neu couple o blynyddoedd yn ôl, neud un fel na. A fel police, nes i roi ar y WhatsApp group, fel police training thing. Yeah. Bydd hwnna'n eitha ffyn. D-Cop mae'n cael ei galw. So, it's step into the gritty world of law enforcement in D-Cop, a groundbreaking full-motion video police simulator that thrusts players in the heart-pounding action of a newly graduated police officer facing off against a ruthless criminal syndicate. Oh, yeah. That's really cool. Yeah, bydd hwnna'n good. Ti'n iawn, Emrys? Dwi wedi cwtio gem, cos oedd o'n mynd yn laggy gyd ac yn crime stat. Rwy'n fi'n reporter to your heddlu. Good time he quit then, really. Cuddio, basically. Offline. Dwi wedi elfo efo. Oedd o Star Citizen too much i fi. Na, i fi o'n fi, yeah, fi'n credu fi'n mynd i... Yeah, press o charges. Yn gen ar i, Fi'n credu, y peth olaf ar dydd Gwener, chi'n cael wythnos eitha prysur full on yn gwaith. Gwylio hwn is the like, most triggering thing ever. Fi'n trio dal tafod fi, a fi ddim wedi, but I'm just like, oh my god. It's cruel. Mae fe'n greulon. So greulon. I mean, 17 minutes past 5. Yeah, beth ti eisiau gwneud am like 10 munud olaf o'r stream? Be goni? Ti eisiau sgwyddi amser am un game o Fortnite? 10 munud? Yeah, rwy'n meddwl. Un game o Fortnite i just gorffen un game o Fortnite? Yeah. Os fi wedi... Yeah. Os fi heb di... beth ti'n galw... Os fi heb uninstall o fe fel ti'n neud pan ti'n colli yn FIFA. Childish. Ni'n dweud o? Childish. Na, man, sorry rwy'n ni methu cwrdd lan efo ti crampiau mewn Star Citizen. Ond, yeah, ni'n gorffen y streams ni a hanner wedi pimp, so ni'n mynd i cael game sydyn o Fortnite i gorffen y streams, so wedyn bydd ni'n reid o rhywun arall. No, mae'n update! Mae'n dyfnod sy'ch dde. 18 gig. Oh my god. Nesa, check os yma'r OBS. Come on, dwi'n gwneud 2 gig. If you can be bothered i llusgo fi mewn, that's the other question. Dwi'n gallu rhoi camera, it's like, I don't know. Camera link. Oh, actually, yeah. Alright. Me and bad. Oh, come on. My Epic Games downloads yn mor araf i cymaru â Steam. Ooh, dwi wedi cael XP. Right, here we go. Os ti eisiau. There it is. 50? For wyneb. It can be RC, neud e. Am 10 munud. Os ti eisiau. Ydy yn green screen? No. Rwy ddim rhoi mewn os mae ddim green screen, sorry. Alright. 10 green screen. O, gallai cael green screen lan, though, os ti eisiau. Go on,
Mae'n un fi wedi neud yn barod. Iawn. Iawn. Am ffordd, fel hyn dyn ni offan. Beth am game o... Scare Ritual? Na. Garfield Kart. Oh no, just do it Fortnite. Rwy ddim mynd I lawr lwyth o fe mewn amser. Oh no, okay. Oherwydd mae Epic Games download servers yn shite. Maen nhw mor friggin araf. Worms! Oh my god, God friggin' of Worms! Come on! Mae Worms yn mwy na 10 munud. Yndi. Oh my god, yndi! Quick match, Worms. Full wormage. Full wormage, Worms. Alright, fine. Full wormage, though. Right, Yeah, boy. Yeah, boy. Oh, come on, o ti di neud fi Gwylio Star Citizen? For charity. For charity, na I neud unrhyw beth, so yeah, dyna pam. Ti gorfod neud am charity hefyd, then, so... Dwi heb di lawr list o Worms. Oh, bullshit. Fi'n gwybod bod hwnna'n rubbish, come on. Dwi'n ddod efo wan. About 10 megabyte to do it, so... 1.38 gig? Yeah, you're gonna super fast. Dwi'n watch hynna, here or there. It is there and here and everywhere, so... Fi'n gorfod try Fortnite off now. Worms wedi bloody mess lan for resolution ar popeth nawr. Friggin' Worms. Alright. Well, mae green screen tu ôl I fi. Un funud, angen... Really can't be. I cael 9 munud. Yeah, there we go, it's fine, just check it in. Quick alt, ching, and bydd yn fine. Dwi'n dwi'n clywed fi dda. Come on, let's go, let's project it. Let's do it. O'n i'n barod I, o'n i'n meddwl chi'n goffin, but as soon as ti'n dweud, let's chwarae rhywbeth arall, o'n i'n fel, well, os chi wedi neud fi gwylio'r shit show that is Star Citizen, at least chwarae Worms, come on. We love Worms, ni gyd yn hoffi fe, come on. Don't... How more negative, come on. Dwi'n teimlo bach yn sal yn chwarae Worms ar dydd Godewi, de. Dydd Godewi, de, efo sydd oedd yn siarad efo chdi am y iaith Cymraeg, de. Pwy? Y boi Team 17. Ond ni'n defiant. Mae hwnna'n mwy o reswm I wneud e. Ni'n defiant. Ni ddim yn cymryd e. Ni jyst yn barhau. Yma o hyd. Cymraeg haters yn nhw. Team 17. Ni ddim really. Ni jyst gyda un pleb. Team 17 on xenophobic, confirmed. No, let's not make drama. Bydd ar Wales Online nawr. Paid. Wales Online. Mae nhw'n hoffi stori fan. Oh god. Faint o invites fi'n gwasgu play. Come on, ready up. Ni cael I flip it out. Alright. There we go. Ready. Cael y team going? Yeah. Teamsters. A dau team Teamsters. Dim os. It's confusing as hell, but... Oh no, ni ddim yr un team though. It's not 2v1, is it? Na. Just the Worms team mynd I edrych yr un peth. Just the enwau, ie. Oh na. On am fi. No, we just symud fi drwy hwnna. Oh my god, full wormage. Yeah. Oh wow. Okay. Alright, dig. Full wormage. Super flatulent. Party blue. No, I don't want that. Fi ddim yn gwybod rai o rai newydd. Mi sŵan? Na fi. Oh, hwnna'n risky. Right, pwy yw... Oh, sorry. Oh. Pam! Mor mean. Well, a shot. Lovely. Thanks. Oh my god, sut dydyn nhw ddim yn mynd off? Oh, no one. I don't know. No. Pwy coch? Pwy coch? Morgan. Waw, hwnna'n eitha da. Good, diolch yn fawr. Dechrau y ddawol. Rocket League. Rocket League car. Oh god. Right, just full wormage and that. Wel, ni ddim yn cael unrhyw awyr stuff hefyd ni mewn
Na. Hey. Ne, beth sydd dyn ni? Os sbio rhain ar reit ar y gwylod chwith na, gyn Morgan, na ddim yn fair. Fair now. Oh my god, beth fi'n mynd i gwneud draw fan hyn? O ie, diolch beth, diolch beth. Fi'n hoffi sut ti'n gang lan yn barod. O, beth barbecued sheep, hwnna'n diddorol. Two-handed prod. Sheep launcher, Mingvis. Oh! Oh, lovely shot. Hwnna'n beautiful. Wow. Fe di marw. Oh, dwi can 200 ne! Oh, na! Lovely. Damn! Damn, girl. Okay. Oh, what? Sut ti'n cael wyn fan'na? Hwna ddim yn ffit. Ie. Dwi beth yn gallu cael hwnna weithio. Y dewis worm na. Na. Na, Morgan, ti'n literally sure. O, na. Ti'n literally neud o wan. Na. Fi jyst yn dweud fi'n gwybod sut ti'n teimlo. Right, minions yn crap. Electric sheep. Na. Super banana bomb. 3, 2, 1. Fuck. Oh my days. Oh! Oh my god. Hyd yma fi ond wedi brifo fy hun. Your suicide mission ar hyn o bryd. Oh well. Oh, nice. Oh! Dwi'n mynd hawdd i fan'na'n perffaith mewn i fan'na. Good though, good. Gar yma defaid, do. Gang o lan o'r fideo, guys. Roedd fi'n taflu fe at Emrys just now. Or roedd fi'n, you know, just ddim yn bwrw fe. Yeah. So reverse psychology gyda Morgan o hynna? Na, fi ddim, dis ddim, fi just yn... Uh-oh. What's that about? Ie. Roedd hwnna'n rubbish, oedd e? Roedd hwnna'n rubbish. Ie, bydd yn pwynt hwnna. Roedd fi'n trio cael Morgan, ond roedd e ddim yn mynd yn digon pell. Calma. Sorry, roedd fi'n trio cael Emrys. Na, mae'n iawn. I'r gog hate ma. Yeah, gog hate. Cysail obsgos. Bydd i'r barn chdi ar bar o brith, Morgan. Breathe, sorry, fi yn grind o'r ti, fi just really can't breathe. Yeah, mae'n okay. What? It's not like, what? It's not my fave. Fi ddim yn, like, whoa, wow. Like, it's just like, oh, okay. Barra breathe yn, like, godly. Top tier. I don't know. Crampau wedi dweud arfau defaid dinistyr torfol. Be di top 3 cakes chdi? Yeah. Oh, fi'n hoffi ice slice. Oh, okay. Melting middle pudding gyda ice hufen iâ. Chocolate melting middle pudding. Really nice. Nath ni chat here amdan hyn gyna, a mynd i edrych fyny. Oh god. Fi'n fan mawr o carrot cake. Carrot cake, really. Yeah, carrot cake. Ond ti o, gyda nice icing ar y top. Ddim just carrot cake, yeah. Un nice fel yna. Oh my god! Na! Wow. Super sheep! Roedd hwnna'n da. Na. Bad. Okay. Okay. Pa fath o icing? Just flat, no normal icing? Na, fel nice. Fel buttercream. Yeah. Ai bod buttercream. Tri yna, wrth fy modd gyda nhw gyd. Can ysgol. Di fi. Oh! Pam mae fi'n trwy'n? A brith. A Jaffa cakes. Jaffa cakes? What? Neis iawn. Wow. Fi'n syni ar hwnna. Fi'n hollol honest. Jaffa cakes neis, do.
Rai fi oedd Battenberg, Bara Brith, a Cheese. O ie, shit, Bara Brith i fi fyd. Ie. Beth am ti, Crampiau? Be fydd ei top 3 cacen? Fath o cacen. Oedd y stream yma yn fast iawn heddiw. Ie. Tan y 10 munud ôl. Mae wedi mynd... Shut up! Sausage design oedd y bloody weitha. Ti'n methu... No way. Oh my days. So harsh. Felly mae'n twigio mae'n actually dweud yr afiliad yna. Oh my god. That's a double whammy. Nice. Yeah. Oh my days. Lovely. Oh, Ond dim digon i lladd fi, though. Lladd ti, sorry. Yeah. Just off a more good game. Ond, you know, mae'n hanner awr, so os chi gorfod mynd, fi'n hapus i gorffen efo na. Fel ni gallu just gorffen y game. Ia, gorffen y game, da. Oh, what? Bad news travels fast. Llafe. Ti di llafe? Do? The one appointment we all keep. Ond yn dda, fi'n offi dweud hynna. The one appointment we all keep. Yeah, death. Fucking hell, keep it light, lads. My god, worms, jeez. Yeah, ma' hwnna'n really tywyll. Oedd hi'n sbio grib goch gyda. Ti'n gallu di grib goch ar y wyddfa? Yeah. Oedd hi'n tad Owain yn bita, oedd hi'n gwachio fideos o stwff Cymraeg. Yeah. A athyn ni gwachio hi'n grib goch. Basically effed up o'n grib goch. A o'na rhywun jyst i bon y marw na. Ac oedd nhw'n just yn blurred. Oh, sugar. Oh. 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 A ni disgwyl i'r game out, but... Gael drosodd na, ie. Os ti eisiau gorffen yn, mae'n fine, guys. Na, ni just gorffen yn. Just oherwydd fi, mae'n just yn selfish. Na, be o'n i, be o'n i'n tynnu, oedd gwrdd o full wormage o ddo, ond i'n meddwl so hwnnw'n para mor hir. Ie. Mae'n oherwydd rwyf i ddim dewis Island ma. Cos o ddim Conquer's Donkey, ie. Neu, like, Apocalypse. Ie. Watch it. Watch it. O, dwi ddim yn hoffi am y meta. Ie. O, no. Na, allan dwi'n dweud eitha chdi. O, beth i homing costi? Jetpack Echo. Be ffag di hyn? Dim clem. Oh. No. Shit. Ie, sti. Oh. Yes, i mawr. 56 oedd hwnna'n crap, sorry. Oedd hwnna'n crap. Oedd hwnna'n crap. Beth yw meta ti then? Let's get the big guns mas nawr, achos mae pawb eisiau gorffen. Chi gyd wedi bod yn neud stream anferthol. Let's get it going. Stuck. Ah. So be. We're gonna get consistent allan neud. Ydi. Good shot. Good. The art of fighting with Sentry gun di'r meta, ie. Oh yeah, wrth gwrs bod e. Yeah. always do your best. O, da chi'n gwneud sentry? Pwys da chi'n sentry o top chwith? No, they've barod yna. O. Dwi'n meddwl am... Ta'n ystod ni'n chwarae hwn, cos... All joking aside, yn e'n chwarae eto. Baseball bat and ninja rope only. O, bydden ni'n hoffi hwnna. Pedwar? Bloody minigun. Oh no, rubbish.
Oh. Ooh. Supplies are here. Supplies are here. Na fi. Okay. Let me check a little bit. Ydy'r ticker gweithio? Na, dal ddim yn gweithio. No, mae'r overlays just giving. Yndi, maen nhw'n... Ie. Flaky, you know? Yeah. 3, 2, 1. Oh no. Oh, jeez! Oh my god. Ah, ti hit lawr. Hwna ddim digon. O, y gwylod o ddo. Flawless. Oh! Na, ddim quite. Flawless. Nawdig. Oh, na! Oh, dal no. ddim, though. Dal ddim. Supplies. Dwi nhw'n streamio am 8 awr a hanner rhan. Wow. Oh. Fi'n barod i osgeisio. Man. Oh. Oh, mae hwnna yn dda. Yeah, go on, Cal Morgan. Oh! Digon. Oh, come on. Go away. Nice. 60 now. Nice. Constant dropping. Where's the stone? There is no audience without performance. Fer yn neud beth am yr un ar y chwith. Oen. Morgan, yn fan'na, y chwith. Da i'n dechrau mynd i fewn iddo fo. Sim mae Armageddon, so hwn yn cymryd lot fwy hir na ni'n meddwl. Ie. Nice. Boring. Dechrau seithi mewn I ti. Yep. These could turn the war. Yes, sir. Man, ni angen rhywbeth really dinistriol. Ie. Alright. Dos na ddim na guys. Just dim really lot, ydy ar y bloody game wedyn. Getting stronger. Ddim really. Bit disappointed, ydy e? Dipyn bach, ai. Oh, shit. Oh, sorry. Off my game fan hyn. Off na dwi. Hwna ddim hyd yn oed brifo ti. Wow. Sut ei fyna ddim brifo ti? Oh my god. 29 yn rubbish. Hwn like a third upgrade, a holy hand grenade hefyd. Yeah. What do people do? Dyma ninja go. I'm out of here. There is no smoke without fire. Hand it over. Uh-oh. Beth ti'n mynd I wneud? Oh! Oh, no. Ni'n drago hwn mas nawr, guys. O na, cym yn y twll yna. Oh, na. Isio, sa'n ni'n daboldio ni. So ni'n OM ni 293 damage. O, fideo. Ti'n wedi cael go arall? Go on. Sallan. Gwasgu fe. O, jyst lladd pawb, ie. Oh! Okay. Rwy'n fi'n meddwl ti'n mynd mewn I twll fel o. O'n I fyd. A new beginning. Alli di wneud beth intense yna, Morgan. Be nawr? Un super ship i'r tri yna. Yeah. Get rid of them. All gone. All gone. All gone. Ni angen neud rhywbeth dramatic fel na, ni. Be mae super sheep? Super ship.
Oh my god. Oh my god. Oh! Oh. Na! O, ble mae fe? Dyna fe. Oh. Good job. Ooh, £4,013 di'r gasglu. Wow. 4,000! Yes, sy'n mawr. Emmy Cymflau, jyst wedi dweud. 4,013, 4,013. Hwna'n amazing. Hwna'n anhygoel. Da iawn pawb sydd wedi bod yn cyfrannu am hwnna. Da Na! Pam nes ti am common sheep? Go on, Mr Sheep. Just mynd lawr, pa bod mor bloody selfish! Ddim yn mynd, ddim yn mynd... No! What?! O, ddim digon amser, I suppose. Oh, na! Pan nes ti'n just neud os pwy o'n cychwyn? I know. I just don't know. O'n i'n meddwl ddim i cwmpo yn naturiol, a nath e, ond oedd ddim rhy hwyr. Uh-oh. Just do it. Boom, boom. Ti'n mynd i lladd eich hun? It's fine. Mae fe'n werth e. No! Oh, nice. Feeling I didn't mean that. Dyna'r ffaith mae fe'n cysau gym, mae fe'n hapus i just get rid. Get rid! Get rid! Roedd hwnna'n beautiful, Emrys. Roedd hwnna'n... O'n i'n meddwl gallu pwysio air, mynd i'n tank. I love it. Yeah, digon dig. Go on, Owain. Ti'n mynd i kamikaze o dy hun hefyd. Dafoen, dim wyth, O, ddim yn kamikaze. Yeah. Croeso i'r crew. Yeah. Right, rwy'n mynd i gwneud rhywbeth. Ah! Oh my days. Oh my days. Ah! Oh no! No. Brilliant! Hey, croeso Patafoen. Hello. Sut o'i ti heddiw? Hello. Hey, o, ti Ffraneg? Da iawn. Beth di hello mewn Ffraneg? Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emrys. Bonjour, je m'appelle Owain. Emrys. Ti'n oed yn dweud Emrys mewn Ffraneg. I love that. Emrys. J'adore glace. J'adore worms. J'adore glace. Beth di glas? Look at ice cream, yeah? Ice cream? Oh yeah, glass. Just a little glass. Comment tu t'appelles? Mae wedi dweud, je m'appelle Arnaud alias Patafoen? Oh, oui. Beth di hwnna'n golygu? Cymba. Nice. I like worms, W.M.D. Yeah, mae'n game da. It's a good game. Ni'n chwarae fe'n crap, but yeah, mae'n game da. On! Ti just nudge o ti fanna. Oh, hwnna ddim ni. Oh, mae hwnna'n mynd i bod yn ti, ddo. Oh, unless mae'n mynd yn bogi. Na! Nah. Let's get it done. 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 Just get the job done. Job done. Mae Morgan dal cael o un worm yn y cave yna. Ynddi, I know. Rwy'n really eisiau gweld beth mae'r... Ble mae wedi mynd? Rwy'n edrych ar... Agor y twll na, allan Na, eisiau. ti'n gael gwneud e. Super shape i'r twll na. Yeah, go on. Le mae'r weapon yna? Rwy'n edrych ar weapon rwy'n eisiau dynafio, na rwy'n methu ffeindio fe. Okay. O, dyna fe. Beep. Wish gweld beth mae hyn yn. Oh my god. Wow. Oh! Whoops. Roedd hwnna'n... Did I do that? Hwnna ddim yn da. Yes, sir. Hydrate. Ei, diolch. My turn. Os ni ddim yn cael gwared o worm mewn y cave yna, mae'n mynd i enw. Ie, fel. No, mae'n cig pig yma. Sweaty. Does yn ôl y box na y chwith? Fine. Ar y chwith yna? You're right. Been okay. Oh my days. That's him finished. Hey.
Oh, Bron. Bron and that, guys. Come on. Yes, fi'n cael... Ie, fi'n cael hasl achos dwedais i fy ngwraig 4 till half 5 a mae hi'n negeseo fi fel achos fi wedi gwneud 3 stream technically gyda hwn wythnos yma gyda Rocket League thing gyda treigiau a Dragons Esports. So, os fi eisiau pen wythnos da, it's in my best interest I lladd pawb yn gyflym. Yeah, no more Mr. Nice Guy, sorry guys. Mae rhaid ni... Neu un o chi lladd fi, just put me out the misery, I'm fine. Dwi'n teio. Fi'n gwybod. Don't go. Na, fi ddim, fi honestly ddim. Ti gyda multiple nhw, so just keep going. No, dyle ti di defnyddio un arall. Oh, there we go. No, oh my don't god, mess about. Mora! It's a mint. Oh. Oh, dyna'n ddim mor dda. Okay. Mae'n difficult i control of that. Alright, here you go. I'm gonna mess about now. Let me at him. Oopsie daisy. Okay. Teimlo fel Mae gen i right. 4 cant o bywyd, ti'n meddwl? Yn gallu rhoi dent yn dy ti, ddo? Nah. Doubt. Highly doubt. Alright. Un prod I lawr, un prod wedyn. Ddim yna, barbecue. Holy hand gynna, de. Ie, llaw fi hun yn. Na, fanna. No, okay, wait a sec. Mae dy fi syniad. Fi ddim eisiau cael fy brifo, but... Oh. Move it. Risque. This is not gonna happen. 3, 2, 1. Oh! Oh my god. Oh! Whoa! Please. Ooh! Ydw hwnna'n neud dent, though. Yeah, we're hwnna'n neud dent. We're hwnna'n neud dent, down. Ooh. Pat o Ffwyn wedi dweud, Tres Bon Ambience, Masterclass. Yay! Nice. Go on, mynd amdana. Yeah, go. Go. Lladd fi, Emrys. Roi fi... Safio fy... Na, joke. Go on! Fucking... Moragos. Morgan luck, hwnna. I know, classic. Classic worms luck. Oh, okay. Oh yeah, neud hwnna mynd I lladd fi. Cael yr ongl yn gywir, though. Methu gyrru lan. Ti'n gallu neidio gyda nhw, you silly sausage? Just gwasgu neidio, but go back. Here we go. Neidio. Do it properly. Come on. Yeah, there you go. No, cael yr ongl yn gywir nawr, then. No. Mynd draw. Yw'n beth arall, le? No. It's good. No! Learn from your mistakes. No! Oh, Mae'n that tiny bit o tir. Yeah, I know. Pai ffaini. It's fine. Pai ffaini. Fi ti'n ffain? Ti'n ffain? Right, mae'n neis chwarae efo ti, guys. Fi gyd lawr. Morgan yn swetio allan wyn yma, mon. Fi gyd lawr os fi'n actually'n gallu pwnio ti o fyna. Os... Oh, wait a sec. Yeah, gwneud hwnna efo'r banana bomb. No, I tell you what. This is the set. This is... No. Ti'n gorfeddol o? I fi yn gorfeddol e. Ti'n iawn. I fi, mae hwnna yw'r peth naturiol I wneud, but os mae ddim yn... Fa! Be lai hwnna? Oh, cachwr. Mynd mewn i'r tank. Well, right, efe. Right. Jesus Christ, gutted. A hollol gutted. Bloody hell! Oh! Ble ti'n mynd, Pat? Oh, to triag o lan y capel. Oh. Alright. Okay, dig and take. Alright, dig and take. And you begin. Right. I don't win battles, I win wars. Okay.
Nawr, o? Mae tank yn mesio chi lan. Fel ddech chi'n dweud. Ie, mae yn. Mae'n lure yn dwi. Mae pawb yn meddwl, oh yeah, that's the one. Time sink. Ie. Ti'n un normal, neu? Gormod fyna, gormod. You'll regret that. Oh, man. Ooh. Ready. Me next. Gawn ni gentleman's agreement. Yeah? Teleporting. No teleporting on. Okay. Okay. Mistake. Da iawn? Mistake. Mistake. Damn it. Class. O'n i'n meddwl oedd y super un yn gallu neud fel y sheep, a it just completely messed up. Bye fi. Si, o'n i'n meddwl byddai'r banana bomb yn gallu neud rhywbeth tebyg, yn amlwg, oedd e ddim. Silly, 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 silly. O, ti ddim mynd am fi, ti? Na, mae fe yn am y win. No! O, swym yn cymryd Oe, swym ddim yn cymryd Pa i cymryd e? Chai ni Gang alang fi. Gang alang. Save my marriage. Dwi ddim yn poeni pwy sy'n ennill, os long as di'r worm na'r y chwith ddim yn ennill. Oh, man. Oedd y worm ar y chwith na'n aswmio oedd o'n ennill. Yeah. Day one. Oh, wir. Nice. Nice. Shot, nice shot. Nice shot. Si ti barod wedi dweud, ni ddim yn gallu teleportio, so fi ddim hyd yn oed yn gallu dod yn agosach i chi. Yn surely ti eisiau fi teleporto yn agosach i chi? Yn allu, beth sy'n stopio chi teleportio'r twll bach drwy'ch ben chdi wedyn? Na, teleport na. Na, dim teleport, na. But... Fi angen help. Ni'n dod mewn i cael ti. Yeah, na. You're getting me anyway. Na, ti'n mynd cael... No, da ni wedi cytuno no teleporting. Nes i ddim yn cytuno? Nes i just dweud that's what's happening. No, teleport ta. Iawn ta? Just mwy o health I ni gallu pethau chdi. Sorry. Yn brif, mynd right lan fan'na. Fi'n hoffi bach o berig. Ti'n gwybod beth i'n neud, Emrys? Come on, Emrys. Just neud e. Roi a massive misery. Come on. Go on, bud. Go on. Ydy e gyda skills, ydy e gallu cyrraedd o'r holl ffordd. Ydy e'n mynd I blow lan yr iechyd hefyd, double chwami. O, ydy wir? Oh, come on. Oh, fi ar ôl ti nawr, bud. You did. Yeah. Ti'n gwybod? Gentleman's agreement, ti a fe'n gang lan. Dyna beth yw e. Dyna yw'r gentleman's agreement. Yes. Oh. In shot. Chance to blow, opportunity once in a lifetime. Alright. Yes! There you go, I'm out. Da iawn pawb. Dwi'n mynd I diolch yn fawr, diolch am y holl gwaith caled yn ennill arian, codi arian am elusen. Amazing, heroes. Diolch yn fawr. Well, Put your mouth where your money is. Yes! Nice. Awesome. Deserve o hwnna, da iawn Owain. Hey, diolch am hwnna, Emrys. Mae hwnna'n real nice I ti. Mae'n iawn. Legend. Mae'n iawn. Oh, ffordd dda o gorffen e hefyd. Yeah. Yeah. Mae hwnna'n da. Mae hwnna'n da. Oh,
Wel, diolch pawb. Diolch am ymuno am ni, am y stream. Ie, diolch yn fawr. Gaf fi just quito'r game hyn. 8 hours, 52 minutes. Oh, man. Rwy'n 8 awr. Na, 7 awr 54. Ie. Dwi'n gael reidio rwy'n. Dwi'n gael reidio. Dwi'n rwy'n i fi reidio. Yeah, so, let's edrych. Ni'n ar 174 ar y Just Giving ni. So diolch yn fawr am pawb sydd wedi rhoi arian. Ac hefyd, ar un fawr, ni'n 3,739. Hwna'n insane. Hwna'n insane. Diolch yn fawr. Ie. Pob lwc i reis yn ydw heno a fory, de. Yeah. 2-day event. Ond dwi dyn, de. Dwi dyn. Pwy ydw i'n gallu? Nawr, jyst angen ffigur allan sut i reidio. Dwi'n gwybod sut i reidio, yn gwybod pwy i'n reidio. Mynd i reidio'r un... Mae yna 2 pobl i fi ar y, like a thing. Na i wneud yr un teenage, da. Pwy Ni'n cael 37 views yr un ar cael 6. Rwy'n mynd i reidio'r un efo 6. Ie, The Investigator. The underscore? Yeah, the underscore investigator. So let's... Mario Kart 64, nice. Iawn, diolch yn fawr iawn, pob. Ond dwi off. Iawn. Diolch am chwarae, Emrys? Ie, a chdi dda? Ideal. Lots o hwyl. Doth, o'n mynd reit fast, o. Mae wedi? Mae wedi mynd, blwmyn, mae wedi wedi hedfan i ffwrdd. Ideal, iawn, dwi'n mynd i pwysio red, fan. Iawn, diolch yn fawr iawn, i pob. Hwyl. Dwi'n weifio i pobl. Iawn. Right, fi'n mynd dechrau reid fi nawr hefyd. Hwyl fawr. Wedyn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raid now! Woo! Raid. Ready to raid. Raid now. Meddwl ni'n reidio? Dwi'n meddwl dwi'n reidio. Yeah. Dwi'n iawn ffyn i fe. Ydw fi'n dal streamer? Ie, dwi'n dal streamer. Dwi'n dal streamer? Ie. Ond dwi'n reidio. Alright. Os ti dal rhywsut gwylio'r stream neu ar VOD neu rhywbeth, diolch am gwylio pawb. Hello Raiders, welcome in. Ac welcome in from your little corners of the internet. How's it been? Yeah, I know.